flava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso. Ua matua siri o ma natu ona o ngā ia te au. Ua siri lava o na tele o la lātou whaitau a whai. A whai o te whaitau lia. Ua siri o na tele le one a wala. Tā te iai pēr mahao.
Mua me umara nei tai hao lo mātu tua, o na mātu whape atu ia vi ia, lo lava swafa. O tele tale manu, ai te timala nei tai hao, e ui le maru lu re nei tūlangi o lo mātu na nofoai. Ai mawhana whana pēlu alofa, e tai tō luaina i mātou. I le wholonga o lo whai nei, i le nei lava fo i tai hao sing sengi, se yo mātou whale ma le loto fia yo lotoa, mātou pese ai o vi inga. A wā le tau langa o le vi inga, ma le tau langa o le whaaftai ua te tau, ma ono mea lava lea i a te oe. Mātou whape atu le nei tai aolo, mātou tua e le lei lava oe. E pa ia oe lo mātou tua o le atua mamalu, o le atua mamana, ma tau tia ma le siri ese. E fo uma i ate oe o mea na e whaia. Le ai lava ma se e tu sama oe. O le tua oe o tua, o le tua e malia i mana oe me le lei umalava. Tu mau lava lo alofa, e le liu fo ilo wanga le lei mo lo wha maoni, e o lava ngata anga o mea malava. Tupu oe o tupu e soi fua ma le vavau e o le wha vavau. O le tua oe la e le vi ingo le mamalu. O le atua oe pulu le mātanga fi. Ta mā, lau pule lea whaaftai lau mea lofa, o leo la fōu mātu maua nei tahi hao. Whaaftai lau lofa ua tuta fo i manu, ka mālo longa sa tofa whahai o tangata. E whaapopolo nei aso fōu do lātu se fua mal mātu ni yola o mātu o liele nei aso lulu, wa lua ia yaso. O le masino i o lai o le wholaunga lo mātu whainei. Ia o le mātou malanga o nei asa fau e mailo mātou tua, mātou tu inatu o au whamura mole. Se e tau tai mai, e le mātou wholaunga o whai nei. Whamuri e whaiva, le whengai mana tino le nei asa fau e mai. Whapena fo ora mātou talo nei tai hao ma mana tu ai sa moa le tino e pele le loto. Ia iaile manuia oe le tino e whaavai e te oe lo mātou tua. Manuia le sauni atu le tino i lana whainga palota le nā masina o lo manai. Mātou te talo, sui uma o tusi au ia i whioanga mai tu malo, tau waina le nātou na fōi tono le palemene sa moa. Manuia le nātou tu le maima ia filifili mai oe. Te itai e lo o nāwa ma mingao ia te oe lo mātou tua whaafoi ai sa moa. Ia tusa o lo lava whina ma lau te inga. Na i o mātou a inga ma na i o mātou tangata uma, le ngātou i sa moa so se tafora nei ke lope. Anga nei whaasa fua tu iai o whaamanianga lo mātou tua. Ia, nisi fo o mano lea tino uma, a inga ua, ala whai mai wha noa nei tae hao, o le malanga le wha atua au ia le maliu po leoti, ua motu si ai mawhtanga ma whana, mana a inga ua me masani, mātua wala aulo file mōmoro ngang wha mai se wha ma whana whana inai i la tau. Mātua talolo mātua tua, le tuik maul mo panga ma le tāpo inga, wha whonganga fo inai mātua mātua, tu a sen sino lea tino i malo mātua malawara nei aso, nei wai taimo le malulu, tai tōro aina lātou le māwhana whana o lo walofa. Whāwhoi sia pera lātou se fua laure le tino se te siri le nganga. O mea umana whare mātou whaira nea sa whau e mai. Mātou whaia lawa i nei whoi o le vi inga i ante oe. Ta mā, wha manuia mai. E le tautua Radio Samoa ni aso atoa. Ua mātou wole mātou wala au i nei mea malawa. E ala swa whamadu malo Yesu ke risolo mātou ri mora mātou whaola. Amen.
langa ya Yehova ole viingo le tua langina la pese ne kanisia fa potonga Yesu i Samoa le fio anga o pia. Le tau tua mo anre Samoa for lima iwa toru a mo matatono ia le tu lai ono. In this update, victim advocates are questioning the future of juries in sexual and family violence trials. Last week, the government announced sexual violence survivors will have more control over the name suppression of their offender. Now, the Chief Victims Advisor says her next priority is making those trials safer for survivors, revealing intimate personal details. Ruth Money says juries have deviated from their origin when communities were more close-knit. They were able to make expert decisions. There was some knowledge there as well as the evidence. That's not what we get now. You know, our juries are certainly not a jury of our peers. Our newsroom can reveal the civil engineer who murdered and dismembered his former partner in Auckland has been granted parole. In 2010, Bradford James Joseph Callaghan killed Carmen Thomas and buried her remains in the Waitakere Ranges. 2 years later, he was sentenced to life imprisonment with a minimum non-parole period of 13 years and 8 months. He appeared before the parole board 3 weeks ago and is due to be released early this month. The Defence Force has said it may have to cut programs that impact its reputation and the country's reputation. Political reporter Azaria Howell has this exclusive report. The NZDF told the Public Service Association last year that, quote, navigating cost savings requires them to cease, scale back or slow down a range of long-standing and significant programs. It goes on to say these have contributed to the reputation of the Defence Force and New Zealand more broadly. The NZDF is refusing to say what specifically these cuts entail. Falling popularity has spelt the end of the Jaffa. Confectioner RJ's has discontinued the hard orange lollies filled with chocolate because of poor sales. Brand strategist Jill Brinsden says they've been sold since 1931 and are a cultural touchstone. She says they may rise again if there's a new spin on them, but no brand can last forever. That's news. In sport, Wellington have beaten Canterbury 90-84 in NBL basketball action to cement the Saints' place at the top of the ladder after 20 matches and earn a home playoff. The Rams remain second with a game in hand, but are also guaranteed one of the 6 post-season spots. Third seed Jessica Pegula has been ousted from Wimbledon in the first round by unheralded Elisabetta Cocciaretto in straight sets. Defending champion Barbara Krejcikova has also advanced. In the men's draw, top seed Jannik Sinner won in straight sets. Former Kiwis fullback Richie Barnett is picking Tanner Boyd as the man to replace Luke Metcalf as the Warriors halfback. The former Titan has been a staple of the New South Wales Cup side, which won their past 11 games. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ele swafa malolo ta tori faolo Yesu Kiriso e mo bona fa talofa mo fa felo ai mo fa tu lima i foi e le avatele lava mariminga o te vai sa mo o te pele e pa ia malo lo fa funga nei foi tai au singsengi malole soi fu maruia fa malo fo le no ia le folau mo ale vi inga man fa aftai do ta tu le langi le ba mai lo na lofa o le fo ta tu o le yaso o le aso nei o fa le tu ta o di ori mata to fia iai o te le ngare lei o le ta tapa o sili le langi e o le manu lu nei fo i vai tau o le tausanga i nei tu langi o to lala ma to no foi ia le ngata leo telefo o tau o misa o lo vese la langi ai tu mau per fine mo ma na fo le ta tu leo ina ma manu tiolo to sifo ia ua au tatu iai i le whaua wina o le tāra wholonga o le nei fo i tausanga whaftailo tātu atua ma moni balu tōsi fo mara mātua malosi leo tātu fsili whai fo i manua ilo mala nei tai hao ia fo i liwi inga ia te ia alofa mailo tātu atua se i tautaili tāra wholonga o le nei aso ia ma tātu wholau le launo na lofa o tātu iai ele nei fo i aso lolo walua iai aso i ulai o le tāra wholonga o le rua fe lua se fulma lima o si mailo wha fonga le porokala me mano o le tai hao Radio Samoa's Falima Eva Toru Amo Mana Tasha Vadua so san before engineer to Facebook mari YouTube Radio Samoa Sarah Tasipatia mari fela vesta LJ Lucio to ona ne tamai neni
tau ina se pa ele tulai ba e le tai nei ya malo le usu malo se fomre ngamaman Malo fo ile tawatai langi mama lo sunga le o tawai faaftai I le atua ile nei fo ia so fo ua taulia ia fatalo fatu fo ia Samoa la tunu pere malo le soi fo ile nei tai au ka mo inge fo di ka ori Oi wa malu lu lavange ya so se sa ya le Samoa malo mai mo malo fa fo mai ole lui tau malaso Luitau mo le aso. E sili le ustai. Ma le whaalongo I le atua. Obedience is much, much better. Mua Samuelu, lona mata upo e sfulu male lima, o le foi upo e lua sfulu male lua. Ua fai atu Samuelu. E tusa ea o na fia o le alii I taulanga mu ma taulanga. I lona fia I le whaalongo I le siu fofonga o le alii. Whaauta, o le whaalongo e sili lea I le taulanga. Ma le usi tai, e sili lea I le ngao o mamo e poa. E sili le usi tai ma le whaalongo I le atua. Obedience is much, much better. Fai mai le tūla whono whaateutela no me, a Mose. A whaalongo mausitai Israelu I lo lātou atua. E manu mālo ma manuia. Ai a whai e le whaalongo Israelu I lo lātou atua. E whai a ina ma mālaia. Ua le whaalongo, ua le usitai fo I saulo le tupu o Israelu I le atua. Whaatonuina e le atua saulo. Ina ia oso whaia Amaleka. Whaatama ia umatangata. Whaatama ia umamanu. Whaatama ia Amaleka. O le whaatonunga lea le atua I lupo Israelu o saulo. Ina ua oso whaia e Israelu Amaleka. Na whaasao ina e saulo le tupu o Amaleka. To e whaasao e saulo wa au tilo atu I le tele o mā moe pepeti. Ma le tele o povi pepeti o lafu manua Amaleka. Whaapea lo le manatu o saulo. O le a whaasao mea ia. E osi ai le taulanga e momoli I le atua. Ina ua whetai ai le profeta o Samuelu ma saulo. Na whesili saulo Samuelu ia saulo. Oa ia ma moe pepeti. Oa ia povi pepeti. Ai taliane saulo ia Samuelu. O ma moe pepetina. Ma povi pepetina. Ma le tupu o Amaleka. Ua o whaasao ina mai. Ua ma fuona o whaasao ina mai. Se iosi ai le taulanga I le atua soifua o Israel. Ua ita le toia ina o Samuelu. Ma fai atu ia Saulo. Saulo,
e te sila fia o le aso. Ua la foa ina oe le atua e le toe avea oe matupu o Israelu. O le whaalongo e sili lea i le taulanga. O le usi tai foi i le finangalo o le atua. O le mea au pito i sili lea i lo le ngao o mamoe poa. E finangalo le atua. Ia whaalongo mausita i le tangata i lona finangalo. O le hale mea e whai mai ai le atua. O le mea le nā e tatau na whai. Ai so ia le fia wha ofi atu o le pule a le tangata. So ia le fia wha ofi atu o le ata mai papau o le tangata. So ia le wha ofi atu o le ola fia pule o le tangata ai tuu le finangalo o le atua. Tasi le nei wha fita uli onga i o tātou waso. Ua toa tele tā i tai o atu nuu. Tā i tai o malo. Tā i tai o whaingānu. Tā i tai o ekalesia. Tā i tai o whaala potopotonga. Ua tū le mea e tatau na whai. Tū le finangalo o le atua. Ai whai la tau lava pule. Ma lo la tau lava sila fia. Ma lo la tau iloa. Vave o na li liu i le ola fia pule o le tangata. Le finangalo mamana o le atua. Ua whaao ngā e le tangata. Le finangalo o le atua. E li liu e whaamalie ai. Lona lava ola fia pule. Lona lava ola mana o tele. Lona lava ola fia poto ma fia ata mai. O le ola fia pule i nei aso. Ua vava o ai le lalolangi. Ua whaala la le pule a lea matai. Ua whaala la le pule a lea tai. Ua whaala la le pule a lea nu. Ua whaala la le pule a lea i tū malo. E sao ai le pese a petelo. Whai mai petelo i lana pese. Se o mea nā ta o whasi pule ma afa pule. Sa moai. I le neifo yaso a o whea ngai tātou i whe au mangaruen. Ai ape a se i tu uia lau whasi pule. Tu u lau afa pule. Ai tātou o e o pongi le pule ao a le atua. Ai a i le neifo yaso. Pe a se i e amana ia. Le fina ngalo pa ia o le atua. So ia, i le neifo yaso, tātou te li liu le fina ngalo o le atua. E whaamalie ai, a tātou whasi pule, ma a tātou awha pule. Tātou te tāro. Le atua mamanae, o le ou le malosi umalawa. Lilingi maia au whaamanuianga i whaiva alofi lima, o alii matama i tai, o le au whai ngā luenga. Manuia whaasalaunga o le nei aso, i le leiti o male televise. Whaamanuia lo atanu a la usu i whe au mga luenga, o le nei aso fau. Lea tu ae, a o maia i mātou uma. Ia o mātou iloa, o na whaia lau fina ngalo. Ai so ia mātou te fia pule. Mali liu lau fina ngalo pa ia. E whaatino ai o mātou manao fia pule, manao whaiva vale, ma manao whaaloloto. Lea tu ai, tātou ia malau fio i le nei aso, e tonu malelei ai mea uma. Whaatasi mai ia i mātou uma, e manu ia ai a mātou whiau, ma a mātou ngā ruenga. Lou lava swafa i Yesu lo mātou wali, male whaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Amen.
tauranga o le pese malawai pese le Peace Chapel. Ina mo se fulu walu mala afa minuto la wate ai nei July ono. Ia wa matango fia mamana i tele le lutau mo tātou re ni yaso. Karusia i e saoringa i yaso lulu. Se i o tātou whaalongo ia mausta i no tātou atua. Ia se kau whaamangi fia mo le fia parks. Mal fa sao ceiling. Mal fa mawalunga. Ia nga wala bang ngi kaya na minuto fa nga solo tadu musika se fe filo I fa fia oi. Ngi kaya marulu. Ia fa mal sao fo le tno le lo ju te manga ruenga nei fo tai ha fo. Fa do mai so taimi mo tara bukalame a reto oleola. Ai pasta la fa le copa. Ile te kwata ile fitu ile tai nei today in history tara vai por mena tupula se lo you like. Ile telo to sanga ba mai le tai na fitu ile tai nei fa po mo falling on the Puratari Pata fit to Tarapocala Matarana or in a foot tie out. I say more on Taravabai. Yapo, I don't want to one on the 40 tie out for. Good morning, Avita Avale Lene Time Yele Tayao, Mawa Maitato Polo Kalamel Tato Wadi Potilungan Awala, or Leo Maitawatu, or Lena Lava 40 year, or Lo Mama, le traffic ile time Lene, or Lea 4 yele or Yasif Alave Lavita Avale Motato, Avita Avale, so all le Fautuanga Lava Port Kalame, Tatu Anal Sangale Mulene for time Yele Tayao, ya Malita Penaino, Fanga Malanga in a Yavave Lunga la Tele, ya our 4 in a Yain Tulanga Popole, ya Pena for in a rush tato le nei tai au na lo so longa le uma lava lunga o le awala le nei for time le waile potil na mo oe ma lo le tai radio Samoa was from minute te ali to lai ono ma lo soi fua o le se fufonga Samoa radio Samoa ta silima I vetolu a mo se kia radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā matala nei I le tala o le tau ora nei fo tai a fau a o le I babai wingo le tau ni so masolo mana I atu e iai I o le te babai atu lo o iai I a heavy rain warning. Ia ma savili mano losi a mo le nei fo I asoalinga I asolulu. A matatu nei se ia pa ia tai au le aso tolo Iulai mo Aukilani, Great Barrier Island, Coromandel Peninsula, o bainga manalo I lapta inga I Timunga, ia mamtangi malolosi winga le tau mo Aukilani le so, o le fasolo ina awa pa utimu, fasolo tu le awa uri male fiafia na nei, fasolo malosi, ia mamafo mai o Timunga, I le afiafia na nei, balu lo il marulu nei bainga le tai au, Sfulfito marunga na almarulu fa mawina mo Aukilani ile ne yaso sfultolu lona mawalalo taia pe au lio le fa solo fo na pa uji mo tele vai ngo Aukilani sfulvalu marunga na marulu fa mawina mo Aukilani ile so taia ba ngo yon tuatu la fa solo lang de leilas for raile mana fo ma fa mana spraile luas fulu asto na yo na pa uji mo tele vai ngo Aukilani lang de leilas sa sunga fua mana solo vai solo mana yatu ole atamaile o tu ele la tonei la tu te sifia ile maruru ma ma fana le timu ma le awa ma le la ma me uma fa pena o le mai taule o fa la wala tu fa monia la tu fa mabonga mo oi ile ne foi ta fo fa nga solo le porque la me maruru ta la fa intar va tu la ile tau tiro si vai nga du sila fa pena fo le tau samo ma se vai nga ke lopio le tano le tau radio samo na tu fa no le Pacific Finance wa lo le tau le Pacific Finance in no nga tupe mo so se fa mo mo ma liu fa ponga aso fa nau sa fa I fa nga balo longa ba so se fa la ve apa laine lo le Pacific Finance .co.nz pe bala au le over sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa no nga tupe ile ba le lima sa lau tala ma le lo se furu ha fetala e lo minute fa lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu life tali e se tali e ai inga fa bitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over sa lau fitu fa lo fitu over sa lau fitu fa lo fitu. Moso matolo le tele tulai ono tusi Taliban was it mai se te tala fa fi fianga radio Samoa le pese le tai au. La tuno nga ju manga wenga le tai au fo ya malo le on sa ka ko fu maru luinga de manero a. But you find money as on pese. Oh. Matala no manu lenga nga nai on le tai au. Ave ole la o punitia po I puau
Sau malu e whaasusu I laua lao Sasala le punga lao matala uau E tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Tai au nai matani ufea ngai maleata E tala le leu a so ai nei Samoana I se ti tau pau le sua malie o le vine ula Le lupe luma o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le asofo ua foa ina I le Samoa moni Le tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Valo ia I mapaupauna Le vihinga ua whaako ia tui le matai Tangata soi fua ua oli oli ma whaapetai Le tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai maleata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Hei Mangai Koe kiki a whekau Koe kiki a kau wheneki da I kiki a Lau su whetu mana a whana wate ale tūlai ono O le taimi lea mātou nei New Zealand O te loa le a paanga tāpo kalamele Whātara whamai Melbourne O te loa ese whatu taimi Melbourne la tau Pe au ke lo Melbourne Pe au ke alfa Mo la tau tai au Ia o le fo nei paanga I whātara whamai Samoa Tusa uso alo whātu le nei tai au My brother Manguia la varinga yaso o la wate ale balu Samoa le se senga fo ngau ka ko New Zealand Samoa e tusa tātou waso ia e whasikere wawave kere ro kai mera vaenga lai o where si vaenga o ki kino kore whakara whamai niso le atunu ia o kākoua I le kākou kua whale West Park I sifo pira ene liko ia papa toe toe e whaafonga mai nesi vaenga le a whaafowina Tanielu fiu a Mosa ia mato telo tātou whio e lesi vaenga o ki kino ngiu whakara manongi efu sis alo whatu nei tai
au mona mata utia le nga upu tomoli pa ke la Australia ele nga upu le kene fakalo fo mai o si kai o Perth Australia o si kai o Brisbane e ala fatu nei tai a fo vai tino papa mai ava Simone Talia alo lava se fo le fo tai a fo e ko kene nga ka ko wainga marka ko e kanesia o ka ko mafuta nei tai a fo tau te mai le tua tāre whola wara nei aso. O le ana tau whaatata nei, ngan mana le tino o amasa tātou lei au ki lani. Mai si vai ngā New Zealand, tūlanga o iai i ale tau, langa leu titi loa tū nā mela vai tau nei a nei lapta inga. Tūlanga o iai ti munga ma savili mo tātou, o te loa mai ngai ele le fo i le wha manatu le tino le tai au. Ta pena ma no fauta iai. Inga ngai ke uo mai ia vaenga, ia nakau ke moi. Sa ole leilo sa noanga tawai ole tele o tatu lapta inga ole ole a mata ata au e peila ole severe weather warnings le ole o ia nei le taimile nei a mata la ata au le tu se sifo ma le tu se sa o fakatane a toa lava ia o ila tole na ole ole lapta ia po ole e lanu moli la to warning i le taimile nei moti munga mamafa lava foi o au kilani foi lo mai tau atu fa pena lava foi a mata foi ata au le heavy rain watch le na mo tatou Northland ia o Aukilani, Great Barrier Island and Coromandel Peninsula ia e whapena fo i Tairāwhiti, Gisborne, north of Ruatoria ia matarana ki maunga mana ia fo i whamanatu nei mo tatou ina ia tāpena pena iai o matangi malolosi ia ole a mata lava fo i a matatu ana nei mo le vaenga le Northland ia whasolusolo ana i lava fo i la lea i nai a fia mai ai fo i le matatou ia whapena fo i Great Barrier Island and the Coromandel Peninsula. So ta o yelo tangi o vaenga ia ta vai. Sala lei o me fore nai ala on fa manatu le tano kalame ina ia no fo te fo i ma awe i le tano ma sala matatu ia kilani mani so vaenga o Sila ia o la nga fo na le tano kalame lungo le Radio Samoa se i longo pui ali i Samoa ia ma tato uma i me tupu le taimi mana taimi ia tato te whano no manu ai no fale tue leo pui tato ai a o mai a vaenga ia mo tato i lea kaimi mana kaimi ia ngo fokare i ai makapenga lei and know what to do okay no menta ua na o le ta ua ia ta vai o le utanga fo le o le utangia pe a au mai lo le fautuanga ma le lapta inga e te tau la ona utangia le tato o mana tuai la wai o mai lava le taimile nei ta vai o lo o fa au lava fo isu enga fo i a ngai la i le va pe ai se atonu o le lo sa ia tu fisili ai se atonu pe na alu se fa asala launga fa pe se lapta inga i le taimile na tula i mai ai le cyclone Gabriel fo i le lua afe a lua sumal tolu o le mantua la le taimile nei o le la o lo o iai wa le ana i waina fai fa su enga a vatu le fa amsinonga o le fa amtalanga la ale official va aita wa me fainka ko kua ia le official va aita le au mai se lapta inga mo matau o le tulanga iai o le fe inga la le na i le va o le official va aita ia ma le council fo le regional council i le fa aitu atu le na i le na tula i mai ai fo ia le fa fitauli o le na avatu le fa lawiloa malapata inga mai i le tanga luenga fo i va aita ai te ena mai ele council fai mai o le fo i ele mako masingi e la ko ke monitor inga ia tulanga ia o lolo vai ia matulanga wa fa o le fai mai ia le fo i ngei fai mai le vaenga le ia le vai tau le ai o matou e tau ona alu watu ai ia le lapata inga so the final call should be ia o le meteorological office e moni lava la o lo ia tatou council but I think o lato o le support fo i le ia tatou ia ma le community ia ai le fa pe o le atu ua i le ngaluenga fai pea ia ai lato ua ia le ata mai fa pizza ata vai Sala lei talanoa nga e Cyclone Gabriel lua whenua tolu les fruiva la tōra mālili wai ia male lolonga o tātou i au kilani te role malamalama le ia mantua uma le atunu ai moni a ua langa o le tāngura na o whamanatu le atunu langa na tauwhite na i pion tā ua tauwhite na i le council masala i Hawke's Bay le na tele na mawhiti ai o le watu o le warning fo le le au wa ai tau mai la ko le ai le o tulanga na ai le ala no titilo la o le aso kongwa le nga avele red wala mo longo wingo mo ko ise via le tulanga e ma kwa ma no share sabidi o le aso kongwa nga ko ya fa ki ai Hawke's Bay ya mali wena to suma le iva so o le ale au tuma le wingo i o le lava o le taimi o le lava o le taimi avele lapta inga
ia mau fitu na ia fo le tunu ia mta pena ia a le ole aso o mo kwa I kakala le langi mako ulu ma mai kim ia a la ko amingo yaku ka ko mingo yaku la ka ko o pe ka ko fa le lunga okay ololo ia so ona vanga na ta wo mana tu matali ta po kala mel nei ta ia wale mai bo mat fa fo mai le tunu ia lava ba nga tu de mai lava tau ia la faila fo ntam fa ta po kala me ia ba tu wal sin fio le tunu ia fa nga so fo ta po kala mel nei ta fo ia va nga fo o te lo a so sani mol au fa business ma sha la to fo nei te le nga o ia ka kala ko business o lo fa sala mai ma lo e la to fu fanga ina ia matua I fa ba fa sala nga to ia ba sha me nga o ko ngo fa lo ke lo le telefone le mol au fa business la to o le o ia le tulang fa nga le fa sala tu pe la tangata a fa pe o la nga o inga pe o kwa le lima sala tala o le fa ila fo ila na o la sala fa sala ina oi lima sala tala le sala tupe mfain fa sala nai e fa pena fo ila to fo ia nga o I tonu fa le loa pe o atu male afeta la ile afeta la ia le faita wa fa ila la to fo I nga o inga e lima sala tala fo ila le o ia la to sala ai mo ila to la wa over to lava fo I maleka I lua fe la to sala o la to la ia ole a nga I fo il tulang fo ile ole fa le pui wa ia la fo I fa salanga fa le pui o lo no winga e ka wa lava le utangi ale le o tulanga nei e tato uma lava ia mai se pa fa pe e ke ngo fo e ma fa se me fa pe ka ofi ia wa ole te mai ta watu wale le wa saule fa ala wilo le nei o lo ia si ulunga li o le o lo mai ta watu fo o lo o matu wa I fa hali ia lo la wa fo tinga ina I le lua masinga ai so o lava fo ia nga winga il fale o lo si ulunga li ile nei fa la fale pasika fo ile I la lo foi Hawke's Bay ta vai ia o le mai ta watu ua faahali lo la ua foi le fia onga o le ngata I la mati o lo la soifua I le saunga le mu awa o so fainga ngai a aku o so fai ele fa pe o aku fa pele kan kol fa lo lo fai ai a mai ang ka pasika ngai o le fai si tele o vainga na ngau ia nga le kasi ale pasika le ko e mau aku ai pe amale o over mal tolu se fulu afeta la le tau o ngei mau pasika umana ngau ia ia ai le se me o to fain so fa fo so o le tulang fa afetai la I le nei fo swinga fo a ko ngole fa ki ai le ngau Karasia to lo su familo to talo le tu la e fitu fa o taro fa fianga de tai au mo town o fe oko o bai so ka fe se mo town ko ka pe se ka ko ka au e ka lo fa e pe se no e ya malo ya pe se mai ka ma ke ya no le to lo su familo to talo le tu la fitu malo se fo que good morning
Whaasilsilanga I lupe whaalele ma tama whanau a whastauta. E whaatulu atu I pa ia ma mamanu o le ainga sātuala o le ainga whaalangilangi. Ai ua mātou valulusia ia o le la au. O na o le ngā luenga o le manuanu tāpua ia le whakasā o loo fausia I te tonu o siu tātou nu. E tālo sanga atu ai malanganga o le whaaloalo ina ia tātou awai uma I le tātou tausala a wāsef sosoani mo le ngā luenga. O le nei whaamoemoe o le awhaia I le asto na I aso lus fuluono I ulai I le mauto Samoa I mangele. O le a amanta I le sefulu le taia o mai mawhaia na whaapso tai le komiti mo le whaamawina o la au tausala. Whaaptai o lo sainia ai ono pulu whaaea whale upolu I le olu a tasi whalua fitu valu tolu o. Le au pepetele tala I lene I le olu a tasi 5 tolu whawha ma ape po moe mausu so fara I le o iwa lua tolu 5 tasi. Wasilia ma le luasfulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai leiva I tai au I le 5 I le afiafi. Ma le astona I mai leiva I tai au I le tasi le awauli. Awhi o ne loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau. Petra Yane I le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wasilia ma le luasfulu tausanga o lana tautua. O le Casa Beds and Appliances o le tali o manaonga I o loa e whaatotonga I lo mauta ini tau le lei toi anangata e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand whaapea se tino fōa le potumalo lo laulau ai manafoa TV la au pese usa aisa masini tā lava telefoni wheaweai maisi a whio ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni o valu selau lua 5 o valu selau lua 5 Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te whio mai ai I le Shine Dental ai ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. So se folu ono ma le awha I le fitu nei minuta lava na tuina tulele o le tātou malu o le tai au whanenganga a reto o le ola leu te pena mai le sunga o whawhenga pasta la whaile kopa mo le nefo I tai au fau. Malo whawtai whatalo whainisi fitan whaina pia ma mali nei tai au e leo tama mau. Panga soloia palota mo pulinu ia o Council Taitasi tono New Zealand. Fia nei tai au e whailo le atunu e se tasi o tamani o le atunu fa wono Ken Laban. Le wasi ilona au tau wā mo le pulinu ia o Wellington tau si amanu ia foile tau whainga le tamani o le atunu. Yo e tawai, mana ia foile mai tau watu I le whainga lea I waini o mata pe o I lea na soifua ne ai foi ia le nei foi tamali o le atunu o le foi lau o mai tau watu e tele lava foi ni tu taua ni ona nga vaa o lea ua mawhai foi ia ona whaalau I loa ia wala nga ia to waso tasila foi a nga I tu langa whapene I tātou te sili lava o anianga vaa ia ai o le a foi sana moi mitinga o le o iai ia a o nga iai peila o no mai tau watu ia na key priorities ia lo o iai I le taimile nei o le tu whaatasia ia o tu whaatasia lava foi o tangata Unite the City Service and Respect o nisi na vaenga whainga paanga ia ma mana whenua po o tangata foi o le nei foi lau ele ia ma lango ave foi le lango I nisi o vaenga pe o na iai Māori wards I le taimile nei o le isi tu e se foi lo fie iai o lo mai tau watu I lona whaata ua leo tu plang talavou le tasile na o ana vaenga o lo whaalau I loa o le empower po le whaamalosia leo tu pulanga talavou o le tele foi lau tangata o le foi lea ngā lulua le nei campaign ia o tu pulanga talavou ona o lona nau ta inga ia o le lumana I foi lea ia o nuuma e kalesia mainga a o lo mai tau watu foi ia o lo ia na quotes foi ia o lo au mai e whaalau I loa I foi ia lona tu lai malana mo mitinga leadership that unites
priorities that deliver. Real results come from teamwork. Unity isn't a slogan, it's how I lead. Ia ona ole tulanga fo iwasa avea fo imstasio malo le malo, mai tawas fo tulanga tau alonga. Ia te le fo ilona sao ito tono alonga au alo ia sa avea fo makapiteni. Ia ma coach lona winga te le lava fo ilona yanga va tau ito tono ai mai se lava fo ole langona ole leo ole community ia na fainga filifiling. Ole sunga ya fawono kena Laban ya olo tele na fa fonga le tunu longa fa salawina o talonga like a P ma telo talonga on Sky TV. So all the best also. Manuele tam fa ya tu ya mo no o warning tone. Mai alo fa fianga 5 stars so Malaysia ta to report ma lunga la wala ona tu na tu lo ta to ma lo ta fa nga areto ole ola nei tai ao ya pasta na fa ko ma lo la for Manuele tu nei tai ao fo. Oka la uhani, ola uani pa sili sili ate pa tu saina. Ise apa hela pi, pose pisu pasili, pose masi que mai piti pasina sa pasui, onita mato mani pi. Tonu lau pinangalo tapahai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ayole ti akolo pe bausa pepe ole po. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Faisi pisi mai o tātou lunga le State Highway Suma le ono na on the Northern Motorway anga i atu i le West Auckland. Ia e mai se fo i o le vaenga le nai pan au lo fai lava se pisi mai le taimi le nei. O never road fo i le o mai tau atu se fulu minute le travel time le na o iai le taimi le nei. O le na fo i ia wa a mata o na pisi. Nisi o vaenga fo i o lunga le tele o le na lo feo lolo lava vaenga umai le taimi le nei na pauli na o nei vaenga o le na o mai tau atu ua faisi pisi le nei taimi o le tai au. Manu e tele le tai au avita vale fa fonga mai pea I le malu le tai au lo Radio Samoa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawheroa I tātua tunu I le amatanga whaile le yaso mai tātua porkalame masani o le aretole o la malo lava le soifua manuia. O le Yesu e wha a le whai upu e sefuru wha e whapea. O le aso lea na whatupu inai e Iova le mamalu o Yosua I luma o tangata. O le upu mo o le aso le nei, aua le sa ili I le mamalu. O e iloa o le mamalu, ma le wha mamalu ina, o le mea e mai le atua. E tele tangata o lo tau mawhai, e sa ili le mea le nei. A ele malama I le puna o le mamalu, ma le pongai au mai ai le whaia ina ma le mamalu. E o ngai kau mawhai ilo malosi, e sa ili o e
inga ia e mamanu lava oi peitai a e tau mawhai I lo malosi malo I loa e whai eile mele nā kau mawhai e si itia oe ma wha mamanuina oe kau mawhai fosi ka ngaka e whaalo alo mai I te oe o le me kupu I te oe e o nga e a whai nai wha pei o le tama fo ilea le au na fo ilea le tupu asweru na tau mawhai e si itia e ia lava e lo le kau mawhai ai e kau mawhai tau mawhai e wha mamalu e ia I longa malosi o le mea na tupu nai u ina fia fasioti tangata o ia lenga kau mawhai ai e fasioti ia le toi ina fo ilea moreketai ma tangata sa uta wafo ilea kau mawhai mamalu ai le fia wha mamalu inga e le ango I moreketai o le mea larka ngaka fo ilea sa I mamalu o le mai ka ika vai laku loi I le ango I tangata pe le wha alo I tangata ia ika ke au mai ke mai ka ika ia me uma ke alu ia pe a whai e ke su e inga le mele le mamalu le si tangata o na amanu le pela ia ngalu fo ko kiki fo misi lana fa malo longa onga ua mana o fo ile mamaru ua nga sa fa fo au na elisa ia fa ia e mai lo matai lai malo lo e kia lo to fa fitu le ritana ia ika fo le au na le o na amanu fe mai sole e longa lo le ile o kai au sa ka nga sa fa fo fa pe mai fa e o ngolima onga fa pe mai o malo lo ale la tulia kuli ngia mai la alu fo ila alu ika le fa alo na man ai fa yatu fo ye lan au se nai ana fa yatu nei le tangata le tu se me fainga e ke fa ya al ngai me fa ngofi ngalo waru kofu e malolo ale la le fa ya le la ya ngalu makofu malolo e fo vai ki fo misi fa malolonga o le mele o le mapo mamalu ai ke lo le ki e fa ia ina ma fa mamalu ina tangata le tua pa va ai le kuspaia so se tangata e fa alo I le tua fa maoni to finga ba watu le tua e ngalue ai e fa ia ina ma fa mamaluina e le tua le foila mo oile asul nei va ai ia Yosua inga o stai Yesua I le tua faile fa tununga le no sa vali le no tu sa male upo le tua le ngakolosi ele ritana fai mai o le ala vaso ma fa mamaluina I le tua Yosua ia ma ua sidi aku I le mea sa iai mose le fa mamaluina e le tua fa pei ona iai le tua ia mose so le upu mo oe le aso le nei a e nau fai el finangalo le tua e o komekia ona fa mamaluina o le tua e au ngoa maso kau mawhai e su e ai oe lau mamalu le tua fa fitai o matu iloa le mafuanga e te au mai ai le mamalu iau auna maso se tasi mafua mai ina ua matou ngā lala e whai alu finangalo ia mawhai matou ma wha manuianga I tangata wha manuia le tua iso se tasi a wha longo I la upu amen There's a
Tuol mabalo le pese malava pese le YFC Samoa fa mai el tato are tole o ne foi tai fo ina wato tolu mino tolo tora talo le tu la e fitu o le aso lua you lai o ani mena tupu le nei aso tau sanga vai. So sanga te si valu no lima o le aso ia no luai faatuina ai ia le vaenga le wata o le Salvation Army ia ma na faatuina ele sunga ia William Booth and Catherine Booth o ila ua o se ulunga li e fai fe au i le tau sanga te si Iva Tasi ia o le aso na whapena o na propose ai le o lo avea nei ma pele sene o le malo tele o America Donald Trump ia Maria Maples ia me whapena o na iau foina ai se mama tai mane fitu tesi ma le lima ia le malosi o le aulo foi e sa fausia ina ai le na mama ia o le isi foi o vaenga le tausanga i luafe lua sumalfa se tase suafa ia Sierra o ia lea sa ia taitaina se mau e tau fiai le whaafai poipoina o te ineiti i lalo ifo o le se fulu valu tausanga i te tono nisi o atu nuu sa o la tau whaatinoina lea vaenga o nisi na vaenga i mena tutupu le nei aso i tausanga ua mawai. Talo falava o au la pimerana, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. E ai se isi o le tau ainga e wha persona leo. Pe wha foi. Wha mata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Whaasilsilanga tā ua. O tau nui whanua o lo fōmo le tātou whalaoloa o le Eveni Pacific New Zealand i au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fō i lava le vinga o papa i songa a loa fō. Sū mai i le Eveni Pacific New Zealand Store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le taia wanga i le ono i le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga i tonu lava ma le KFC, au tawhane o le warehouse i le shopping centre, a le mala e valele. Eveni Pacific New Zealand Store, a fio mai loa Samoa. Au tātou folau i teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga e se sā tau maualalo. Le teimi nei o lo o maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala i le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tala i le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu i a te oe malau paketi. Se su mai loa, talia so o se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa i le car for you, o valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Pole mtua tusi o le tolu se lau Great South Road, Manurewa. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunized against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles.
In this update, prominent victim advocates want to see juries removed from sexual assault and family violence trials. The Chief Victims Advisor is pushing for a deeper dive into the role of juries in those cases. Ruth Money says it's terrifying for survivors to give evidence in a room full of strangers and wants it done in a smarter and safer way. But a defence lawyer says removing jury trials would breach centuries of constitutional law. Mari Daiberg KC says the right to trial by jury is enshrined and guaranteed in the Bill of Rights Act. She says the law's history goes back to the signing of the Magna Carta in 1215. What is so special about trials making sexual allegations? That we would do away with something as critical and fundamental as a jury trial. The civil engineer who murdered and dismembered his former partner in Auckland has been granted parole early this month. In 2010, Bradford James Joseph Callaghan killed Carmen Thomas and buried her remains in the Waitakere Ranges. Confirmation the sinking of the HMNZS Manawanui added significant pressure to the Defence Force's financial position. The Defence Force brought up the fiscal issues with the Navy vessel sinking in its negotiations with unions. Documents seen by our newsroom show the NZDF admitted its cost savings could cut long-standing programs that contribute to New Zealand's reputation. Public Service Association National Secretary Fleur Fitzsimons says this means a lot on the world stage. The Defence Force itself is worried about the government-imposed scaling back and slowing down of defence programs. It's the end of the road for the Jaffa. Sweetmakers RJ's has confirmed they will stop manufacturing Jaffas after declining sales. The chocolate balls covered with a hard orange shell have been on our shelves since 1931. That's news. In sport, the men's and women's third seeds have departed Wimbledon. Craig Gabriel reports from the All England Club. It was a match that started yesterday evening and finished this evening London time, and Frenchman Arthur Rinderknecht has scored the biggest scalp of his career. He's upset third seed Alexander Zverev 7-6, 6-7, 6-3, 6-7, 6-4. At the start of the day, Zverev's opposite number in the women's, Jessica Pegula, was also beaten. Title holder Barbora Krejcikova won, as did Alex de Minaur and Iga Swiatek. ESPN reports NBA MVP Shai Gilgeous-Alexander has agreed to a 4-year $468 million contract extension with the champion Oklahoma City Thunder, the richest annual salary in league history. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Isi tu mau pia ilunga le State Highway Sumaleono Lincoln Road Interchange and te adu to south o lo mai tau atu faisi pisi pia malelu su lua minute le travel time o lo iai le time le nei fa pena fo Lincoln Road anga iatu to Westgate le nei time o le tae au Unira Road o lo mai tau atu faisi pisi o vaenga ia Northcote Road, Lake Road, Unira Road bus or transit lanes o lo mai tau atu faile vasi poloka I nai le vaenga le na Takanini on State Highway 15 fo isi pisi malval na takanini anga iatu Papkura I le taimi le nei o le tae au. Pau nao nei vaenga o leo lo mai tau watu lo pisi mai o lunga o le awala av ta'vale. Tau tuana le saunga le mu le nei fo taimi o le tae au. Whafongfonga mai malo tau Radio Samoa na ua wha minute te aile tu lai fitu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta'vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu upele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa numera tasi I New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Malo whaftaina tunu I lau mai momala whawha mai I le nei taimi o le tai au le vainga lata mai le nei I le tala o le tau whaftai whalolonga a le pulenga ma le whaingaruenga Pacific Finance. Lopai na wina toali tala o le tau a le Radio Samoa. Tato amata mai Samoa le nei tai awa vatu le mara I mai langi leo le tau Samoa. Le bango le tai au luasi fululuolo I eile vevelo le e Samoa. E le nei bango le tai au te ale valu I Samoa. Wingo le tau le atunu o le a whasolo na langi le lei. E awa oa ni so taimi. Luasi mala iba o le maulunga nai o eile vevelo le e Samoa le so. Luasi fumar whano na mawalalo. Ya o 9 minute fo ontaru tala no le I Samoa. E le sui o really Samoa pia le whiunga ngan mana tumara wao tanga vaya tipi o tanga vaya.
Ia na whanau tele foi leo ni se melo tupu i Samoa ma mai ma le tūlanga o iei ba inga lata mai la vai tau tono le atu pele i Samoa whatara whatuai panga o malawa le tara pakalame so se mai ngola tunu o whafonga mai e ma lola wau ia le sui fua maruia. Se mai le tara le tau tono New Zealand nei tātu amata mai le motu i saute marulu o Alexandra wha marunga le marulu le sola alangi le leili tau Sful whana marunga le marulu Blenheim alangi le lei fo le tau le nefo iaso o te wawa iatu sful luar marunga o le marulu mo kai kora alangi le lei fo i le tau e awa ni so taimi sful toru marunga le marulu i Nelson alangi le lei fo le tau pasolo alangi le lei fo i o maru Queenstown alangi le lei le tau balu marunga le marulu ti maru alangi le lei fo i Sfontasi marunga de marulu Dunedin lang de lei for de tau le sos for luar marunga de marulu ja maar ai fungala au ja ai o Christchurch good morning ma lo la versi for maria nei tai lang de lei tau mo to pu o awa for di so time la holy se for marunga na marulu fa mo wina mo Christchurch le nei so lolo le motu matu sfuru varu marulu lona marunga pi chola marunga motu matu por pi chola New Zealand kai taia o la fasoro na awa oe pa utimu le awa uri ma le fiafia na nei fasoro na ngi malo si ma le savidi mai matu isa sae le lau Wellington ma lo la warsi fo manu ye pa angal tara pokalame sfuru tolu marunga na maru lufa ma wina mo Wellington ile ne yaso le ama tene na awa o le tau savidi fasoro na ngi malo si mai matu ini so time na tai ao ale fa mai o ko da wodi wo mo wa ko malo so nga sabili o isi va nga ye tau ranga la fa so na awa o pa utimu ile so fa so po na awa o pa utimu tele va nga o taupo o rotorua na fa so po pa utimu a me se la bona wa uli na fia na nei spu do mo ro ma ro fa mo wina mo rotorua Palmerston North fa so na awa o tau mo to le so New Plymouth lang de le tau awa o le uli na nei lang de le nei pia lang de le Masterton le so Tera vai ngo Hastings la pasoro po ina langi de le tau pasoro to Gisborne na awa kirikiri do Hamilton langi de le tau mo to awa pasoro to ina fia na nes lima mo ngana maru do fa wina mo Hamilton le so no fonga fasala ngo radio Samoa tamaki makauro au kilani o lo tu mau ona ye lapta inga i le tulango ye ya manosi o timunga manosi o sabili se fulfai tu lai amata tu leiva le so se ia pa iris futasi de pota hau basela ba Kilani Great Barrier Island Coromandel Peninsula o vai ngo mana ia o lo te ba tolo o ye ia lapta inga moti munga ma sabili ma losi balo lo il manulu mo tamaki makaudo ne vai ngo tai au tu ma winga awa o le tau pa utimu ile awa uli fa sona ma losi nang mo sabili mai matu isa sae ina fiafia nei spu fitu mo runga na marulu fa mo wina mo Kilani le so fa solo ina timunga fo Kilani tai hao se fu baru mo runga na marulu fa solo ina lang de dei sporele ta ma fa na sporele lo spu lo na mo lunga fa solo pa timu la sto na lang de dei la sama la so fua awa la so luar vai solo mana katu Papa bongo mana ucu na mai la ba tau il ba tau de nei ba ngona tau la tunu la papa au ni so vai ngona la langi ile tunu ngona mo ria mai tau mo tau ne se fo tatu au lia Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Se furu lo te ane le tu la e fitu ma lo fa te le lava le tunu la mai mo la fa fonga ile tautu al really Samoa mal tara proklame ma ru le tai au ia mo le nei foi a so lulu wa lu ia so you lie tara fo long le lu fa lo mo le lima wa tanto ia a fa mo le tau sanga e ba foi le hanu le lu fa lo di mala to a man ka ko mo mi ki ngon nei tau sanga ia o fa yese nga ruenga po na wa au sia mo mitinga lua fe lima kai manga i foinga ia ai mo tanto na yele dream mo nei tau sanga area ma se me fa ia no winga o kali mangingo lua fe lima fua mo a ko a me a ka o fua mo ka ma le ai ma se me mau ia wa fa ia nga le dream le se me le se nga luenga fa ia la nga ora kali no
Ora kari ngā mo i mikinga. E makua i fua moa kaka ma. Manto fo i tau nao fantasi ngā ruenga man whātua tua o la o ngā lea tuspa ia. Ioi. Ia lo ringa la o ngā ruenga tātou. Ia o le tau whaipo le hale boi mitingo na iei mo le tau sang. Ia ngā lua i hai. Ia mato turi matalo. Ia mai manga i whaingo. Fantastic, ya. Ia nga. Wai si e le si dream a funga mai se le hau ke kakalo ai. Ke kakalo ai. Ai le senga ruenga. Ia. Ora kari nga. Ora kari nga. Ora fuamo. Makua fua e ka. Ia le lei vai statu i piti mana i ora nei fo ia solulu. A wangi fai mone asia ka ko a mior ka hea fa mone mone. A to a mo yo whenga ruenga fi fo i tātou. Yes. Sa ole le tawai. Mana o mia le ata. Mana o mia le wakul whenga ruenga aka wala to ale moa. Ia lo ngā foi. Ave le whenga ruenga le puki kusa lava pe le fale pe whenga ruenga e tatawa ona. Awangi e misir kamale. Ia, sa le. Ia le lei o tātou whate tani atu le talonga mo moana o le Pelekin Wharani ai o le arona sa moa sunga ia ari sa vea. E makua makaukia o le masano kausanga moa nge lau mawai. Makua makaukia o ka alo e le tātou moana Pasifika na pawa o lea. Ia no ke wawa aku ne la palanga fo ka mano e fafo mo nisi o kalapolo ia. Ia e kuwa so pe ako ke le mo ia ka di players o le moana Pasifika le wa. Pes fulu lima ela ka falong long aku le o tu o fo ka ko au. Ia amaka ku ni ka sanga venga le ko ka alo le ka sanga fo. Yo e vai. Te le la fo idisio tamata alo la o ia la tu kong kala ki fo ia wasaingi mai si au la kapi. La la wa ngai ta alo ai pat o tala fa no fo le mo tatu le taimile nei. O le la volo fa solo ia se su enga ona e uma atu le season le o le Super Rugby. Ai ia se su enga o le o lo fa ata wina ma o lo fa nga solo pe foi. I le taimile nei e le tupuni ko kiri. Ona ole o se tu wa inga le o ia i le taimile nei fa apea o le fa nga ina o le public funding. Sa ta tau ona ave i le whana ora commissioning more services ia ai pe o le ai mai tau atu o le su enga o lo fa apea. O tupena le na fa nga ia e fa nga yo yaim fa nga solo ai foi ia le taimi a fa nga solo ta alonga le tatou au so o le tatou au la le Moana Pasifika o owners la ia pe foi e tau nisrafia Pacifica Medical Association Group o ila tau lana o le sa o la tau fa atu peina ia ai pe o kua inganga ele o mfaila ona mau mai se taile le taimi nei a o tua inga na fai mai la le tau fi savea o se los kele lava lea e le Super Rugby pe a fa apea o le a faile nei mea mamea ele to ia ele awal Moana Pasifika Moana Pasifika le nga pe nga valia a ko le season o le nei fo itau sanga ila lato fo itu lai mai so o lo tatalo fo ila ia tamata alo le fo i alo latunu ia sei unga le tau nu ia ona o le au lava ia lo ia lon fa na ta inga to e fo i mai le lua fe lu su fitu ko e fa au le Moana i seisi tu ulanga si tia ia ma seisi tu ulanga ile le yet so all independent review len fatuina le tepuni ko kiti TPK ona ole falabutonga le Pacific Medical Association Group PMA ole saile masabsalonga o tupe sa tauna faongaina mona to services so for maloloina le sa fa pesa avese mai nga tupe so ne Moana Pasifika o le so tanga so for maloloina mana ula kapi o jelo inale tau fa aranga ele le review wala nga lete ena vanga de o le Pacific Medical Association Group the PMA o la na fa nga tawatu pe mone tulanga ila to sponsor ia Moana Pasifika o le vai mamaola Moana Pasifika te ave the independent review le fa nga solo ai tu le mai na se ser fa nga ino taxpayer money le na ave mo vanga le la wingala kulanga fa le ko ka ko Moana Pasifika mo mana ia ala ka ko va ye lang o le tana na mari poti o le fa nga solo termine even though le te enga le PMA le te ena le PMA ia ba tu inga ia la ngalo fa nga solo le independent review no wingala mo ko magingo le ia le tulanga sa ila to sponsorship mo le Moana Pasifika ia kausia ia manuia ia mai ingi sponsors mo tata Moana Pasifika ni ke ua wale le yakul ngi kausanga Super Rugby le woma
Ia o kule kausango ko whare kongo mai. Ia. Sawa. Sfuru ono lau tele tura fitu tau tomo radio Samoa Swanima Eva Tolu a mob. A mai a whawe whianga mai Richard Parker le maumanga. Mo tātou santo angai on maumanga laso pe wao. Ia mo Marcalo Yukon me mamau. Le ngā. Ia ona so le mal tara bakalam ngan pro ta niep. Think a minute on the tara tara no le Samoa na whianga ngan mana. Le fu tai ao. This is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. It can take months or even years to find the right job and career, but only days to lose it. Here are some common mistakes that can crash your career. Obviously, we need to avoid having these kinds of attitudes and character traits, which can take away our job security and ability to provide for our family. The number one way to ruin your career is poor people skills. Most people prefer to work with someone who is less skilled, but kind and easy to work with, rather than be stuck every day working with a highly skilled jerk. A second way to crash your career is to work only for yourself and your advantage, rather than being a team player. Don't keep trying to outshine your fellow workers or simply use them to climb higher in your company. Instead, try to make your boss and fellow workers do well and look good too. Remember, this will also build your network of friendships, as well as a happy environment and experience every day. A third way to ruin your job security and future is to not be reliable and responsible. My friend's father taught him, "Son, always work so you are worth your wages, and your boss does not want to lose you." So ask yourself, if I was my boss, should I trust me as a loyal, productive, and honest worker? A fourth way you can ruin your career is to have no goals. You won't even have a career to crash if you don't want to get it off the ground. If you have no purpose or passion for your work, you will always be unhappy and just have to endure your job
almost like suffering or punishment every day of your life. A fifth and final way to hurt or ruin your successful career is if you're afraid of risk or failure. Remember, the greatest risk is never taking one. You see, if you don't believe in yourself, no one else will. So instead of saying, I've never done that, say, I can learn how. Always look for the learning experience and opportunity from every situation. Did you know you were created to succeed? So why not ask Jesus to help you start changing your bad attitudes and character traits? With Him in control, He can daily lead you into the life of personal and professional success He made you to have. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Malo soifua, ol sifufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Oso maluolo chale chulai fetu ngalman mana ua fatas mai fo ile ngale alole ile Suil tatu Radio Samoa i pia tatu tal no falau tele fo inisi melo tupu Samoa lo ngator neva yaso ya ale ngate leo le failo fo io la tutua ya tatu tal mai Samoa ya pa tal falu tane Patalo fatu malangang fia le nei foi tai au foi la wa fionga ngal malmana malo lava foi le fo lau malo so fo manuia. So fo manuia te sala vane swapa pa pe po de sunga ya te vai malo le uso e ina malu lu tele. Ba nga yel maru do ma ko so le oyen. Tala dol marulu e to tele a foi lanto e fie e uso fenga wenga marulu pe marulu sia kula ko uso marulu nai no le vela mal mafan fan ya bana po boma se tau atu ka mo ko marka ko le ngai Samoa nei tai ya mana Talova da vai pe fai fa le tonu tau leina. Ia, o ke le lopo mako po o ko. Le lopo le maruru, le fa pe le leina. Ai sa wa, le tatu amata le nei tai ao. O le o te vavai atu e iai al whamana tu leo ave la tu, foi leo sui tau va mo le whai ngā pānota. E o sai lai kiki kau ka ofi mai, kosol ka ofi di ma, se i or kai me kau ngaka lai a campaign of kwa whanga soro le. Ia, o le tūranga na, o le nga ua o mai nei, le whaasi silanga i le amatanga o le vai aso i le komisina malona ofisa o Pālota. E le ufato awha e lo mai le teimi fo i le e amatai ma whaatino i a whaalau i loa huene o whaato sina. A le nga koi loa, o ka wale vangaru whaato sina ma whaalau i loa. O le mea le awa na fisiringi fo i le tamai tai pāne mia le mātou whiro i ngana na fi sona pinangali. O lana tala mai. E te tau ana māmlama uma i lātou whatever nei tonu le parlemene, I o le tonu māsina lea tu mau o le tāpenanga o le Pālota. O le tonu māsina fuida ne whaatino uma i awa enga ia. Pe o le whaoru ino sui tau wā. Ia o le tūranga fuide nei le tāpuni o le Pālota, ma le sitala. Ia ma le tūranga la ne i te mio e amatai whaatau sina. O le pinangaro la le tamai tai pānemi. Na te leilua, po le ane me ua o sui ai, wa le tonu masina i le whapeo o supe masina i tasi le te pena i le Pālota. E ui o lea i le i mai ane le paia inga atu. A le tonu masina le u masani i te penanga o le Pālota. A le uwa vai atu ua alu ia whaalau i loa ko i o anavatau ma isi i baenga whapena. A le tūlanga la tā ua i le au mai o le whaalinga lea. O le uwa vai atu te vai ma le tausala. Ai. O ke ia wale koe sara lau solo mai ia wha silanga fo nei o wha lau ino. O a whautuanga fo na le komisina ia le teledoanga ma le Radio Samoa nei baias. O le whautuanga tā ua o le ave i lalo ma le upenga ta wha ilangi ia wha sara launga ia se i o le sfulfa o iulai. A wai ono vai aso le whaatulanga mai. Le aso sfulfa o iulai i le aso lufulfa o kusu. Ke le alanga kai mi mo campaign. Tele, ono vai aso. Ia,
So o le ala lo sila lo fa fo ngai fo ele a faina la to ia na mo fa la campaign ale fo ma fa sila mo mo ya fu da le na fisi ai stringa funga moi come sine la terno yeah pe fa fe la po o le o soli tu la fon yeah po pe moria le oficio come sino palota po ai ya le sa no menino come sino le yo menga ye moria le spaki pe moria le suko wa mai moria ngai famasino ngai le moria ku le oficio palota okay nga ia le oficio palota o fa manatu ma fa ilo o le foi la wa mai fa tu ngal come sino ai ni va nga fa pe tau fa la ilo fia manino mamala mai o la no le oficio siria tu yai awa ni mena le ia wale fai ka ur kula fungo lua ves fui wale nga pasi le nga fai tu la le paloto le lua o tasi awa le tala na komsina o ia nga ia tu la fono fai nga paloto na pasi le lua ves fui ba le na fai ia le paloto te le lua o tasi o lana lava ai la tele no pe ai se ala me wale si le fia ai le temile fatali abatu ai le pasi sidanga o le fatino ino fa la wi lo fato sin ale ua ele par fanga o waru au tu pe pia vole do aso voyo tu nga potasi te pa fio kwa la waru ai sa le tatu no fo e fanga pa lo tama mena fam sino karsia nga ban fa ko lanta itamo no te ngale e kalo sia ia o mai fo fanga pa lo tale so nei masina fo e dengi fam sino nga ko fa o ia o filia fa nga solo lo malo la ko ia ai o mangi fo le pa ia kalo sia ia wa le nga pa ia inga kula mai e o manga fam sino nga ale se fa mena le mo la ku tabai ia ai se lo ngole alo lo kuma ka ke lo palo e mo ia la tala le fa ya ale lo na fo ale ave fo il fa mesino ele lo le fa ngopi le na fa wa le nga na tu la fo e ave ia le ngai o inga soli tu la fo le na fa mesino ina awa ole au nga o meni ave fa mesino ia o ni to tupu ia o ni to tupu ma ia si le fia ma o ina o tato fai ngā palota. Ki ngā ngai roa langa ngā solo ia no fō isi o se furuka la ngā awe tangata palota. E le mwhai a, e fai a. Ia ia, e tupua. Ia o lono winga, o lau, o tūlanga nā le tato e talo iai. Ia umalole e le palota, ua whaopi le pārmene fōu. Ia po ai fai ngā malo e tūlai mai, ia aru roka ko. Ngala. Ia al mele iai. E tu se o ako. Ala fo e koe aku kunga, ala fo koe lama mai e le spiko. Yo, la lama. Ka kua ave kange kunga ha. Ia ai tatu tarusia ia. Tatu tarusia ia le wa le fo ua le wa le le tatu taru tupe. A le wa fai le tala le tupe fo le nei fatai tai. Fo le mo tolu masina mo mo le kota mo nei tu sanga fa tupe fanga solo. La fo la wa pena. Aluano palo tai te upe mele na tupu le lua o tasi wa o marte me te una fa tu el par mele ala ale malo tausi ya o la hota pena i tu langa ku fonga tu wa ngai te wan fa wa ngal malo Se whalau tele mai e laua fionga ngal mana le tūlanga le wai nei i le whaatau wina o le Te Wila Festival le peo nei e tau sangta e tasi o le mau atu. O lea e whaatau wina ai ia po le o tolo i ai le tau wanga fo i leo le sa ilia o se tau salau Samoa. O le Te Wila, ia e sila fia fo i tau sala te vai mai whaafonga le tunu i la umatau watu wa le whaasisidanga le na umai le pulenga tangata tawhau. Wale fitau ile va ya so mo se te male fa ile te wile mal so o male te mire fa ile palota wa afu ai lu sulu iba las fa ile muli o kuso lu sulu iba le fa ile palota tele ia no winga na le luaso o male masina o kuso ia so lo ma se te meta una ama te wila wa te mele fa ile te wila ia le la fa mai wa on tan wai ma fu anga na o le fa ton wina te wila ta ti atu se stemi o te loa, o le si vaenga o te loa e mafu ai ona toro te ura, ona le wale statu tala tupe, le sa ua pasi al par mene wao, ie fufuanga uma tau tupe.
ia afaila wale pasi ia le tala tupe i wote le ava ngole atina le tunu uma fuanga masa wale fa tonu wina ia karu wala fio le wali ia va ben foi parok ai le pasi kalor kupe ia le la wote le vanga ia wo fa le tonu wai ole foi la wo baba ia tu le on masino topale sa fa tu langa foi le tatu sa idingo le tu salole Samoa awa ute loa o te wila masa ni te wonu le te wanga le ale la fa ilo mai o ke topale na fo tu iai ia o te ro podar ma fuanga a ole la watu ne ya November le te wanga le fa tino ai wai ke lo fo te wanga le malanga mai fo ile te usala Samoa New Zealand pa pena fo te usala Samoa Australia e a wai ma te wa ai mo sa idingo te usala le Samoa o te loa wa mesia sa mo te lo tupele masana na mo le taimile wa langa to te lo lanto e fo e masana na wa te wila o le ala e fisili lo ma fo o me e wole o te wila ona o le fanga balota le so o mal fanga balot por me wa makwa ile ai masinga kupe e fa ki ngor ke wila ia o te loa ono le tūlanga fo ele nei au wa o ila taule a fie le te penanga o le te wila e mesia tanga te whainga ruanga isi au nanga le malo e au wai umai stonu le whaatinonga o le whainga palota ia o te loa o le si tūlanga na e toa ngao ila tau e whaatino ina le kōwhanga lea wai o le pūlenga o tanga te tāwhawa e whaatino le tūlanga le po kalame ia ma le tau wanga na le tau sala e whaatino e wale wa awe tua i mō au nanga tu mo ti foi nei la tu te penaina ai o te loa e sa au wai umare tu no upenga panota e malisi tula e umare panota des foi de fa tali foi tu ngalo ia o te mina masona o le o tauna te pena tu lo te wila au te loa ia tatu tar se ia te vai ma tu sala ia sa se io ia la causa no foco e fa ke wila malo va tai Whalalongo atu, ma whaafonga le tunu una lua tala noa ma le Mr. Tupe le malo tausi le forensic audit. O le mea wa levanga ma wale result vanga le ale whailo el tulanga o iei le whaiunga leva. O se ngana whai. O no fisiringe mo muane Mr. Tupe nei vai aso ele i mamawatu le tulanga i le suenga le forensic audit. O lana tala mai temila. O le masina ne o yuni le umai anei e tau na watu ai le lipoti. O watu ai na watu lipoti. O na iai mo meo whawhitau i le sa whengai mai la tau sa whengai mangaruanga lea. O nisi o wha mau maunga ho ia mai tau sanga i o mamau te lea tuitua sa wha iei nisi o ngaruanga. Ua sa tau sa iri mo meo documents ma wha mau maunga. O na ua whaisi umi a tuitua o le situ o le tūranga ana sa tua iai. E pe ona failo mai el Mr. Tupe ale na to siringia loi de vai asolente de matelo le la failo le o atu la o tau atu le lipoti ya ma ole o ta pena e tu ina tu du mor ka pena ta mo se go dong ma o mai se fam tala a o na o siri e pe tau na fa la wi do fa la wi tele o la sa o le fin ngalo Mr. Tupe tau na fa la wi do i tanga o le tunu mo la tu silfia O a whea tonu la le tauna sirifia le tunu ia le whai ngor susua. O le vai aso o le so ruru nei. O le whape mai le Mr. Tupe a tonu o le vai aso nei tauna mai ata penanga le tu ina tu ilu mor ka peneta le lipoti. Ia whape na lo leo na iro ai ma au mai se tala masaro po la vai aso. Ia po le vai aso i tu atu ia wa au mai e tu langa hoele whalau i tele le taunu unga le suenga le. E moni ni finangalo le minister leo le tupe le malo tausi ele e whaira susuenga ona o le masaro salo le whainga malo sai mua po on le whaangai no tupe pe e se fo e se alvanga ia sa alen whaatino le vanga le. Ia awa pe o le tūranga na o le sa kasiringia po e le tu sa angai al malo awa tatu te lo uma afa yesu etusi. Ia e maua ini nai whale tonu i whaonga ino tupe ma isi aseta. Ai pe o le ngangal na la tau fasiri pe wakai maua i masisi la koutu suenga lena whai. Ia, ua tātou umai e langona na. Awa sa iri rome nei e kawanga i eise me a pe tuai o la sa e sere benga whapau i eise mea.
Ia, o le tūranga la le whinangalo le Mr. Tupe. Ele o le nganga na whai, ele sa i ringa le forensic audit. Oh, okay. O na taruai, mai le fast food tau sanga o tū le foer vanga whai e pui ia tau o tangata. O la tau lea sa lufi le te mau aingo le tunu uma whaatino ngā ruenga le ati nai. O lea lau se ea tu seisi whainga malofo. O tūlanga manino ala, ma tūlanga o ala o mea. I pūlenga le lei. O le whai o se sa i ringa po lea tūlanga sa whaatino ai, e fia i loa po e lea whainga malofo na se ea. Po o tūlanga sa whaatino ai, o na au mai leo wha mau maungana e ta oto. E whai ma pine wha mau fo o ngā ruenga, ma mea na tutupu na taimi. E pe o le nganga na ai le i eise nganga fo ele le wha pēr na whai le su enga nea. Ona o le tūlanga fo ene o le sa ili masei. Ia whai fo e aru su enga e mau ini masei. Ia o mea na e mau i su enga wha pēr. Asa o. Whaftai mo le wha manino ino nei wanga ia wan wha fo mai le tino nei fo tai o fo. Ia, watu le banoa uso. Wha ilo le tino o tāpenanga. Ia wa fo lato wha fo e tāru tala mai sa mo pēr tāru maru wha mo. O le ua a mata te tongi i tua le 5% o le whaamanianga tau tupe po le dividend. Ia, mo le au whaisa o whanga fo e le nupi wha o le ua whaalua le tausanga na maua whaamanianga nei o le whaamanianga mo le na mau ia February. Ia, le ua maua le masina a mata le tausanga wha tupe ua whaanga solo. Ia, le si whaamanianga tau tupe lea mo ina tau fo i oro whaapena ona te wala tau tupe whaapenganga le nupi wha. O le upa sia le kapeneta le ata whaatai o le talo le tupe, ia mo le toru masina a matatu i le so se ia pa ia le whai unga o kuso. Whaata ma ia fo ia leo, whala au whaasaina ma la au malosi sori tu la fono, ia o wainga umanei le sa maua mai fo ia la so suenga mo su whainga, ia ma le pokala mi fo i le sa wala au atua i le la tau oro ia ila au malosi. Ina ia tu ina atu la au malo si sori tu la fono male i le stele ina e batu ia e le whaia ni morianga. O lea ua amata tau ave nei e le ofisa sili o tupe le malo le topinga te fono o le komiti whaatonu o le whalaputonga o whaaputunga tupe mo le lumana i manuia tangata le nupi wha. Ia o tala i o le nei aso e whaalau telefo i temi masani o le au nanga tawai mal whaafonga le tunu. Ma lo whafte telefo nei tai au, lo papa nei tai au le mana i mai le tau, o le ase vainga la mai tau nei asoma. Io e malulua na po koe hoi ala ia nei tai au. A le talo le tau ia mo le aso lulu le nei. O le olo wha maalo sia wha tuanga mo o ngā sami mo sa mo atoa. O le wha pia mai le talo le tau ta vai ma le tau sala o ata wha whanua o le tau le tai au nei. O lo ata ngi ai pia uma mafo le ea i mātu i sa e o tau atunu o New Zealand. Le ai fuafua e o mai au winga lolo wā le tau i le sa tai au. O auma ma ngalu ma walunga siri atu ma le lua tesi ma le 5 mita e ono a fiai o ngā sami o sa moa i le poa nā nei. A o anga i pea i sa e pea uma mafo le ea e pea o le taua. O sabidi malo losi fo i le tua o loa e wha moe a fiai sauti o le atunu i le stofi anga i atu i le sto na i o momo nei. O nei tu langa lo wha malo si ai pea wha tuanga mo o ngā sami uma o le atunu. O a fianga i ono aria e mai e so ma te tafe au o le sami. O winga o le tau mo le so, o au o savidi e whiololo le malosi o le tua aloa o lo aufiti ai pea sa moa, mai au mai au mana i timu e a fiaide atunu inisi le taimi. I le vainga mo polu ma sawa i e matene ina le lei winga o le tau, vanga na aina i timu e ono iai le au auli, e whiololo le malosi o savidi inisi o taimi. Ia o tara leo le tau mo ne asota bai. Ma lo whafte tele na whionga le alo le tau tō mali tātou ngaruenga le nei fo i tai au mana o atono vai aso na tātou to e wheloa i le aso whareile pe au lia e manu iau whaiwal nei aso. Ia, manu ia fo i lava singa ma fuafuanga o nei aso hanga ia tu le aso a tai au. Manu ia fo i le whianga ia inisi o fuafuanga o le nei aso lulu. Te lava, so fo ia o le a whionga ngal mana tu marabao tanga vai tipi o tanga vai le sura rida sa mo i pia. Ia, ma tātou tara noanga nei fo i tai whanau tele nei mahenga fo i mero tupu i Samoa na fo a matua tātou headlines o tala i whanau tele lantou tua i tātou tala mai Samoa pia tā le valu i le tai o nei. Tau tua mo rida Samoa swanima, Eva Toru a mo o tātou whamurianga o swanau nei fo i tai au.
Pokanga sfara ola so lulu leile so lua you lai matala telefoni mo oe tolu fitu tasi lima eva tolu. Maltato emaili. On air at radiosamoa.co.nz. E avano pontato Facebook mari YouTube Radio Samoa. Wa fa mni anga sfara ne foi tai fo tato telefoni nei tai malor se fo. Ja, malor se fo la sunga le tavai. Se fo le. El tua. Ja. Tau salo tai au. Ja, fastai amore avanoa. Ole li inga mal fastai le tua le fai on fai titia. Le aso nena o mai vo se tasi or whanau whai long ailon fast furu ma le lua tau sanga le mai kai le olosa ro whale akua ia saka whapopea ngiskau sanga skere mo oe ia mako anga le loku ma ata kabaiki le loku pea koutou i fuam kou whiola mai ai whakai kai aku ia keo kou ia lo whaanganga e waku ro ai ngā koa langa ko kele ia whakiri sirei ro whaanganga iau mā koa ia le ativā ia ma malai sa poi no sure, fastai lava ka vai manguire do aso, fastai mo lava noa. Tai malai sa mo ria fora nei tai a Luisa malol suifua. Ya malo lava suifua lau sunga le o tavai fa pel fale tua ya na tasa. Malu lu kele ngai kai au. Ya la waku ro fa manguyanga. Yo fa manguyanga ngai mo la kali ile ya afonso. A fui maongo wa ko ngai lo bimas fulo kausanga. O le vi inga o le wha manu o le wha fitai e fo i le atua. Wha fitai lo nā lofa malona ngale lei. Wa e au dia mai ai lo lima sifuru tausanga. Ya lofa le atua ma toe wha opoponisi aso stele o lo holanga. Ia, tato fitau i nā nei le afiafi. Yo wha manuianga nga e mai o mahatua ya keke fui maono wha peo tua wha fine ma uso. Ia whapea fo i o mātua ia maulolo maluisa, ia mausista umalava. Ia ole vi inga ngai fo i le atua li nei tae au, ia whawhitai tele lava tawai, molo uawa noa, ia soifua. Tai Luisa, maria fora nei tai au, ia o ispa mne ngaro pito a nganana. Ia, isi tato whaamanuanga o mai le pito le nei tawai? Ise pe ana fora ngā kā kouranga. O kā kouranga. Ia. Ai sawa. Ma ngai se ko sia ki kasi ike fo e ko mo mo se sirka ya malulu le fakat ya fo e se e pe yo ke va ko fa mo nga do ko mo marga i media ngaban mala ka so ki kilo ya fo e ya nga wa fly ya malanga ko sa nga wa ko ka ko i media nga ka si e va ven ka wa kule ba dele po mais ka ko muru au pe ia ngale wa afia ku ngale o tawa ka vale e o moro ya ya Mamani angalale nei mai alisi seve we would like to wish my beautiful niece Daphne Tangilima Seve a big happy birthday. God bless you with many more birthdays to come. Have a fantastic day and know that we will always love you and praying for you. Love you always from Papa Mangele Tuilimu, Nana Fortino, Auntie Lissy Seve and cousins Ruth, Ruby and Ruben. Maraya. Ya lele o taru fam ne ngomana nei tai ha. Facebook mari YouTube nei tai ha ma ngai lele e fide mo. Ile mo nei aso. Hallelujah worship team. Para pese family try to put para fenga radio Samoa para taru bo kalambe maru le tai ma yo ko waso. So if mas pa ko ngi aso. Yo Se pa ki. Happy birthday. Just for lima de balu. Bye.
lava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pia i le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Feololo le pisi lunga wa tātou wala te tele on the northbound State Highway 1 lo mai tau watu Ellerslie anga i atu Green Lane o faisi pisi i le taimi le nei e whapena fo i le mai tau watu i lunga o tātou Ellerslie Panmure on-ramp o le nā lo o iailu vaenga fo i le poloka fo i le taimi le nei northbound Papakura te Takanini o lo mai tau watu o faisi pisi o tātou so as the southbound fo i le taimi le nei o Nera Road o lo o iai tātou i le alu matu i le taimi le nei vai lava fo i sipisi mai i le nei fo taimi o le tae au Green Lane nga iatu i manu kau vai lava fo i sipisi i le vaenga na on Great South Road i le taimi le nei Lincoln Road o lo mai tau watu pēr mai sulfami nute le travel time le nao lo whaatulanga ina fo i mō tātou na nga i mai lale na nga i ane i Westgate i le southbound on State Highway Suma Leono le na o lo o pisi lava fo i le taimi le nei o le tae au a o le northbound Westgate to Lincoln Road o le na fo i o lo o pisi ia mai ai vaenga nai poloka mai le taimi le nei o le tae au ta vale tau tua na le saunga le mu i lunga o le ala tele uto eva minuta na tale o le tula vale Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Whaafonga mai atina matama ita i tutoa ma malolosi o le Pasifika ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga lelei uma ua whaia mo a inga matangata lautele. Ae pe tai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E lātou te mo mia lava una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whaasfulima i le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu mo le siaki ina pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. O Valselau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawha ata o susu i le aso. E lavea ina ai o tou moa taiao. Ta alofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whaia te awhia le mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani i lo soifua malolo ina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Whaasilsilanga tā ua. Wa tau nui whanua o loa whau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand i au kilani nei. Mawala e dop pa tamaitai. Ia e maukingo fo i lava le vinga o papa i songa a loa whau. So mai i le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le taia wanga i le ono i le fiafi. Tuatusi o le Tassi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga i tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse i le shopping centre a le mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea i tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o, tasi o no valu wha fitu lua. Po le o lua tasi o no valu fitu lua tolu o. Toi lima mino jono talo le tula valu tala mai sa mōne o ngā tono ne vasu o tātou i e pia tala valu le tāo nei manatu o manuia le tahe au, so longa le tahe au, manatu foi o manafai sau piti o le tahe au, ko a le moa, kau mafna whanai le tahe au manu lu, ia mō tātou nei tahe au fau. Tēnei o noa tō telo tangata, me sana tō e nātou whale. Me neo insurance. Awai, whapea, o mai wharakau sa ngamsi i lunga i a premiums, fo i a tongi e ainga fōlele.
Ya le foi fenga tanto man cost of living o ka ka sui fuanga te no pene ni so ai ngo fa pe se la mai mo kai mero ku pe ko ngi ngi insure ai ya ai le yan fai ata mai le filifilinga langa e full time ta wai man le foi le insurance ai masha mene o fale ma contents insurance yes tavai o le tulangal na ia to tele ni se la to fa alia lo la to langona mafatia ile nei taimi fo ile fa tusa o le income ma le insurance le e to tongi la to e makwale balengi la ila la to tilo so o le to tele la na o tanga tale na o fa longo ya la to talnoanga ya la to fa talnoanga fo I lungo le social media o le wa matanto reconsider fo le koe kilo le lava I vainga uma le insure o insurance foinga o lo afia I lava fo I malavainga fo ile o le health insurance so o le ala o tilo po fea kongu lava le insurance ta una priority ile list le kaimilingi ia ai mai se lava fo e tau e ka well insurance o vainga o tonu fale e ta well insurance o le soifo maloloina fa popo mai la malka vale la insure aluange mai si insure o vainga ia tavai o le o mai tau atu au ia wa ilo fo ile tangata ina ia mautinoa e kau fa palengi mala income awa o lo tauntal soifuanga ia saule kokongi ele kalfea ngai alu aku le kekeleo payments or insurance tulanga la na lo ia o le fo lo fa lo tangata ai sa fo wa kaunga ka ke le fo ngi insurance ba se ia lo fa mai se kau fa palengi mai le me o le wa fa si fa inka ngi soifuanga wa ia le se me to tongo fing e kai meli lo lang ia to o le fa ka ko kio I ka ko cost of living ba le tau soifuanga I New Zealand nei ia la fa ka ke lo aku la fo ma fa ke fo ke lo tunu fo le langa it's a global fo le fa fitauli o lo fa ngai tato il tulanga le tau soifuanga lo I nei ai ma nei wa taimi fa pe e makua e ta ua ia le no fo le la lo fai le filfilinga ata mai malele pe fa wa pe ku sa pe ka ka fa wa pe wa le loa ka ko kai mi e tu poia le po se afi o bu le fale ia po fale ngaina ia me fale be fa pena and at least o la ele insure ka va ingal tailor cost e aru ia ba fa ko fo ia so te be tauna ta mai filfilinga fai ina nei te uti tilo tanga talo ia nei ia ka ke lo le me ku pu ku aku e ko ku mai den insure I me tauna fai ia le late watu ina ai o finangalo fai filfilinga le lei ma se I onga sai e fa ka fa mara skingo fa mo elema fai onga ku ka fa mara skingo ka ma fai filfilinga on filfilinga ka mai le on fai fa mara skingo o mo fa mara skingo so matala mai sa mo nei tai au se fai mana ya? Iya, sabali luma, sabali itua, autafa, yoi. Se furuse kone. Iya vale manga iya vabe. Savali. Ya tole sela mana betono. Mana vai fafo tono. Fafo. Ya manu ya tele ne ya so manu keep on. So fua.
se lingoi votu. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whaatalofa lo tātou o tunu uri nei fo i aso o tātou mafuta ma whailoai o tala mai Samoa. O le ua avele tu a lalo ma le whautuanga le komisina o whainga palota i pāti whaupu whai. Whapea sui tau wā waru whaasara launga o lātou whaalawi loa o whaato sina o le palota ina ia tāofi. O ne whitoa a mata lea la sanga o tāpenanga i le aso se furu whao i ulai. I le whaamoe moe mai ai le sosa luas furu whao le masina lava o i ulai. O le whaatala noanga le porkalame le fufonga mua le Radio Samoa. Ma le fionga le komisina o whainga palota sa fesilingi ai sona fina ngalo. Whaata tau i lea tūlanga ina ua au mai whaalaua i tele le sosa. Le whaasita silanga lona ofisa ua whaelo ai. Le piliota o whaato sina. Mai te tau na usita ia e sui tau wāma vāenga whaupu whai uma. Ua whaelo ai fo i le komisina i lea whaasara launga o se soli tūla fono. Le whaio ni whaasara launga mani whaalawi loa whaato sina. O le palota ai le i whaangai o ia. Le whaunu i le whaapoponga o le tautua mai Samoa, usi mai alau whaafonga. O le sifurulua o le vairuanga o le asumua mua o le masina faude nei o Iulai. Na amata mau ai whaamunianga o le dividend at tangata whaisao whanga o le nupi wha. I lātou e maua se leni mai le wha pasene o le tufutufanga lo na lua o le nei tausanga. E ono pasene le alfa inga atoa o le whaamunianga. Peitai o le lua pasene ua teupe tu usao le i teu ngā tupe. A le au whaisao whanga i le nupi wha. Ai o le wha pasene ua tala matu usao ia ao o tangata whaisao whanga. Wa whairoi le minstao tupelo i eile wa i o le whalaptonga o le whaputu ngā tupelo numana imrui o tangata po le nupi wha. O le tufutufanga o whaatino le masinere nei wa amatai le isi tausanga wha le tupe. Wa maua le se lau se furuma le 2 miliona tā la. Wa wha amatu uatu i lea wha amanianga i tangata whaisao whanga. E pēna sā mua i mua tu inatu ia Februari. Le ana mua to tongi eile 5%. Ai o mai le masina le nei o Iulai. Wa wha amatu u le ono pasene mawai le au whainga. E se furu pasene o le wha amanianga le nei o te tongi atu. I le au whaisao whanga. Tanu mai le tausanga lua wheru a tolu. Na te tongi atu ai le wha amanianga e valu tesi ma le tolu pasene. O le tausanga na saso ai lua o lua wha. Na si itia i le iwa pasene. Ma ua wha au le si itia o le wha amanianga o le dividend. I le tausanga le nei. E peo na ausia le se furu pasene. Au ngā runua ni mtanga ruenga o le tupe ale malo. E whaata oto le wha soasoi no tupe. Mai le ata whaata itai o le talo le tupe ua pasia le kāpeneta o le malo tausi. Ua wha iroa le tamaita i pāle mia o lea tala whaata itai o le tupe. Ua wha o ngā aile vaenga iwa lima o le tūla whono wha vae. Ua fuafuai e tūsa ma le lua se lau 5 miliona tala. O le a wha soasoi le kuata o le tausanga wha le tupe. Ua wha ngā solo po le tolu masina mua. A matatu le masina le nei o Iulai. Se ia pa ia le wha ai unga le masina o Aukuso. Lea e wha tino ai le whai ngā palo te tele. E pēra si le fia ua mafua lea wha te tau o le malo tausi. Ona ua lea i se talo le tupe masani. Ona na te ena le pāle mene le fuafuanga tau tupe na tu inatu. I le wha ai unga o le masina me. I le wha te tau ina ai o vai ngā tupe tusa ma le vai ngā iwa se fulimo le tūla whono wha vai. Ua whaatulanga i fo i ma vai ngā wha mua. Mō le wha aua wina o au nanga. Ai mai se tape nanga tala whenga i uma. Mō le whaatino ina o le whainga palo te tele, a le atunu i le masina fau. O vaenga wha mua, e au fiai, to tongi o tangata whainga luenga le malo. Ngā luenga whaatino, wha mua, mta ngā luenga ma ofisa o le malo. Penisione, mō tangata mātutua, ma fisosoani mo i lātou. E iai a fianga tu mau o le soifua. O Paul Kalame skolasipi al malo, whaawawina o le awina atu o ngase mo tongi fitinga i fafo, e le mawhai o ne whaatino i Samoa. Ia o tātou waila au, mafuala au, mo ngase i le whanemai. O kono karate mo le awina mai o swau,
i le atunu. Ato ai, ma tāpenanga mo le whainga palo ta tele a le atunu. Ia mai whapea foi ma ngā luenga te tele, mo ati nae ale mta ngā luenga o whatoanga ma whainga whaiva. E au fiai le whale teu oloa i a tele, o fisa au tū i savai. Ia maisi ngā luenga ua maea o na iai kon karate o le a whamaea. O isi vaenga te tele sa fuafua i le tala whātatau o le tupe, mo le tausanga whāle tupe le nei. Luafe lua lima, luafe lua ono. O le a le mawhai o na whatino. Ma o le a iai i a awhianga o le tamau ainga i le mawhai ai. O na whaawau le whaitaunga muamua o le tūlafono tau whaofi o le tala whātatau au tū o le tupe mo le tausanga whāle tupe le nei. Se vaenga o le saunanga whala wa i tere le fionga fia mea Naomi Mataafa o le pāle mia o le malo tausi. O la au malosi o ututau, pauta ma la au whaasaina, e au fia i le aisa ma maruana, le ana maua matau fia leo mai alatu su enga mao so whainga. Wa whaatama ia umanei se ngā ruenga na mōri mawina le Minstar, o le mta ngā ruenga o leo, whare pui ma le toi fuataina. Whapea i sui o le ofisi o komisina o New Zealand, ma le malo Australia i rotatu o tino. O le sorua o le vaya sunei na whaiai lea ngā ruenga, na whaatama ia ai la au malosi o i tu ainga ese, lea na whao ngā ai se masini ua fōa i le ofisi o le malo New Zealand, ma se masini ma mawha. O wha maumaunga le mta ngā ruenga ua wha ilo ai, e tōu se lau ono se furu la au malosi, e au fiai a upenga e fitu na tu inatu, i le polokalame o le tu inatu le o whana soli tu la fono, e au noa mani mōri anga. E tasi le afe ono se lau tōu se furu lima puru whana po o tutau, wha kilo kalamo o whala au whaasaina, e au fiai le whaas furu lua tesi ma le lima, kalamo le aisa, po le methamphetamine, ai tolu tesi ma le iwa kilo kalama o le marijuana. O whaafitai ei mta ngā ruenga o leo, whare pui ma le toi fuataina i ana paanga tō tino, o lo lato ngalu lue whaatasi, e pei o leo le malo Australia, o le mta ngā ruenga o tiute ma tupe maua, le no fuanga o suenga whaasaya nisi le Stross, mta ngā ruenga o whaamasinonga, le pūlenga o le tine mu ngā ruenga la vea i teimi o whaanawelave, whapea le vaenga o whimalanga inga le malo, ma le ofisa o le loia sili. O au nanga umanei sa ngā rurua me le mta ngā ruenga o leo, na mawhai ei o na whaatino suenga mao so whainga na mawai, whala au whaasaina, whapea foi, ma a upenga po o la au malosi mautu tau. O le whono o le komiti whaatonu o le pūlenga o le whanaputonga o le whaaputunga tupe, o le lumana i manui o tangata le masina fōle nei, na amatai o na tau ave le ofisa sida o le mta ngā ruenga o tupe le malo, le tofinga teitei whono, ina ua whaase se ai le sunga papali i panoa ta vita moala, i se whaai unga le kāpeneta o le malo tausi. O lea fo iwa iai ma le loia sili i le komiti whaatonu. O lea sa avea ma teitei whono, o lo avea pēr masui o le komiti whaatonu. O le whono le na whai anafi, o lea ua le sa matai lo to finga fōwia, o lea ua teitei whono le whai lau tusi o tupi. Ia le whaururunga le mtanga runga tupi, le fuwai i tutonu ia le loia sili. O lea ia le fionga i apanoa, ai tutonu le poa, ia wasi ese mantulanga whateitei whono. O lea ia le sunga le fionga i apanoa, ia le putamari, ia olo ia wai le umale ia langa term, fo ilea o le member o le poa. O lea se sida ia le laufina minsta, o roba ia le nupifa. I le amatanga le paia inga le nege le sa iefsu ia inga ia. Sa le to ia i to finga ia le malo le ofisa sidi o tupe, o le luia sidi. A le na ia i whawhita uia ua alu o tūlai mai. Le na mo to iefsu ia i kia, le mo to e wata, onu le to finga. Il vai ai al tanto malo, o wa le mea le ia, o le ai i tono le tūla fono. Usa le mea fo ilea, o le manino i tono le tūla fono, e le to iengi officials, e le ko ingi parliamentarians, ai la le provision. Se ilonga i sila atu le kapeneta.
ua tatau ona iai la tangata i totonu e fesoasoani ia le la sa tuulo iai fesoasoani foʻi e fesoasoani faigofai ia le tatou failautusi o tupi ia faapea foi la le tatou lo i sili foʻi le fesoasoani fautuaina a me se a momi o tatou faaiuga foʻi le kapo investments tetele mea na le sa o le kamo o le silasila ia le kapeneta foʻi lea iga ia malupuipui a ia le faiga o saofaga le teu faafaiga aluegaina o saofaga le tatou o faisaofaga ia me se ale me lea o le mulimuli taʻia le tulafono ia ma tatou faigafaavae e la sa tuulo iai ua fai lo le faaiuga kapeneta ia e tuu iai le lo ia sili ia faapea foi la le tatou failautusi o tupe o ani mafuaaga ogaoga faavae faaiʻuga e faasee se le tamaliʻi lea ma le tufi tetetoga o le tulaga lea i momo investments tetele ia taipei la e lē natia mea lea taipei la o le mea le ia le tatou faletanamālo i mo le fanua ia le foi ia ua lea ua lausilifia le tatou atunuu ia me se foi tatou o faisaofaga ia tulaga foʻi lea na isi faavesivesi foʻi lea ma shareholders o le tatou ia o tulaga faapena ia o lea foi la le silasila la le kapeneta e tatau a ona tumalosi le malo e silasila toʻai me ia ina ia ua neʻi se faaletonu ae mai se o tupe ni o tupe a lau faisaofaga le tuuiga mai tonu o le tatou faapotoga ia pe o le auga lanā pe o le mea tonu alana ia me se aga ia me lea o faaiuga foʻi e tatou investments ia tetele ia pe o le investment portfolio a lea lea sa silasila toʻai e tatou malo se cabinet ia taua ona lelei ia le advice, the professional advice. Me se tulaga tautulafono ma tulaga tautupe. Ia e langolango e foi le ngata le fionga tumi te ipule. Ia me se foi la o le tatou komiti whafoi. Le fionga lau timu ia a fua wele se vaai, o le minstau tupe le malo tausi lo iei le vai o le whaalaptonga, o le whaputunga tupe le rumana i meruwi o tangata, po le nupi wha. Talai o le na yaso feilo ai pea, saifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Le pote lata mai lunga ole awala ne foi tai a fo lai titia nei mai ngalo te papa tu le mu mai ma to foi a mu tu sa mo ko poloka ko ole mingoi a peila ole vai ngale malanga mai sifo la ma nei a flow mai ale link bound se full value mai green height fa solo mai full ono mai Westgate ia pena foi Royal Road mo Lincoln Road ma tu lam ko se lau pasenge la pisia a la flow wa Poloka wale ku wale bingoi pe pasi mai e Point Chevelia on-ramp fasolo nga e Western Springs city bound ia pasi ku lo Western Springs ko flow le fo link os fulo no nga tasi southbound fo pena tasi northbound le fo vanga le tai out le si vai nga Poloka no te vai tu i le pasi tu o Istambaki Road on-ramp city bound fasolo ko o Tahuhu High Brook Mount Wellington, Tip Top Corner, Pasiatu Mount Wellington on-ramp, Alice Lee Penrose on-ramp, anga i Green Lane, Pasilo Green Lane flow de leia, e PCA la flow se ia pa il taunanga ia, kilani so o le tulanga na iai, tatolo lunga le lose fulu, lai okay, mai le pasimo le tano, nga le va Dominion Road, anga i Hillsborough, le tu le mumu mai, ia on the flow de leia mai ia, le la foi okay, le malanga le va le lose fulu pasi mai Massey Road on-ramp, faso mai Puinui Road on-ramp, makang slow, Poloka loa, around Rainbow's End. Ia faso lo tuai i le link o le luas furuanga i southbound State Highway 1. So o vaenga na, o isi vaenga wana lai seki. Na magai, tato fu offshore, not too bad. La flow le mai nga o le Albany, Rosedale, Poloka mai. Ia Wairau Valley nga Takapuna, na fu Poloka lai kikia, pasi mai lo North Coast. Ia flow le sa pa il tulanga o kilani o tulanga na lo ilunga na wala. Ele nei foi taimi o le tai ao. To le taimi lava on sai, saunga de mo fe maranga ingon nei tai ao ta vale. Tara flava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pe le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso.
Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Wai lata mai i le tala o le tau de nevanga o le tai au wawai atu lua sport whawa i ele vivela i Samoa na wate aleiva i Samoa. Nei whai asa lulu wa tātou iai tu mawinga langi le leo le tau le atinu i le soe awa nisho teimi. Mwhai no lua suma leiva maulunga le vivela le e Samoa le so. Lo suma lima i lona mawalalo panga o maltara pokalami so se mahenga o le atinu pele Samoa malo se formaruia. Whaftaile mai moamat whafo mai nei teimi le tahi au. Tātou wawai tulanga o ile tau i Australia. Whatalofa i paanga o mala maltara pokalami so se mahenga Australia. Nei teimi le tahi au. Ese kako kaimi. Ia to tele au tau e whaafafonga mai a po le ale maruru o le vawe au e whaafonga mai a. Good morning. Malo se furolo i ele maruru le la mua Canberra na ne vanga le tai au. O le whaasono pa o timu le la mua le aso atoa. Se futolu marunga le maruru wha mawina. More ne aso tolu ilona mawalalo. O le si vaenga maruru Hobart. Se futolu marunga le maruru le whaasono awa o pa o timu le ne fo iaso. Le si vaenga maruru me le pone. Sfutasi lo il maruru le vanga le tai ala fa sono pa ultimo sfut fa marunga le maruru fa mawina mone so tu sal maruru me pone ma Adelaide sfut fa no na mawlunga fe lo la si maenga pe o sini Australia ma lo se formaria sini Australia sfut valu la fa no il mawlunga le maruru mo to e pa ultimo savili fo inizio time Brisbane sfut iva mawlunga o le malu le air la fa sono ma lo si savili inizio time lang le lei fo il tau mo to Perth Australia los fulon morungan mafana fana fa son awa pa timu ni so time mani langi le le tau e Darwin pa wale o vela tolu se fulu lona mau nunga wanga o na Australia ya mal tu langa e tau mo o nga toro va so ta tu yai se mai le talo le tau ya mo le no fanga fa san langa radio Samoa tama ki makaurau nei time le tau o tu mau ya lapta ingal tu langa yai ya timunga ma safidi marosi mo ta tau ele ngate au Kilani fa pena fo i Great Barrier Island ia fa pena fo Coromandel Peninsula o vainga o mana ia lo o tu mapea na ia lapta inga se pa ia le sfuntasi le po le sol tofi o tai au na o le umina le o ia lapta inga nei mo ta tau tu mawinga o le tau le soe fa solo ina awa o pa utimu fa solo ma mafatimu ngani so taimi balolo il maruru le vanga le tai au sfu fitu mo lungo le maruru fa mawina o nga tonu vaso tato ia tai au pe audio le mafati lunga e nisio vaenga au Kilani se fulbalu mo lunga maruru tai au fa solo awa lang de leile se fulreile pa utimu le sto na e lang de leile sama la so fua awa so luor va so lo mana yato fa mamo mana la vai tau ile le taimi ole tai au Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai poiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo al pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu ta tala mai Samoa nei tai ala fanjo fa sala wina mo oi pa tala itu la se fulu male lua o le so mar fitu po ara nei mo le si fa pongo tatu tala mai Samoa le tala balu ile tai o le wa e fa fonga fo i mo fa no e ole na fo we si fia mo lo o le tele na me o le tia lo tupu Samoa e lo ngatono ni fo vai aso ta to yai so what to langa na lo yai fi whanonga atu i dividends mo na to la to no pi fa tau so swani fo ina to no never time o le tangata so fuanga lo whengai mata tau i Samoa ia o lo te pena to no mo le whenga palota ia mo la so so rival masino akuso mo ta to lo la fa fo mai o Samoa pe New Zealand, Australia, Amerika mai si vaenga lalo langi, fatalo fo inisio pa angal tara pokalame lo fatalo fa mai o Japani so kikilo ako ile pa angale na fo ile pa angal tara pokalame yes le malu aso tabai. Good morning, mano si fua fa funga mai Tokyo Japani, manu fo ni asa fa malo fa tai la no tato so tai ia fa tai vi ile lo fo le manato manu fo ile la man papa au la tino e nā tunu mamau a tu langa nalo iei Samoa so a whapea te we fia malanga Samoa whainau pālota manaia
Pawal me ia fo I fa mo tu le ma fa mai ala restala ono tato nei tunu I fa fo mai Samoa. Ia la ma fai na fai le si vai ngol restala online. Ia after mai ala le ma mo tu la restala na sa le fa lo palota. Ia fai nei vai ngai lua ta we fai Samoa o le puino le ata. Ia mal vai o fingerprints fai o mai Samoa vai ngara. Ia le to tele o to na wa plan. Eu fai le restala matua le o te mau a tapuni restala I Samoa. O te leo la pesi statement fai te whalau tele ai o lau te mantua atu pe ia o kai au le asa muli mo restala e ala no wingo te leo loa mo tātou le ala lai fafo mai o Samoa e pe tala wheu ngore tue malanga I Samoa tala si e mausia wanoa mo tangata I fafo e o atu whamai e ala tu restala pe o whaingo po ino ata ma fingerprints e whai I Samoa ia e la mautinoa se I tātou wawai pe o lo I tātou sui e lo te to mani tātou ngā wenga Samoa a whionga ngā mana tu marmao tanga vai tipi tanga vai ma le whaktua ia lilo mai awa mai na vai ia o lo ngopi iri le maro le tino utulanga o melo tupi Samoa le aso al tulanga na nalo iai ia mantua e tāua tele tātou mori tamasanga pēr mantua le tino le tātou tutalo ina ia iai pēr to fi malia ma le lofo le tātou tua e whātua to fi malia fo I melo tupi Samoa ia mo manuele alo atu le tino ilana whainga palota le fo I tausanga lua se fulu mantasi man afa leo te nei le tu la balu ya o se mai lo fa fonga nei tai au o tato ma fa Samoa E o fanga manu I ululu o la au awa e fanga I funga o la au a o le tangata e fanga I upu matala o le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona si o mianga o lona le asau I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule o alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Ua tutu loa a ua mango I foa. O tala mai ana mua e whapea sa whai le tuni ngā sia a le ia tele ma le sa wao le sa mia ingo le paitele ma le mango ina ua tawa I misa. O le mango o le isi lea I tu a inga o malie. Na alu le tūlinga mao o ai I Savai. La talantatu ia sau whai mai. Na oso ai lea o le malie le nei o le mango I se vai papa vā piapi. Ma whaasau ina ai ina ua le mawhai le paitele o na ofi le vai maa lea. O na alu ai lea le ia le nei o le mango. Ua fia whaito o lua I le awhawhine o le ali sili o se tasi nuu e ngoa I a foa. O le teine le inoa I a sina fale moa. Na te ena le ali il talu sanga a le mango. O na matua whaanoa noa ai lea o le malie. Mai ua I lavalo na ola I le whaanoa noa. O na whaai ngoa ai lea o le malie lea o le mango I foa. O upu e wha o ngā e wha matala I se wha moe moe na tele ni tāpenanga na whaia. Ai wha tino ane wale manuia lo ni taunu unga. E manatu lava ma le alofa I le mamao le mea e malanga mai ai si taule lea ona olona ngase. Ai o le nei ua silinga tali I seu se swinga ma ua na o le wha sili tofo vai le taula sea. Ua moni ai le upu, ua tutu loa le mana o leia, ai panga ua mango I foa. Ia manuia lau whaasonga le ne yaso. Amen.
Samoa. Radio Samoa. Tasilima i tu. Amo. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whalaoloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dog pa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a loa fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tua tusi o le tasi John Gelter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. Ale mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Talofa o au o leilani. Mātou tena rofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana, e lea I fo I se tutongi. Mala au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. E fia le fo SJC valualu mauso malisi, e whailo antulana sa ilinga se leni, e tawala I le wakafoni, o le awhaia le astona I aso 5 Julai, I le Barry Curtis Park I Flatbush. E vala au whaaloalo tua I a inga mawo, o mawtanga ala umua ese, ai maisalo tantu a inga malisi, tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao, mo le whailo aina o le 5 tausanga, o le kolisio sangato Iosefo. Whapea le whaaua wina o le polokalame o skola sipi, mo a onga whelela malisi I le rei tausanga, o le sini au tu o le 5 tausanga, o le sulu o le whaamoe mo le kolisio sangato Iosefo. Malisi e ua mo mia le tātou lau mua loa au soswani, tulai mai an tātou ngā lulue masawa vali whaatasi, le rei whaamoe tāua, awale atina ina, ma le whaaleleia o sangato Iosefo. Wāwanoa pe pai whaatino ai lau foai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu ma Mangele. Pe fsota I mai sui o le komiti I le ovalu se lau o tasi ono, o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. Whamaruia le tua I lau anga lelei, ma ia manuia tele le whamaratuina o lau 5 tausanga sangato Iosefo. O mana o mie oe po se isi o lau a inga se fisosoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au puepei o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services, e iaila na laisene, ma ua silia ma le se 5 tausanga o lana tautua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le Tribunal, ma apili le Minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Talofa Samoa, whaalau I loa whaapitoa ele ai se tutongi. Whaia fuale sia kino o lou whale pe fia leo whae ua iai nei I lunga o le maketi. Mala au mai mo lea au nanga I le masina o Iulai. E tuina lo sua whai tutono le sei, e te ona manu malo ai I le se fulu afe tala. Le lei lava le malamalama le tūlanga o lo o iai lo maota. Vala au nei Taralina Samau Johansson, Professionals Real Estate I Papatoetoe, telefoni o luatasi o fitu toluiva fitutolu. O luatasi o fitu toluiva fitutolu. Well, it's almost polima iwa tolu amo male tautua le nei foi vai ngona tai au ina ua toi lua se fulu male fitu minuto lo tolu talo le tula iwa. O le wana waina whia konsula mo le tātu tana nanga nei tai au a mai whawhiwhenga mai le puni ala waa AA results tau whainga alo matama whanau na tunuu Pacifica Mini Games palau. Pala tu natu molo sir fia pe mai a whawhiwhenga le tai au. Masina se isulungi ai o ita lefe tu o paneta po fea
ngā whai mai o sautala Pena e tawane ai Oi ua senga lue whati Loa lofa ia oe hani O ani pua o soa lofa Whailea mawai o loa E whapena o e sunga Lea matanga o mawhauwhaunga O le a umalava le tausanga Ai le ai ma se i unga Ina e whai tino ia Se I e malanga tui tu e wha Te taulo u fia fia Pua o e wai maunga Malingi mai e yo ulangona E mole wila yo ufanonga Ma whai titili ule alofa Ua senga lue whati Loa lofa ia oe hani O ani pua o soa lofa Whailea mawai o loa E whapena o e sunga Lea matanga o mawhauwhaunga O le a umalava le tausanga Ai le ai ma se I unga Pena o lo ua lofa Ila uteine Samoa Le fale na paui a rasi E wha pena o e hani Na pou isi o uloto Nei ulava ina palasi Oi ua sena lo e fati Loa lofa ia oe hani O ani pua o soa lofa Whailea mawai o lo uola E whapena o e sunga Lea matanga o mawhauwhaunga O le a umalava le tausanga Ai le ai ma se I unga Malava le tausanga Ai le ai ma se I unga Ina ne I uma atu whasanga A ua ngule foanga Jolo spulua mino jolo jolo talo le julai Iwa jo pauna mino jolo toi O le tautua mo oe le malua le tahi ao Mo le o ngā toro newa yaso o tātu Iai o lona lua i nei o aso O le masina lona fitu o le tāra whalau O le lua fe lua se fulu Ma le lima mano o whalau manuia le tino Tātu whaftai pēr le tātu matai te langi Lo o leo ina mal tilo tau si fua E ui le tele mo lo tupu Le ngata o le lalo langi Ma vesinga lo iai Ia ma le maru lufo o le newa I tau o le tau sanga o tātu o lia Ai o lo pasa fua lava le lofo le tu e leo ina ma manu tio lo tu si fua ma matu wola o tātu iai I le whalonga I le afa muni muri o nefu tau sanga dua feo dosu ma le lima Ona wale avano mai le whenga na konsula mo le tātu tarananga nei tai hao o leo te wawe ato le ua mau le tātu o fisa Tau mwhainga alo ma tama whanau o le tanu a o whenga iai I le sisino le fua Samoa I talonga lo whaia le Pacifica Mini Games I Palau
Ia results tuina mai o tātou pini auro o leo wa iai, talo mai o na mata talonga la stol se fulo o masino uni, ia whanga solo fo ini talonga le asona nafi, o nisi o pini auro wa au sia Samoa o le talonga lo vaa V1 500 meters female, pini auro ia Ann Keynes, talonga ina whaila stol se fulo uni o talatua nafi le nā, le talonga sa whaila stol se fulo, wrestling freestyle, Vaenga o li'i, walu se fulu maleono kg. Pini auroi Shane Palemia. O isi waitalonga sa whaila stol se fulu uni, wrestling freestyle, male 97 kg. Ila vaenga o li'i, pini auroi e kitoa ta mati. Talonga na whaia na nafi, la sumo mo Yulai swimming, 100 meters butterfly female, vaenga o te maitai. Pini auroi e Paige Shendela Kemp. Isi fwy talonga whaia na nafi o le wrestling, is it Grizo or Grigo? Male 87 kg. Sampini ai, le alo Samoa vaenga o li'i, Shane Palemia. Isi fwy talonga whaia na nafi o le talonga lava na wrestling, male Iva Sufitu kg. Sampini fwy e kitoa tamati. So o tātou pini aurona ia o le ua whamani no mai. Talon whanga solo ia talonga ia Pacifica Mini Games i Palau. Tātou pini apa me mea. E le wawa iatu o talonga na whaila stol se fulo uni, talatua na nafi, swimming 4x100 meters freestyle relay. I le vaenga to mai tai, pini apa mea ia Samoa. I talonga na whaia na nafi, o le archery recurve, a double 720 round, 70 meter female. Pina apa meai, the Gio Greti Walter. O talonga whaia na nafi, swimming 400 meters, individual medley female. Vaenga to mai tai. Pine apa meai, ia Salani sa anga. Talonga nei le tai au la solua nei, ia pewa pe tusa tātou aso ma Palau. Swimming 4x50 meters medley relay mix. Ia pine apa mea Samoa. So o tātou pine na lewa iai e ono ia pine auro. Ia ma tātou pine apa mea e whā. Talona mata talonga ia. Peona iai. Eira isa alo Samoa lai tau wafo telo ista alonga. Peona iai le swimming 200 meters breaststroke female. Na whanua Hamilton. Pena fo isi talonga au. Ia lo tau wale telo alo Samoa. Peona iai, Solomona Hamilton, resi alo Samoa talia, Sauma Mao, la fo i sa tawai le vanga au. Ia ma to tele alo Samoa lo sisina fo Samoa i talonga ia. Ia ma lo fa tail fa ia tunu o la tonu na o le wa iai ao le tulanga na iai. Ono tātou pine auro fa ia pine apa mea. Ia talona amata talonga ia. Ia peona iai le Pacifica Mini Games Palau. Ia o le pese na fatuina whapitoe asuao le aratanga mofele se Mikaele. Whaia ea i alo matama whanau le tunu o lo sisina fu a Samoa i so se talonga. Ia peona lau loa i Samoa. Lau langi a toa topo roi Samoa spalima i betoro a mo. So se pulubalu leiba. Lay,
Hey, juhu! Joyce full fabio jolo jolo talo le tu la Eva fai mavai. Shaki fa fa mone po o faile full service lo sa. Ia wa na te sit feel le ia full service. Ia pe taiona masina mo makuka vale o waia ia vanga le fou ke o para umi ka sanga fa full service ia por se lau afe kilomita po fe lava mo pe mo a kole ono masina pe mo vanga nga fa full service ta vale e foi mele lei tele lei mo le afil ta vale pe up to date ia servicing o ta vale ia ai le fo i wanga le lo mela kasi o se fulu ia fa se fulu dua masi no tau sanga a fa pe nga ngaka i le koru por fa por dimba por ongo fo i ia le masi na le warrant of fitness no cover so ele ila wa pasta post o pasta bingo al tau tuana na ta warrant auto limited o ia lo sa mo persona Victor lo fatas mai ia mo ta to report nei ta Victor ma lo fa mo te nei ta mo ne so. Ya, se fue más manera en varios, no se va, no se sabe, no se tiene un detalle o ya fatal fue lo que formamos a muchos tenemos que malo en el tiro al trabajo, pero la vamos a más su fama losi. Dice fue una voz y un tabale, no hablando en el detalle, para pasar todo que se le muro sabe, es una maduro ni chao sa ole o le ana o famana tu nei le tano wa siria tu lo sile fia nei lo wa fo le fai ma fai full service ta vale wa langa pe ia lo le ia ka yo ma singa ia pe se fulu afe kilomita foi po fe lava momo o ka minga ka o service ta vale wa le kele mele o fai ma fai le service ta vale ya sale ota vai po se o menga e due como momo ka wa service okay Ape mo mare masinga tong service ape mo mare se fulu ia mo fulu afe kilomita ia tong service me anga dua e isi tong te valo pa nga ka nga pe te ia pa ia so mo ya va te so ia lo mikko e sa ta mo ia pe sa pa nga pe kai ko lua i va so kai do va so pe ma fuanga masinga ia e kala ero ta ya ka o como service como mais service como se aqui só e se aqui vai o esse poleia morita nga doa maka fuinga bongsane va ben bongsane Kile isu ai ko kio mori a kio ngale kio mori ya ngai ro ngai peri si mori ka sawa anaya ya mai ni si vai ngai fa mata le poti ya fa kai ta vai mata de tele ta to pampesini mantua nei sullo sene le tesa pe tu ro sa ia mato I batasi le do tala to tolu ka ko piso tala ni fitu seni yana matoro Africa sex pro e point scan tonta to para lo molo fiscal ape tulo sa I mato pamu panga no na sei ape fa so ape tulo tabari ia mato lo fo kesi le LPG ya iba kir karame santo video wa so vali tala iba sele apato ele la fo kesi tenga so pa ku so kisi fo uma servicio tolo bata to po seni ole ingalo los fa ma se fo tanu mai tato se ile ya so ta ya ini vale que lo vale con que si lo suafa me se portano ne itang ba ala ba tato se foi ya dato isfate morosa itom la tato pamu yo si tato la tato o le tato ile tasi de matolo sta makigo fa le rosa pelo fu service ya pelo transmission service ili foi tato ta vale a mogunga do inisi poli lift le lowing no snoko pu pass wind pass maka foi le apa pe ole pasilo ta vale se si mara que do por ta gareja na fati ta to fleas que no pi tu flex do feo na ta foi le ta to mori te tevia por to RT live na fati in ta to fati ni fa le so ma to no fa por esa pe ni lo fa to no ni me o me o de pasite por le word la ma pena i na na to fati ni a to skena mori apa pe so man mori so ngale in live si mori nga so mata sport nga fa ngata to skena fale to do ta vale no ya i pe por wo e was ta la pe to wo ila to to sia
o koe ka tawa whaatau, ba tawa re fō, tawa re tuai, pai roki whiringa, SUV cars, tato hypercars, tato vengi, titi no fōa, ia, mane tato skuli no fōa, tato vengo ia, i tato whiringa, i tato whaatawai, tato fō lea o lea, tato fō renza, hai last money sen, tato re umalawa, man teu, manga teu, tato suki mai kue, fō lawa whapii, ia ngata whaila, tato spoiler, ia, uma whainga whapii, mafa isi, tato ta'awale, uma rifi, manu snoko na whapii, tato fō widi, o ia teni nei, a whapea, iso tawari tuai, kuma trade in, rifo tato, au nangare trade in, ia whalawa me te sume, mo oi tate, ia whalai, mga tato whaina, stung, sene suru masunga la bank statement, a whalai sa ta'awale, ina tato whata'awale, o iwa rupi tu whaa, tu rua o mena tato whalisimia, le tato whalipau tasi ki tu skuru pecho o tawa pao fōko tuai tasi ki mea teo a matama sai sa sulima se whailiwa skuru whailiwa skuru anga i dunga a whape te ro mautino a mereka a vale whapi tau tuai tausi ki mea teo ma ia mātou so se langu lama so se sai so mo tenu nei a whapea ngai ke mga o tongi wa yaso i te lua suta la i le yaso i kato te meni o tato se ki mea teo sui pa e wharo ka vale purila wa laime ia ula oi laso na kia bangoa mai e ko ina fela we ala me ile tato falisimia mau tato pa o makta sa pa la po mo tato ko wili to tasi to lua to no to ma pa pe tinga si avenue pa o la po sa mo a pe so ko wili sa mo so ke sui pa la po pa pe to tu la to no ta masan i se san la bo se tulang ala ba na me so swani ile tato pa ta ba ne de aso ni share lady free 7 sport le to uma whapile spoiler man mako uma whapi whapi a kiwhi a whalai i rei aso si lau roi matala i rei aso pe meni a mata o tato whaavali na mon rei aso kasi ka koa mo whenga runga le te sua i tato pam le wha kasongi ka cortex le kasi ka koa mo whenga runga le te sua i tato pam o se ali le tau le fia su ese a whapenga o e se ali ia karamou o te tawanona i te kupapisi a te angaki na tau sui sanga lenga tinini a palai mai e te sua mai foi te tata no i tona tato kisa monisipo samataranga i te wara au mai foi te tato no mea telefoni e fo tato i medise me lau siwi ia le lau wala au mai ia matino i natu langa o iwaru fitasi tolu o iwaru fitasi tolu o mena tato a ofisa wala au mai maseso sandra kaita vai man mato no Victor Faftai mo le poti nei tai amoni faiva o le foi haso lulu ta pokalamena malu le tai amoni nei foi haso lulu fa malo Faftai tele lava sa mona te pele lau mai mo malo fa fonga malo fo te talo ta po inga na yo tata ma tua asin sino le tulu ya ma te telo Joseph Ford ma fa fana au tata matai tata ne vai taimi ole malu lo Tara fōpea tāna i wale tāo nei, mana pokalame e whiawhia mai, sunga te tia whalau tusi te tia whaua wale tau tua. Ana Radio Samoa mo oe, mo le o ngā tōra nei vaso o tātu iai, mo le nei taimi, o tō o nei tamai meni. So for, mai e mo ria whato whatu pesilea, matalena, as wow.
fo le tapo inga le tunu ia fa fongaia ili nei fa popongo tala mo lau tapo inga ili nei tula wa fa alia kom sino leo o lo ia fa longo mo leo mo ki visa si fia tu Australia nga luai wa mana o toi tell mai ai na tele fa lo ina peto fia tonu le fa inga ma ia tau tino ai o tongi mau ile si tu le vasa taste mana esilia tu le lane o le mana to Richard Chambers sa fa ia il taimi sa ta talinai le kolisi fo leo ia kila ni fa te sei mara minister leo Mark Mitchell fa pele tama ta minister ngolango leo Casey Costello o le kolisi fo mo leo o trina mai ayo fevesia inga winga tolininga ma fa tulanga na o mi ai tanga te talia ilo nga le tono de for flanga le malo sa fa nga ngaina le isi lima se la leo ia November o se so nga sa fa fa tulanga na fili tanga te kolisi leo le Royal New Zealand Police College sa ilo isi numero tangata sa fa tanga no fale e ulava ina le pasi e so nga momoa ma le toi longa sa fa ia sili ma le torsa la leo sa le fa ia se fa singana i se le leo le latu au ai le fa awina e le kolisi fo ile no fuanga le University of Mercy sa fa ia e campus e na tele mana toina se tai me sili ai ma le torsa la limas futangata sa flia e fa solo i tolininga ile mai ai ole onus fulo ila tosa amata o onga ila son fu e porirua i Wellington ma le fa se fulo ila sona nafi au kilani o le kolisi fo i au kilani sa folo ina ia uni le sa fa ia e campus ile taimi o le tō telo tangata e iaile le leia whirwhiri ai, sa le i a wai a o onga o nore umi, o le lima masina tu ua i o la tu ainga. Ba ua mana o e chambers e tō tele atu nisi e whaulu i le kolisi whale o leo e au kilani. Sa maua e official le tiute i le se lau limas furkiro kalamo le fuala au whasaino le cocaine por cocaine, e rusa ma le limas ma le valu te sima le 2 miliona tala pe a whatawina, ma i se pusa o loa o se vaa i le wafo tauranga. Sa mau e suia le ofisa, ia nei whala au whasaina, au whasolo le lato whasengana mo le matia, o se vaengo ngā senga masani. O pilitio ne cocaine sa mau ini ato tai se ono, sa whaino ngaina i le matai tusi o le X, e whawi ngaina o le maua se laki po le good luck, ma se mautau ave whalatina, o le kastori si vatantam domain, e whawi ngaina o le leo le taulanga o le li po le guard, the city, O Lord, le pusolo sa mawaine cocaine sa mai Kingston, Jamaica. Ili taravara tau le tupe le tau sanga tau wene New Zealand, sa whauila vea i office o le tuti i tauranga i le whitela o vasfu madvaru kirklama o cocaine, e tusano na tau a whai bea whatawina, i le tosela ma le lima, whitela o fasu mad 5 miliona, tā la. O le au ngā oi wharo loa e whaono pōina nei pepo sa le tupi reo atu lava i le awheta la i te mirawe muai i lalo le sa ilinga whatapito muni nei ale malo o soni ngā to la whono. O le ri minister o whamasnonga Paul Goldsmith ma le tai minister o lango whamasnonga Nicole McKee sa la whora ina le apule ngā fōu o whasalanga i o kila ni la sononafi whatisi ai mani mawhato whasalanga mori ni matanga vale. I lalo whasalanga fōu o i lato e mawanga i o loa i whalo loa i o loa e tongo fie. E whaoram whana whasalaina i sala tupe lima se lau tālā. Ai mo o loa e ngau i e taung tātu. O le aoso i lunga sala tupe reo atu lava i le awhe tālā. O le maa o lunga o le whasalanga, mo le ngau i e mawhai whana o atu i le tasi o tau sanga i whanipui mo o loa e ngau i. E tusale tau ma le lua awhe tālā e pola loane. Ia e pola fitu tau sanga i whanipui i soni ngātu la whono e mātu atu. O whainga malo umai atu no Asia ma le Pasifika ua whai se whalanga. Ina ia mautinoa i o atu le lua awhe tō se fulu. Ua lesta reina uma ia pepe whara na uma wha maumawina i la tō e māri liu. O lea whalanga sa vai tamaina le whai ungar konferenisi wha amin staron tolu. Mo lesta ranga malo ma whai numero wha maumawina tāua i Asia ma le Pasifika. The Third Ministerial Conference on Civil Registration and Vital Statistics. Wharia le komisino mata upulau tere mata mau ainga malo o whatasi mo Asia, ma le Pasifika, the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific po le UNESCAP, o iesi so longa le lei o iai, i le numero tamai tere i le storine te tono le liusanga, o tolopuilo, i le 5 miliona. Ma i se lau tosu ma le 5 miliona sa ia i le lua se fun ma le lua.
e luas fluiva tunu o le stara nei e le silia maliva supersene o pepe sa whana nau tu tonu o le tausanga ai o le tos fulu tunu sa au sia le tulanga tusa o le stara o e mariliu ai o leo se whaafsengana o iai le se funma le 5 miliono tamaiti le o le starina i le tausanga mo talo na whana nau ai tausanga rei tasi e tu sa maleono tima le 1 miliona sa mariliu e le o whaamamawina e masa nia e la toui e whana nau i whafo atu mano whanga o soi fōmalaloina ai po no whanga mātua. O le whailau tusi au ao le Uniscap a mida Salicia Alisjab Bana sa i whalia o ni whainu mera te le atu sa ua na ilo na ni wha maumaunga. O wa i la tau ne ua whai masui o soi fōmaola e au noa malealo ia e tula whono wha pe maainga e tu ua e au noa mani so soni au iai e bene e ta wai. Talonga e uila wale amatanga o talonga whaite uli a All Blacks o sauni amateina te whai ngore vaso nei, ma le au musi mai e wharani. Ai ole hale di mai o le tūlanga o si o mea lilu mana e o le loka pia le moana Pasifika. Sa fola si aina e le tamata alo pito sili na lau loa i asa nei. O ari savea sa whiriwhiri o le tamata alo le tausanga, o le supalaka pia o le tausanga nei. Whaafta ia ina mata ina tele o le ta alo i te ia le moana Pasifika. Ma ia tāwai a whai a tāo fia le moana Pasifika mai le tāmansanga. O le a tele se a fianga o le a iain. O le vasa nei sa whawhiti ai le whala butonga e ona ina i le moana Pasifika. Le Pacifica Medical Association Group o le PMA ia le iai ni whatupenga le malo o whahalu i la ula kapi. O le whauwhau tua a iai ngā whaurulu le malo le te puni kokiri wa amtaina se toiro i longa tuma oti tua inga i le whao ngai no tupe le malo ma le whale te tau. Sa whaanganga mo le wawa ai o tau tua soi fua maraloina a le whanau ora. I lungato o le whaale tonu o le television Sky TV e iai li tutulunga ua tūla lata le whaamutaria le lato whengainga mo le lato langaloina o le toninga le moana Pasifika. Ma whaavasengana whaata oto le lakapia ni usira mo le whaaiti tio whengainga o whaasalalaunga o talonga e whoringa mai o le awhia ila o whaingo tupe e maua e le moana Pasifika. O savea o lo whaakone kalatili le moana Pasifika se iau lia le lua whemane lo fufitu e petai. O se vaenga ona na whengainga e whaatanga i te alo lakapia tunu i whafo. Le sa ia whaamao ni aile masilo bawae. O le ato e alu e te alo mo se whengainga tupetele le kalapa le kupo te spears i Japani i le tausanga fōu a le to e te riumain. Sa ia whaari ai lau whaili poti tole ni ngare o Black te lasa nanafi. O le moana Pasifika o le awa le alii. O le awa tingata a i te alo sia. O le tiro i lungato ona te wau. O le amwhai ona whau wau. O le kapteni al Crusaders David Havili whaata sei malisi tō tolu o tamata alu momoare o Blacks wa avea mawaianga o le Aufili Australia ma New Zealand. Le Australian New Zealand Invitational Team e ta alu ma le Aufili le Liona Peritania ma alani. Wa awa yati Havili ya Shannon Fussell, Sean Tualaulele Stevenson ma Folau Whakatawa ili numero momo tama o Sainia mo le Aufatasi. O le ta alonga whaia Adelaide ila se sumale lua o le masina nei o Iulaim. O Havili o le ata mo ilo ngā tonu le leinei toi au tafo Stevenson, le ua whaata otu te alo Japani le luafe maril furuano Stevenson, sa ta alo ilan ta alo mo le All Blacks le luafe maril futolu, le ato e tali watu le kalapa kupo te Spears, le asa au loa te aloara ila matanga o le te usanga, ai le toi tali umai mata alo mo le Chiefs o Whakatama, e lua ta alo nga sa ia ofu ina le toni ngauliuli, sa wha maru oria le te usanga nei, sa mafuena ta alo ile na o le fitu ta alo nga le Highlanders, mo le Supalakapi Pasifika. O toi nofo ia champigno rolangi a le WBA ma le WBO o le au panga le cruiserweight ia Cerro Ramirez o Mexico. Ina o manu maloi ai ia Uniel Tokotikos i le lafu suanga i le pora songofua i Anaheim, i Los Angeles, i America. Mai to wau o ia taula ia nei ia le champigno rolangi a le IBF ma le The Rings i le au panga chai o peteia. Mo se la fusuanga mo le tau whai umo fusi. Ma o whasu ma le valu nei, ana fusuanga e tasir whai ina. O lewa na utu wala uina e o peteia i Ramirez mo se la fusuanga mo le tau whai umo fusi. Se fusuanga o ye manatu, se fusuanga o le asiri atu na maneia, ai sa whi alo whai ain. Ai re mai ai o manu malo Ramirez i le vasa nei. Sa ia wha maonia i lo o peteia i le fusuanga lo mana o ai. A wa o i o le tupu, ma ia tāpai o peteia telefoni ati a teian, wa mana o ai se la fusuanga, ma wa lava tā pena pena. Tala nao ne yaso anga le leisi, manu ia le soa.
Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le o Valselau fitu whawha lua lua fitu. E talosanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 selau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talosanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile o Valselau fitu whawha lua lua fitu. O Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you o le awhiso soani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teminei o loo maua le SUV a mata mai le valu se fulutala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulutala I le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu ia te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you o Valselau lua lua fitu wha iwa ono malu. O Valselau lua lua fitu wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le Valselau Great South Road, Manurewa. Le Decor Cakes, ua ono sfulu tausanga talu o na tatala whaitutoa, ma tautua I whaipoiponga, aso soifua, whauunga, ma soo se wha moe moe. O keke uma, e tuu whaitasia ma le wha mahoni. Ma tau te au au na atu I au mana o ngā whaapitoa, a wale tu ai ngā keke molo wha moe moe. Vili mai e tala noa ma le au whaingaluenga lau fofonga fia, e le ai se mea ma tau te le mawhaia. Susu mai I le Decor Cakes, se fulu wha Queen Street, o Tahu, pe vili mai I le lua fitu ono fitu ono, lua fitu ono fitu ono. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitu lua. Po le o lua tasi o no valu fitu lua tolu o. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi 5 a mo. Se ki a Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu 5 tolu o fitu. Watali I. A vai tali a upu ma e teu lau loto a poloinga. E wai atua iau talinga I le poto. E whaasanga atua I lau loto I le whautauta. A vai e te bala au atu le anta mai. Ma ele o te le antu I le whautauta. A vai e te saili ili I anta ia. E pei ona saili ili le ario. A vai e te sue iai. Pe ona sua I le o loa lilo. Ona e langona I leo le matau I a Iova. Ma e mawai le poto I le atua. A wā Iova na te wha I mai le poto. Ma ilona whafonga le poto ma le whautauta. Na te ua le poto mo e a mio sao. O le talita o ia I e ua tonu lo lantu safali. Ia
Ina ia leo i ala o le amio tonu. E tausifo e ia le ala o ona tanganta amio otua. Na elangona i lea o le amio tonu. Ma le whamasinonga, ma le amio sao. O ala le lei umalaba. A o le poto i loto. Ma ua maalia i ahante oe le ata mai. E whaafeao le mawhauwhau i ahante oe. E leo i ahante oe le whautauta. Na ia la vea i ahante oe ai le ala leanga. Ai le tangata ua tautala i mea whapio pio. O e tu uala tonu. Ai ui atu i ala pongisa. O e fia e whai me leanga. O lantu oli le whapio pio e leanga. O e whapio pio o lantu wala. Ma vaungata taha ia lantu wamio. E la vea ia te oe ai le whawhine ese. O le whawhine ese na te whaole ole i ana upu. O le na te tu ua, le na tausi i ante ia a o teine muli. Wa ngalo fo i ante ia le whea ngai ngalo na tua. A wae taunu uatu lo na fale i le oti. Ma o nala i a nganga o e o oti. O ila tau ma o e o atu i ate ia. E le fo i ila tau. La tau te le maua ala o le ola. Na ia esa vali le ala o ele lei. Ma e tau siusi i ala o e amio tonu. A wao e amio sao. La tau te mau le nuu. Ma e ua sao la tau amio. E whaata to ina ai i la tau. A e vai se ina o e amio leanga ai le lau ele ele. E lia ina ai foi o e amio pepelo. Tau ino upo le poto le lei tau le tu se le whata oto i lona mata upo e lua. Ua awina atu le upo le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia ua unanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasi atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
i watu amo. Luas pun tolu bidi tele o tene ile tu laiva ya o fa fonga bali tatu wa tu le ta o la mtalina ala mtalia fo o tatu proclame pe on yel proclame fia mai mo tatu le ta o la lulu o nga tono laiva yaso ya le vo tatu se e mai la so lu ne o ni masina lo na fitu ya wa mata tatu proclame le fa mars au mo le fion pa ile tu pe no fa tau ina ile o poto mo tatu ile tu sel fa auto lo tau pe lua fa tai mo vi ia le li o fa mars au e tom tau wal tatu fo launga me sel tatu sa valinga le ta ya so tau au atu inisio proclame fa nganga pe ona ila retu leola o le tau mo oe ile le ta ya proclame le sunga le ya o nei proclame tau o yefso san tele mo tatu ma le tele la vo tatu proclame le o longo po ye mamalu le tatu wa tunu ya le te bel ta ya fia proclame fia mai le fu to e fatasiatu tau tuaina le tatu watu nei tai au fumania so matango fie ai le se lo le sao le tatu proclame ia te fate ala fat foi ma fa filo iatu te fa filo iatu le pa imo lunga le tatu watu le fu tai au le tatu maftanga le ia so au le aso manaia aso malulu aso le usu fa vitai le tu le tai au foma se le au le o ngi yaso tatu te fiala ma le tai au tatu baba ai le matango fio le tau la tou fa tu fa longo atu le tangi so manu ilungo la au tatu baba ai atu le so Somalia mai le lawa mo watu le pongsa ai tatu ba ia lo le sulungi o le lau le ele la tou ma le la langi ia le atu ba ai lo le lo fo le tua tai mai ele soifua le tatu watu no mo so bola vai le foi lau tatu te filo me tatu te ma futa ilunga proclame ale fifia mai pe on tatu ma sani ai ia so tai tasi va ile ale esele le o leli mai le so na nafi sa e fianga yo o foi fuanga ma ungaru sa unga fa foi ya ma ungaru nga masani ai ana le se no le anga le o le tua ele ma fa on tatu te filo ia mai fa fonga mai so le vai ia mo vava ia tu e sila mai lungo penga ta failangi neve so ta inga utatu iai e fa ta ia utatu loto ile tua fa ta lo fatu la finga luenga le tu le ta ia ba lo se fo manuia ya tu sunga fa fengainga fa ta ile tu le malosi ta fo ile tu la fa malo longa lo tu so fu ta tu ile ngaluenga le li e le tanto lunga ile fa ingo fa ta ile tu la fa unga fa ta ile tu i ta penanga masa ilinga o lo fianga i mautou ia wala le toina o le fatu a wale la fuma moe por fa malosio nganga o tangata matatu uma ia mole li malona ngalu ba talo fatu o fia lava le to vine na te fatasi mai ai mai mo le taiao fi fil tatu po kalame fa talo fatu ia ma fa filo et foi na tamama na tina ma tutua ma lo se fu manu ia to tamam tina wa mai o to le taiao ma lo vi ia le li e fu mana tu lo so longa le ma manu ia le taiao le ala fai mai sto ina masilo matu i fanu ngari le fa afta ia tu nei fu taiao ia ola auto fu tapo inga mala auto talo mal fa no na manu i le li e to mai manu i le aso ma le aso o wale manu i o tatu tangata mo tatu ai ale o tatu ofisila fa nei taiao ma lo fa afta mo tapo inga fa filo ia tu po kalame fi mai le nei taiao ia te auto ma lo lava ono sai ma lo se fu la lei ia ele me foi lava tu ua fa ta lo fa il tatu pa anga ma tatu ainga o fia lava na te mai mo ma e ma o mai tatu pokalame a woni ngalu ia o tango se atu tatu pokalame ia tu e masinga like ngai lunga tatu pokalame ala ku masinga lava se kasi oi ia fia lava na te fa ta si mai ai o fia le tu le lalo langi
le na olo e whainga luenga ma e au mauai, a olo e mau mai le tautua le Radio Samoa nei au kilani, e New Zealand nei, i o e whaatalo whaatu, ma alovi ia le atua whaatei le atua, ia, ese a tātou no whanga, pio upu a to ina ma lo umatu tua, o ta talo nei to ina ma nei lo umatu, i laso tate mana tua, talo lole to ina ma lo umatua. O fea lava lo iai ala whanau, ia o fea o iai ni solo ainga, e vala i no whanga, a iai ali tatonunga, o lo umatu whiloa i luma o lau o fea ala ia matu tarsanga. Wai vai le mamana o upu a to ina ma lo umatu tua i laso. O talo sanga mo lia ia, le ala utatu o mai foi tatu tilo mtatu vavai. Sorry, ese le makau kia. Ese le makau kia o upu na tala noa iai to ina ma lo umatu tua i laso. Ie ngofo le si Amerika, ngofo le si Alaska, ngofo le si Kukuila, ngofo le si Australia, kai minka ke le isau New Zealand. Ka ki whaalonga kua si ko inga masiro makua ia a kakalo e. Kalo si au mai tangato le a inga lantou o lea, o lo ta ape i tue fia le laulang. E se le mamanga. Mamanga o talo sanga nei to ina mana ilo matua. Na ilo matua o tau whaivaia. O tau tiu te ia o lo whaatino i le aso mle aso. Ale manuia ai au tama whanau. Ia ai mai se fo i o lo ainga o lo manuia i le tu ma le tua le laulang. Pa malo whaafitai. Tai mo le tapo. Inga ia ai mai se fo i le lo tatou leo lo ngā lue. Aware ngali ato le mamana o talo sanga nei to ina mana i lo matua. O lo talo si iau ngā lue ngai le aso ma le aso. Awana i mita se tasi lo na malosi ne manatu ifo se tasi. O lo ua malosi leo ke whainga lue ngai le ai. Sao, o lo oe ato anga ma lo oe whinau. Aware ngali ato o le tapo inga na iau tua a. Tapo inga lo a inga. Ia, ma le talo ina ia mo le malosi. Lea lo tātou mawai le malosi e whatino i nei tātou ngā luenga nei whanau aonga. O a mai le tuwanga a mata le nei whai kuata. Nei vai aso mua mua seki kakou. Pai le mu. Pai le mu ia le kai au. Wa nganga wa so fa pingi fa malu mai o nga tono le vai aso. Ia pa wale bia seki le malu le tai au.
But we had one more important sound we wanted you to hear. Take
Se bali te bele wati le o luas fultasi minuti al jalo le July se folo. Pa malulu atu tatu wati nu ono le na fufu e faatino ina nei fo tatu poklame peso so o tatu poklame talanga. Bale sungal tatu fo mai Samoa ia por sungal fa ia onga ia matiu ia pita ia ne walim fa na fa o tatu poklame tau nei ele imae ani so fortanga o ngafa male tatu fo ma ia por sungal fa ia onga tulanga o ia fo ia ana fortanga lo fanga solo Samoa le tau nei lela ma fo ona le mo tatu poklame le tau ia ai si tau mo fai mai le vai asa fou le alofa malanga le lo tatu tapa usina langi manatu la le afaina le lo finangalo ia a o ngafa fo le tatu fai a o nga mana fo tanga le tau tai bela wati lo tau 2 minute tale o le July se fulu se bandado fa balo di so tatu pa anga le dunga tatu YouTube le fo tau dunga tatu Facebook alo se fo poria to te lo tatu yo lo mafuta mai le tau nei hedo vai nga fatalo fatu fa afitai yo e pati bai hedo malo se fo la le pa malo tu ya la pepe alwa fi malo fa tel mafuta mai o amai o bala inga le tau good morning malo se fo manuia sulu matambua fatalo fatu mala inga nei pakulanga se ki mai tatu le tau malo se fo la le fatalo fatu so ya kalifa committee malor se fu manuia le taiao yo e fatalo fati ya meu amosa malor se fu suali fatalo fatu suali o amai le taiao sana fatalo fatu le taiao yo e malor se ki mo kaiao fatalo fatu se au anko ya au mai mapu alo fati ya au manese mal fanau le lo bafuto mai lunga tatu pokalade o fe australia le fatasi mai ai dia ba mata autu talo fatu bui o fea Indonesia wata se fia ya te auto ai nga sione fatalo fatu bala inga nei North Shore ia lea uata le wato e lua se fulu le lima ya la tou tai tapunu fatalo fatu pokala me le taiao malo se fola de lei Pai lau malu al taiao se atu fa fianga mo tatu wan tunu. Wenza ula malo se fo lau de lei. Luga tatu YouTube le fatasi me foto tele tatu le nei taiao. Fatalo fatia spini malo lua fatalo fatu le taiao. Ia fa baloti a Selina si osi good morning. O seta hades fatalo fatu pokalame ya tau Madukau de fatasi mai sa pidi malo fatal mafta mai yo se fatu la wando fatalo fatu po kalabe fatalo fatia mai teo iso la to fa se atu fatalo fal po kalabe lungo nai ave ta vale lungo la tele la fu pisi to tele la to lungo mangala te tasi Fai mali lo sa materia fo nga lu ngol dia so ave loli Fai mali o tona ave loli ave pasi talo fai dai ave pasi ia wale fu tu wa onga va vai le iluma vai ave pasi lu fa atal fa ata tam fa ata vale fa ata onga tonu lo tonu vai fa ata fa kala ngai piki kepanga ia vai pasi se au ta fari tu tamatau fa atana te vai ni te fa le tonu o le si awala o fa ata tawanga vale ti le ni te fo wa se atu le si tu le awat tele ai mala ia le sa o le o va iluma ia maso se ave ka vale wa ke le nga o me le ku pole la vi ta vale Ore ave ole adu nga iluma oka se kongi ya ingala le kama imaka ole ave ka vale kasi ale mawanga supo kako se iki Pabalo tu le ya sulo jala le fanga brother lo fa tu manu ya fele le jai tu bangalu wenga Pabalo dia Mav Joe le vata si mai na I Australia ya ba matau tu fatalo vatu Ya lelo fa mai la tu omission na mai Indonesia talo fai malo se fu manuia leo tu es fu lima le Julai 5 le tai au ya la tu talo fai yang le tu e fo fanga lo fanga mo tu
Ia lelei manai a fatalo fatu ia Chei malolua. Kalau pa ia Chei ka good morning. Ia lau whawhelio ia turola ia lel pokala me lei tai au lau ngā sese po lau kuka. O ila tolo whia ngai mana ngā sese ngō tau maftanga le lei tai au tono mauta malawa. Lei putia si toi ina masina o matua tai e le lei tele. I lo wa veusu le lei tai au e whaile putia le toi ina malo matua. Ia ai maise nai tamaiti matua i whaale lei. Whaile lei nai tamaiti aua te ie nai tamaiti. E le olo wika lo fu di whanga o siusu wa waki nganga kifu. Ia la ire wa e pisa kele. Papi ngai kamaiki makwa wa ve au mai ari no ami mase kupe whaka o mea ai. Ia ngai mea i ka poke whanga ngai kamaiki. Ia la e o soa pisa ere whimu mose lako kōpai. Mamoli a tiwa vifianga le fifia mai mo oile nei tai au tos fulima minita tala tu les fulu. Tata vale, alo tino le kulai, tata nasi. Tomiloa, pai ngata, taulu pale ilusa. Ayalo pea, lomba ile asa. Tu utaula, manual, utawasa, lota papau. Tapo lauma, sauma ile mea mamau. Tene,
Ia lele. E se me la lua wo si makuku o le malu. Ia ai manga ia fo inga ia vai vanga le tai au. Ke ia ko e pa makile kile le lua wo si. O le fela kala ko inga malo makua wala in kila ale se me la wo si se o inga fe fenga ruenga. Ola tala le fai atu walto ina malo matu wala fai lai puti o le tai au ilunga le lau. Ia ai momoli atu nei fa fi ngai vavi mfangesi. Ia susu ia fo yo ma fo fonga la tole a sololo. Sfulu minute talo le tula sfulu. Lewo se bala unang balto tula enterprise mo mo tanto. Le sunga ya ku Sofia le ya wa fo tanto ino tanto wa tu no longa tono le vayanso. Patalo vato ku so malor se fo mo ni tai au fo. Ya, malole tawa tai fo ilo tala ma tia malo fo ile. Mo tanto ino se tanto wa tu no. Malo se fo. Se fo mo ni o ma le tai. Ia mana ia sai au, ia le aua matana pe se sulu mali mai le matale la, ia le li iwa tarsia ia umane yaso mo sina la le ne yaso. Pa sai si malu lu tai au. Sa ole le sa unoanga. Fai si malu lu tai au. Ale tu al tatu usula tu tai au, tu foi mangalu ngalo tatu ngalu ya. Ia o tulanga ia le tango limong tulang pa pena ia mai se tau tu ino se tatu wa tunu ia mulinga fa ani oli 42 langa ho le la tai au ia le li tai au fo tu langa pe ia ai le fa wa pe le tatu tu langa fa pe wa la vale a o nanga mo se tatu wa tunu ma lo le la fa tu yo ama fan le fo tai au la so lulu a so lu ni masida wa lu tatu il masina lo na fitu le fo ia tu sang ia te lo ye ne vai ngolo fa tatu fa vale wa malo tatu wa tunu mon taval ia sa le la vale se talenga titia ia o ne foi o ne wata to ia ile asolo na lu o ne masina ia o le afu mulmuli fo tau sang ia fasta ia ale le tulanga fo ile o le mamalu se ta to tunu fa mai na fo le o nanga vai ale enterprise nei manukau ia te longa ele to tau fa ilo fo ia le tau tua ale enterprise ia wa leva fo i malo le tau tua wale le malu se ta to tunu ia mai se New Zealand le lo New Zealand ia fa tai mo mato wa no ia fa tal fa fo ile fa ponga mau se tato wa tunu lo fa na mo ba ta se fa tal lawa ia atono lo man ia me uma ile la si tiu te fo ia mai se fo tap wa mai fa na tam ta mama tua se tato wa tunu ia lo fa ona ma wa mai ta fa tal lawa ia fa tal fa tu tato enterprise le tato nei manukau ia ile lo se tato wa tunu ia tulanga masani lava o le tatou campaign on le masina o lo fa wa le tulanga fo le tatou cash bonus ona tulanga fo le o lo aia le to te lo la tu o lo mana o mia na se le ia mai se fola nei vai tau tu o ai ona mai tulanga fa pe ia le ngata ina mo ta vale ia e sina se le fo le e fe so ani fo i tulanga ia mo fo nga na ainga ia o le tato lo toa ia le to pose lilo e lua tato lo toa lo so fatasi o lo ia ile tu fo le budget card ia o lo maua tato ta vale tele tato ta vale amata tu lo no afe kitu afe nga ilunga ia o le tulana o le fulu lima na inalo ia po le amata tu fo ile lima fulu lima ta la le pemeni na masina amin be vayaso ia pe afa pe o tilo e financial usa ia au lesi tu ia na lo tele tato piki apu SUV to ai mafo ia le lua tolu lua fa ia en fai ona fai ai lau filifilinga ia e mai se tulanga fo lele o tavale mo ai matoteli ia apa pero to sa ini sa le fo vai tau le mai atu le mata mo fio le sulu mata mo fimele la ia su mai matala mai au tato mafuta nei i mato fo i nei i manukau ia ma fatala no fo i misi tulanga wa fo di tau sa ili o sa apa pe o lo e lunga market no mato wa telefoni lea o le o Barcelau o notación fata sival o Barcelau o notación o fata sivalu ia fai ona bili mai e sili morisunga le pule ia Cherry Common ia tamafo ia tau o ia porto au na nei lunga telefoni mo la to le mo ne amano ia o ia tato website now enterprisecast.co.nz e ma fai ona e sua ilunga o lo ia uma tato ta vale
i le tūlanga fo i lea o lo mau mai tātou special ia ma lama whaapitoa o lo ia i le nei fo i masina e mawhai o na ngai oi mai fo i lau finance i tūlanga o le link o lo ia i lunga tātou website ia mo whaape fo i su mai ma e ua mana ia marene iaso ia o le matou e trace lea o le 5 i le 5 tolu Quay South Road i nei i Manukau. Whakatai tele te tia le mātou awanoa, ia, manu te leina pogi o whaibalo filima nei aso, wale tau tua ino se tātou atuno, ia, le whaaponga se tātou atuno, lo mau ta whaasalaunga, lo whangia le tua i tapua hinga se tātou atuno. Ia, whae, soi foi. Soi foi, ia, le leifa, te tele lava mo le tātou o nāma tau tua mo nei tae au, ia lau zunga ku Sofia lei mo le tātou ripoti pe on tino mai le tātou enterprise mo tātou. Telefoni valawane le over se lau on tasi ono whātasi valu, over se lau on tasi ono whātasi valu. Al telefoni le zunga ia ku Sofia le lei, te valawane lava i le olu o wha o iwa fitu o lua ono wha. Te alua tu tasi telefoni o le olua o wha o iwa fitu o lua ono wha. Telefoni la na te mo le lei i lava ku Sofia le lei i le lato ofisa pera fa fonga le tanto wan tunu to e fa minute talo le tula e se fulu ia fa malo atu telefoni la to le lo mafuto mai pe lungo tatu to tu le nita ya malo le sai malo fa malosi pa jalo fati alu li i alu isa fu mono ayu malo se fu manuia fa taimo au te e se le manga yo au ke lua le tu ina mai lungo tatu pokalame fatalo vatu e isa upa angale family fatasi mai fea sale la valu le mafuta mai ai sa wali i aso aiso alsana mafuta mai nai sale la valu mutile sala fai vai di sawa le internet ya macho hey seki ia no ke fa kolanga makole motu fai me mafai ia ole melele upolu sawa e masau fo ia samai malalaola ole alofa malo se fo bonian leita yao fa malo atu la uso ya besa ye fata ma saolele lo fe ngai ila to manga lu ngal ta yao ta lo fai malo le usu fa malo ti apa napa sila fau ngal wenga fata lo fatu leita yao malo se fo la le fa tani mafta mai ngal tatu pokalame ya wireless chain malo fa tani mafta mai sekseki malita yao la to ya malaya le wali i fu mono fatalo fatu lupe sililo kalo fela we vai bergi kaya sile manga yo mo ngofo falia ngale fisia to jolo bide de jalo ni tula se folo ya fa baloti atu SSC o le faile me ai nei monreua langi e tuale fatalo fatu le tayao patso solo yo ma faunga baba ise me ai nei tamai te no tu o le aonga ia la po ai fo ilunga Facebook ai le fanga sau fanga ingalo fo ya ke o sau pepe nga kangi angala fisi fo ngi yaso se benisi o tatu fariga tale tu las fulu tu e fasalawina o tatu tale vai fanua Redeem la culture ya this generation rule the nation E te le mai loa le taimi o soi se lolonga. O e sauni. Aua e te whaatali se te tele ti munga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha mau le i lalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le tau fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te tapena ai i le taimi le nei. E ao ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le natura. Tanga ia nei le aucklandemergency.govt.nz/floods mo nisi whaamtalanga.
O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Le Little Feet Childcare, tatala i le asonga fua a nga i le aso whareile mai le fitu i le tae au, a nga i le ono i le afiafi. Maua le avanoa o le pepe whato a whanau, a nga i le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu i tūla, e a onga i le tamaititi 3 tausanga a nga i lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo i le tae au, ma toi mau moli i le fale i le afiafi. Maua fua le lunch i aso uma. Talia wins quotes. Whasota i loa la walo i le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. Foli tapo inga le tunu ia fa fongaia ili nei fa popongo tala molau tapo inga ili nei tula wa fa alia kom sino leo o lo ia fa longo ma ile leo mo ki visa si fiatu Australia nga lu ai wa mana o toi tell you mine ai na tele fa lo ina peto fi tonu la fa inga ma ia tau tino ai o tongi ma o ile si tu la vasa taste mana e silia tu le lane o le mana to Richard Chambers sa fa ia ili taimi sa ta talinai le kolisi fo leo ia kila ni fa te sei ma le minister leo Mark Mitchell fa pele tama ta minister ngolango leo Casey Costello o le kolisi fo mo leo o trina mai ayo fevesia inga winga tolinga ma fa tulanga na o mi ai tanga te talia i lo ngā tono de for flanga le malo sa fa inga ngaina le isi lima se leo ia November o se susu enga sa fa ia fa tulanga na fili tanga te kolisi leo le Royal New Zealand Police College sai lo ise numero tangata sa fa tanga no fale e ulava ina le passi e su enga momoa ma le toi longa sa fa ia sili ma le torsa la o sa le i fa ia se fa sengana i se le leo le latu au ai le fa awina e le kolisi fo ile no fanga le University of Mercy sa fa dia e Chambers e na tele mana toi se tai me sili ai ma le torsa la limas fu tangata sa flia e fa solo i tolininga ile mai ai ole onu sfulu ila tosa amata o onga ila son foi porirua i Wellington ma le fase fulu ila sonafi au kilani o le kolisi fo ia kilani sa forfolo ina ia uni le sa faria ia Chambers ile taimi o le to telo tangata e ia ile le filfliai sa le fi awai o onga o no le umi o le 5 masina tu ai o la tu ainga ba o mana o ia Chambers e to tele atuni se faulu ile kolisi fale o le au kilani sa mau e official le tuti il se lau 5 kg mor fuala au fasai no le cocaine por cocaine e riso male 5 male valu te male 2 milione tala per fatta wina ma se pusa o lo se va ile wafo tauranga sa mau e suyo le ofisa ia nei fuala au fasai na au fa solo le lato fasengana mole le matia o se va engo nga senga masani o pilitio ne cocaine sa mau ini ato tai se ono sa fa ino ina ile matai tusio le X e fa winga ino le moa se laki po le good luck ma se mauto ave fa latina o le castori si va tantum domain e fa winga ina o le leo le taulanga o le li po le god the city oh lord le puso lo sa ma wine cocaine sa mai Kingston Jamaica ili taravara da o le tupo le sanga te lo New Zealand sa fa uila de ai official tuti tauranga ile fitsela vasfu madvaru kirklamor cocaine e tusano na tawa fai ba fatawina ile tosela male lima fitsela fasu mar fa miliona tala ora unga oi foro loa fa ono poina nei peppo sala tupi o tulava ile afeta la te milava muai ilalo le ilinga fata pito muni ne le malo o soninga to la fono
O le li Minister o Whaamasnonga Paul Goldsmith, ma le tai Minister o Rango Whaamasnonga Nicole McKee. Sa la whorafolaina lea pūle ngā fōu o whaasalanga i kila ni la sononafi, whaatisi ai mawhāto whaasalanga mori ni matanga vale. I lalo whaasalanga fōu o i lato e mawanga i o loa i whaloloa i o loa e tongo fie. E whaoram whana whaasalaina i sala tupe lima se lau tālā. Ai mo o loa e ngau i e tongo tātu. O le aoso i lunga sala tupe o tulava i le afe tālā. O le maa ululunga o le whaasalanga, mo ni ngau ia mawhai whana o atu, i le tasi o tau sanga e whanipui mo o loa e ngau ia, e tusale tau male lua afe tālā e pola loane, ia e pola fitu tau sanga e whanipui, i soni ngātu la whono e mātu ia atu. O whainga malo umai atu no Asia ma le Pasifika, ua whai se whalanga, ina ia mautinoa i o atu le lua afe tau se fulu, ua lesta reina uma ia pepe whara na uma wha maumawina, i nā tau e māri liu. O lea whalanga sa vai tamaina le whai ungar konferenisi wha amin star on tolu, mo le staranga maloma foi numero wha mamawina tau i Asia ma le Pasifika, the Third Ministerial Conference on Civil Registration and Vital Statistics. Wharia le komisino ma ta upulau tere ma tamau ainga malo o whatasi mo Asia ma le Pasifika, the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific po le UNESCAP, o iese so longa le lei o iai, i le numero tamai tere i le story ne te tono le lima sanga, o tolopo i lalo, i le 5 miliona, ma i le selau tosu ma le 5 miliona sa ia i le lua se fun ma le lua. E luas fluiva tunu o le stara nei, e le silia ma le 5% o pepe, sa whana nau te tono le sanga, ai o le tos fulu tunu sa au sia le tulanga te tusa o le stara o e mari liu. Ai o i leo se whaafsengana o iai, le se fun ma le 5 miliona o tamaitele o le storina, i le sanga mo talo na whana nau. Ai sanga rei tasi e tusa ma le ono tima le 5 miliona sa mari liu, e leo wha amamawina. E masa nia i la tau ia e whana nau, i whafo atu mano whanga o soi fōmalo loina, ai po no whanga mātua. O le whailau tusi au au le UNESCAP, Amida Salicia Alistabana, sa i whalia, o ni whainu mera te le atu sa ua, na i lo na o ni wha maumaunga. O wa i la tau ne ua whai masui o soi fōmaola, e au noa malealo ia e tula whono, wha pe maainga e tu ua, e au noa mani so soni au iai, e bene e ta wain. Talonga e uila wale amatanga o talonga whai te uli ala o Blacks o sauni amateina te whai ngore vaso nei, ma le au musi mai e wharani. Ai ole hale di mai o le tūlanga o si o mea lilu mana e lo loka pia le moana Pasifika. Sa fola si aina e le tamata alo pitu sili o na lau loa i asa nei. O ari savea sa whirwhiri o le tamata alo le tausanga, o le supalaka pia o le tausanga nei. Whaafta ia ina mata ina tele o le ta alo i te ia le moana Pasifika. Ma ia tāwai a whai a tāo fia le moana Pasifika mai le tāman sanga. O le a tele se a fianga o le a iain. O le vasa nei sa whawhitia e le whala butonga e ona ina i le moana Pasifika, le Pacifica Medical Association Group o le PMA, i le iain whatupenga le malo o whahalu i la ula kapi. O le whau tua o iain o whaurulu le malo, le te puni kokiri, wa amtaina se toiro i longa tuma oti tua inga, i le whao ngai no tupe le malo ma le whale te tau. Sa whaanganga mo le wawa ai o tau tua soi fua maraloina a le whanau ora. I lungato le whaale tonu, o le television Sky TV, e ia li tutulunga o tula lata le whaamutaria le lato whengainga, mo le lato langaloina o le toninga na moana Pasifika. Ma whawa sengana whaata oto le lakapia ni isira mo le whaiti tio whengainga o whaasalaunga, o talonga, e whoringa mai, o le awhia ila o whaingo tupe, e maua e le moana Pasifika. O savea o lo whaakone kalatili an moana Pasifika se ia o lia le lua whemane no whawhitu e petai. O se vai ngona na fea ngai ngai whātanga i te alo la kapia tunu i whafo. Lea sa ia whaamao ni aile masilo bawae. O le atu e alu e te alo mo se fea ngai ngai tupetele le kalapa le kūpo te spears i Japani, i le tausanga fōu, a i le to e te riu main. La ia whaari ai lau whai li poti tole ni ngare o Black te la sananafi. O le moana Pasifika o le awa le alii, o le awa tingata, a i te alo sia, o le tiro i lungato ona te wau, o le amwhai ona wha wau. O le kapteni al Crusaders David Havili whata sei malisi tō tolu o tamata alu momoare o Blacks wa avea mawaianga o le au while au stadium ni usila. Le Australian New Zealand Invitational Team e ta alu ma le au while le Liona Peritania mai alani. Wa awa iati Havili ia Shannon Fursell, Sean Tualau Lele Stevenson, ma Folau Whakatawa ili numero momo tama o Sainia
mo le au fatasi o le talonga fai Adelaide i le suma le lua o le masina nei o Ulaim. O havili o le ata mo ilonga tonu le nei toi au Tafo Stevenson le ua fata otu te alo Japani le luafe ma le furuano Stevenson sa te alo i lantalonga mua mo le All Blacks le luafe ma le futolu le atu e tali watu le kalapa kupo te Spears le sa alo te aloara i le amatanga o le te usanga ai le toi tali umai mata alo mo le Chiefs o whakatama e lua ta alonga sa ia ofu ina le tōninga uliuli sa wha maru oria le tōsanga nei la mafu ina ta alo i le nao le fitu ta alonga le Highlanders mo le Supalaka Pi Pasifika. O toi nofo ia Champigno Rolangi a le WBA ma le WBO o le au panga le cruiserweight ia Sergio Ramirez o Mexico. Ina ua manu maloi ai ia Yuniel Tokotikos i le la fusuanga i le pora songafua i Anaheim i Los Angeles i Amerika. Mai to wau o ia taula ia nei ia le Champigno Rolangi a le IBF ma le The Rings i le au panga chai o Peteia. Mo se la fusuanga mo le tau whai umo fusi. Ma ua whasu ma le valu nei, ana fusuanga e tasir whai ina. O lewa na utu wala uina e o Peteia i Ramirez mo se la fusuanga mo le tau whai umo fusi. Se fusuanga o ye manatu, se fusuanga o le asili atu na maneia, ai sa whi alo le whai ain. Ai le mai ai o le manu malo o Ramirez i le vasa nei. Ta ia wha maonia i lo o Peteia i le fusuanga lo manao ai. A wa o i o le tupu, ma ia tapai o Peteia telefonia ti a teian, ua mana o ai se la fusuanga, ma ua lava ta pena pena. Tala nao ne yaso anga le leisi, manu ia le soda. Ta alofa sa moa, wa ule ne yo kaspu ti alu, a wale suia le ngila ua ule kio. A eva mai i le se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Radio Samoa. Taslima iwa tolu, amo. Eva Nato. Ever
Si whakabana sunga ia nāto le nei fwoi tai au le toi awina atu ai o tātou tala I vai whanua lona toi whasala wina nei teipa le tai au. O le tau walunga fwoi nao le tau tua le awhionga seuli malau mo tātou tala I vai whanua le nei tai au. Tau bali si whakaponga le asoan tai au. Sifuru 5 minuto te le tula sifuru. E la batu ia vaenga le tātou tala ma tātou whasoa le nei tai au. Ia ma tātou e vai fwoi le nei tai au sofina ngalo ma so fwoi langon. O le vaenga la tatu taltano ai. O le ua tu la tele whainga palo taltatu watu ni Samoa. Au mai alalo o e whina ngalo. I le vaenga whaupu whai o nai te langolanguina. Au mai fo I lalo whina ngalo. Au alava ne ia awhia I le si vaenga whaupu whai lo whina ngalo. O le whesiri le la tau avatu mo tātou. Wa le ua tu la tele whatu atu whainga palo taltano ma tatu whaasua lita yao. La ta auto ale tilo vaenga mo manu lauti ia ai mai se foi le tilo vaenga o lau amai e vaenga whaupwhai. E tā pena I le la tu tā pena mo whenga palota. Ala whisiri, o I se vaenga whaupwhai. E ta tau, o lea e ta tau o na tula I mai na ti toi ta ia le tatu malo. Pe ia lai e tele vaenga whaupwhai. Ai pe ia vaenga whauwhai e tolu I au te tino. O le o lau alunga nei. O le HRPP. O le FAST. Ma le SUP. Po le SAP. O vaenga whauwhai na o le o lo tatu tino nei. O lau alunga le teimi nei. Ia po le o taula mua ma le teimi I manatu. Foi malangona le tatu atunu bo tatu tangata. Ala fisili. Fisili ai e tu sao atu I atoi. O se vaenga whauwhai e te tau o na tūla I mai. Nā te tui tau awea ia pe ta ia le tātu wātunu le isi 5 tau sanga o le paia inga le la iai. A mai lalo whina ngalo. Ia. A mea o te tau tūla I mai le vaenga whauwhai a le ta inga la wati vaenga whauwhai. La ule tau o se vaenga whauwhai ne te mana wai. O te watua ia le vaenga whauwhai a le ainga tai. Pe va pe se vaenga whauwhai a le inga tai. Ia tau antu lai mai la tau. Ia mana ia. Ia. Wala ne melu whina ngalu whapea mai la ia lea. Ia lango le se vaenga ngau ha. Leo tala tātua leina. Tolu fiti tasilima tolu fiti tasilima tolu. O ai le te vaenga whauwhai. E te tau. O na tūla I mai le teimili nei. Nā te taita ia le tātua watunu. E te le mai loa le taimi o sai se lo longa. O e sauni. Aua e te whaatali se I te tele timunga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha mau le lei lalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le lei tō fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. O ni nei minute lava e te pena ai I le taimi le nei. E ao ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le nātura. Tanga I ane le aucklandemergency.gov.nz/floods. Mo nisi whamtalanga. O si lia ma le luasfulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maa whaamanantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, whausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai leiva le taiao I le 5 I le afiafi. Ma le astona I mai leiva le taiao I le tasi le awauli. Awhia ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, pe taga yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials, wasilia ma le luasfulu tausanga o lana tautua. Ao tātou folau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le afiso soani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te feso soani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le Car for You o vau se lau lua fitu whaiva o no malu. O vau se lau lua fitu whaiva o no malu. Pole tuatusi o le tau se lau Great South Road, Manurewa. Oceania Career Academy, Sauni! Wako hoa, kaule kaua, he whai ana whai. Hoa te lumaga I maguia! A whai
le sa ili se la asanga fau mo e, awa loe te no fuai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua se fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no fomau ma City Seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valu fitu tasi. O varselau ono lua lua valu fitu tasi. O le awa nanga le sabe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no foa, pusa aisa ma o loa o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapsotai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi I Samoa. Talo tatu laina, tolu fitu tasi lima tolu fitu tasi lima tolu lava nol tatu laina, talo fa. Wakalawaku lau, kena te tio. Malo se fuburia tupe o amai le tai au ya o le tama? Ya, umanga, ya suma o violana kule kaya o. Ya se meo pare kong. Manga, ya suma o la. Ya man pare no po ya mka o pia la. Maka kukara pia le ngol kubokalama. Iyo, tatu no ya, lele ba so fina ngalo tupe. Manga siri. Manga lo pula e kakau kwa. Se lenga e sa un pekala e. Vai se pa ki kakau nga ka yele tenu. Manga yele upu. Ai kilo lola ye oi. Me la kupu me o kako. Pe ka o boxo ma ku fuele. Ele a ho e fam sion ele o ma ku. O boni ka e fi ngalo la ku la wa ye kala. El fam sion ele o ma ku fa ko la ole yunga ya bosi me ngale le. Ya que topa o mo pel paroca. O pa aqui é como vole e cara que qualquer pela e já pipi ole va ku sa mo le voi ai a pesi di gasi po ya ma la colega que le maro fale au ngale la que ka venga ma la tru va. Le maro o ngai cara qualquer ko ngala fu ye o ngale se mago e po ai o kolula pe o nginga ngaru paroka ngada ole va kuwa e ki o yanga e la kuwa me la foi manga ya fa ka ki anga la kuwa o ngai ala le ma e isi pe ma wa o fi ngalo kai ye me le o mena ku ma lo le o ngi le fa mu ku ngi ko kasi ya kausanga afa umala ko fufu ai ka fa pero me okupu ai kiriki ko le ola manga ya pe fori ngale e veo yese me ma ko fa o ngale ko ya ru ngale o si a pakire le longi ala ko menfes ya pe la kola ya le jabi ya pe ya mo ya pinga se me ngale fa la taila ku ngale la wa le kilo ya ka wala we pekta ko ngale le wingo la ku pela ya bega sa wa e pie de ya nga skemi ko bo ya se peste lua ko ya la ki o se kausanga o vai pena me e mo no ele ya e ki la we ora e ko mo ka mai mo le Ia, fai fa ko balo fina ngalo tupe fa bol lava o la ina pati e tau ona tulai mai. O pa ki e a lo foi la ku, ale spa ki e suingi la ku me ko fa fongo. Ia le. Ia po ku la ia la foi, fa ku ku. Ia le fa tai. Ia ba wa tu fina ngalo tupe man wi fa le taiao, talo fa tatu laina. Malo se fu ke. Balo se fu dia, balo fa sai ben ngol tapu kala. Malo la ba. Ya olo manga o ole ole jabibi ai ole pasio ke manga o na ko be mai ya di maka usagale ole patutuele tu sambo botas o nga ke lo ngal pa kinga lo fai ka ngaka ko lo ke fai el me mongi alo mako pasi ya malo lo mai molis ka mo tesi bai kai alo va tai talo fa ke Balo le se fu moria le au.
Maro wa ole ang fai bukim fa ka gariak. Ia lele sa no mai. Ia sili fa ku ma. Ya. E pe nga sa ngoa. Nei ka ku ke de. Atu fole ke mema mu ku ngo ia ni si paki. Awa ro kal ku ngo. Ole paki e fai me ko ngo ma ro fa ka ma. Ab ese ala pi o me pi o le fa ngi maro o paki nga fa ku ma winga ra ulang o paki or fast forever and ever amen alo fa te bodel tayau talo fa tatu laina alo ia pai falta telefoni fa mon bol tala au fa mon bol lava ya o ia ke sa o ko fa ku ko le ko sa mo kas Ulo wala valor wafkai. Modiel tayau, talo falta tulaina. Se po manuia Samoa wo poto o le lumana I Samoa. Samoa wo poto mo lumana I Samoa. Malo fa tai malaya. Talo fa. Sei fua. Ia, sano batina? Moa o le fast. O le mafuanga le fisilinga. Ia. O le fasta ko ngia le pilionga fo ile ma le fast fuka sanga le wale i ka lafu moa o le longa lua o manga ia le avanga kau ia fastai malo fa te bodiel tayau talo fa tatu leina alo fa malo se fu ki kia se fu la le balo fo non sei mai ya o se Cecilia ka ka fu yo mo ma fa ma ko loko ye ko leanga lima ka usanga mo si fiem me fa a lo longa ki kia e fu mai meange wo kupu a fa yo meange kupu fa maungia o fe ala le ami ko ngo fe sa lo longo inga la ma le o lo pa ki o ke longo inga ke mi ngai ko ku lai mai o le cha pipi ai la e fu lo longo ma ma ku me yo wo kupu ka ku siringia pa masingo Samoa ya manguia le aso fa tai monial tayau Luas fulfitu minuta tele tu las folu tatu wenu tatu leida talofa malo se fu o lo ula mona ula I mai pati fo ila patangata na mata mai lava o fetaua I wa maso pasofa I le malo ia o lo ula ngona tu la I mai tangata fo ni alo mani whana wa Samoa la ele to mai tai le atu nu se o ni tangata I tue no fo ai wa matua maso pasofa I le malo pa tai mo o no o ina le pakinga ke kau foi bai le suma o le pati fo na le tu mo ma pule po le se paki fo o le a ne Samoa le pa o ma tu la I mai tangata fo ia o tangata ni na iwi mai Samoa le amatanga ni lava wa maso pasofa I le malo se fai se suinga ba tai malo fa tai magaya talofa ole se fu ia sano mai ole el partido que mo como el partido que cae para mí de yengi se me esa fasonga ai malo I kanga kayo umaku mo le pele ku alaya me se me fo ia se moni fo tayau talofa talofa ia Silian hicha pipi a mai le to anga ibele chau pipi ia ngai mai hicha pipi tai lava manuela moni fo tayau talofa Ia se foi lá blei. Ia. Ke do ele ke kau pai do ale mea. Ole me kungwa ma me kau fai. Kau nga fa ko le ko sa mo kas. Ele ole ka ko vai nge ya ka ele fecha pipi mal pakinga ole sa pue por. Ya fa malu dua choso. Au mai alu fina. Pe ala va tu tapo kalame. O ai le pati ale alma fuanga o te te fua fa mo mo so so ko ko sa mo o ngai fai me kong o kanga ka luluku ia o kanga ka fo I ole ma ba ye mangui ai ngu ba a mi ser mi dionga tai ia ma watu lo final ia se foi io il tatu pokalame il tatu fa so mal tatu tata no pe ia no fai atu a lava ne ia fea se isi vai nga fa fai I lau fa so au mai alo finangalo wa o langolongo ina le vaenga fai a ma tou mai sala fai ia pa fa pe o mako o la le paki kai ia sala fai ia te mana o tu lai mai sala fai
ia le patia sa la fai o lo te ia titia ia wa ai la manga ia a ia o ba au ai wa ke fa mo le ngai ska ko ku talofa talofa yo salamai o yo ke lango la pele HRPP mana ia lango le HRPP ia ka vai foi fuanga sai ia sai ia o te tau o loa ia o so na ia vai ni sai ia mana ia fa tina talofa Alo para que kia mara sa pulang bara para que kia. So I for Maria leita yao ya tol tamau tau. Okay, cool fast. La fast la paloka. Oyo ke manga o lango tu lai mai fast Lai mai fast que lo porque la uli mbale ko. Ia le mawatu tau malo fatu mo tama. Va kai lo fanga kia sai fuia. Ia sai fuia. Talova. Oli. Yo. Ayo sai fua. Ia sai fua laudu le. Ya. Lango ia hita pipi ya mongia ya so. Maria fot tayau, talova. Talova te tia malo sai fua manuia. Sai fua laudu. Ia. Ola wapaki ole pas. Mongia ya so. Maria fot tayau, talova. Talova te tia. Ia. O te mai ko tu lai baya. E pas te kai lauri. Ia pona mo isang kai nga wala nga nga kulay mai bo ya ave falo ya fanya five ia so mga kunga vai ai fa soa le tai bela wate lo joy lo se fuma leva minute tale o le tula se fuma tasi o laua na lango lo fo inafi na ngalo ia le tobana patule pokalame atato o le una fuma le tula fia ngal mana vai fangalo na seri ia disi fo tautua mo le se fo malolo ino le tato wa tunu tato no le talofa alo se fo mo dia tina le tayau malo se fo kia ia ola upaki o ke mga kula ai mai mon ni ka sanga e ka wa vengar ka komando por pa ko le ko sa mo wakas kele melelei kele swinga lelei ia se o ka ko e kurimaka ia le kau kuala uli mo sesi 5 kausanga. Ia whaftai mo le avangoa. Tai Maria tayau, talofa. Talofa lau sunga tetia. Ai foi lava tala au fa mo bole lava lau suga. Ia. E fua la u parti ile fam singonga. Ia wa fa mo ko fam singonga. Ia o ye ka ye ku ole o fam singonga. Ia o ngala fua ye lau parti. Ia lau parti la. Ia o ke kule fatutua le tu sa mo watas onga ke do ole unga famsingonga ese kanga ka ole famsingonga ai ese kanga ka kalokai ia mal fala lava mangia laso Maria tayau talofa no so fo ke kia balon do se ben ngol tatu le ia ole fisiri le nga mai ia sisi fo ke kia yo ya ka ko e fangu ko kako lo fangu kako ngo lenga ele mana mai kako ngo mari kuma ro ale lenga singinga nga kai mere chapipi ia o aula ia o ke lango inga le faku kuasa mo wakas wa ngale kumar paki nga ele malanga ilunga kele o mea ia e ngumi kongo le kumar falo la thank you very much talo volta to laina Daro faro fioga. Ia, sa no mai? Ia. Ona u paki o le fas. Kele le ia mise o meia pio sa ia le u fasa sao. O le si me ia o le fasa ia e anu mo kula fongo e le ime pio e fai ate. Ia, paskai. Talo volta to laina. Daro fa malo soi hua, ke lango inga le fas. Ngale fa kausa ngale ku me le fas, awa kele me le inga fai le fas. Lo fa lo lava e fa sei fua. Ia, sei fua. E ban me ga pise ka me ka. Talova, e se so ia se talova. Ya balu na, talova. Talova. Fa bonia titia. Sei fua laude le. O au ia ko sa asinga suna sovia. Le vanga ko di vai ko isa bo fe balanga ko isa bo. Ya, o mele ia. O yo ke de fa pe ke o ke le mikala paki.
Au ka ko awala. Ko awala la ka ko sa mo pa wa se pa ki ho ka le ka kele ka ke ko fa le ya la ko ka ko awala o pa fas ko sa. Le ka ngane ai ku ya wala pa o ki ya awala ka ko sa. Ya pa ki e ku me ka ke fa ya awala ya ba ga ya ho ka ko la ko pa yo. Emang bese pa ki fa ya awala. Jadi wala lai na jala pa. Jala pa lo sunga. Palol sing po maria. Ya, sing po mo man lang yung ma lo sunga. Kung may po ni kayaw. Iya. Ya. Ola wa iyo ke alwa wi le fas. Iya. Lang o se kulo fo ya o ka ko ina lang fa mai ba le o sa mo ya lo so le fas ya ka pa ko ya ku kas. Ya. O el famogene ku el fakine pas de lo wa ya ku kene ke le swing o ka ko ai ko maro sa mo e mangwi le o le fo ni kaya o iya mari fo taya lo sunga talova ano po iya sono mai abola ia o ke lang no inga le fas mai ya le fies fu ko sanga le kanu ko ka sa mo ole kwa ole o mo se wi pa elo mangi iria fi mangi mo va o kanu ko me le fashion ma ko ai ngai kala kalua ya ole kala kule ile nganga fa lo mo ia pa lo ka mo le fas ya ko ra mai ma lo sa mo ya lo fa le ko mo ka kala keli alo fa tai ya le lai te bele wati lo just food ma te lo su bal family te tale le tu la se food ma just e fa ko le pa ki e ta mo di pa ki fa me pa lo so de e vol be e pa lo ko le pa de ai se ai fa fo fonga le ta de bokala bi e ya le ska ko vive si ma ya e mal me ngal pe se fa ko fa ka me ka ya to dua ta valau ta se bokala mi tala fa ya to ti fa la lo tala wa wei tawa ia sano si po ai lava pa ki ku e ko kula e mai fa ko le ko sa mo ka o lo nga ka ko ngua e be si fu ko kula e mai ala pa ko ya mo ya so fa tai ya pala mun muri talo fa lava tia alo se fu moria ya o pa lo ka lava ole fa ya da so ya to lu tato pa kala metalo fa Mala bun buri talo fa. Malo ke kia. Malo lo sai mai. Ya ole fako ko de ko sa mo e duo se la wa fe milionga de lango de fako ko de ko sa mo ba sky. Tai mo dio tayau. Kalau fa de pisi merka ko le ngi kayau ia. Le sau le sta de talo fa. Talo kala va kia. Ia. Ya do mala. Mala me he tapi ai fa tai ya tawalunga lo batata pokala bele dai ma fto bele tato wa tunu fa fitai tele la fina ngalo ia ai mai se foi ia ole utangia mai se tu ala lo lunga tato pokala me e au mai alo e fina ngalo ai pe ona fa ia tu au lava ne ia fea se vai nga fa upu fai ila o foi fa soa ia pola o polo o foi fina ngalo Lodo winga au mai alo e manatu au mai lo e langona o le vanga fa faile te tau tu lai mai ia ambia o tele la tu wa me o fai ai au wan ia mai lu finanga mai da ia le ha o le ha ma le ha wa ngofo maku le ala e manga ye la le si maule na finanga lo na mai o le vanga fa fai ai le ia au ia fa tai bal tatu wa tru la ngola ngobal tatu bakala me nei table daya ina o se mari bal table wati ya le ua to e luas ful minute luas bal tasi minute on ta le o le tu la se ful minute tau mate peni pese mai fea a ia malama o le ano foi le moana o le a fai anga tau a saile tai papa ole tua masanga o le Olei alava olengata ifale eta ele lava ile taifana tautai ai lava sama e afe
e taele lava i le taifana e tau tai ai lava sauma e afe. Ya, fa balulu atu tatu wa tinu le taimi o le tatu po kalame ono leo se mai le sao le fionga ngan mana vai fangolona seri pa le tatu po kalame taua mo tatu le nei fu taiao mana tu le tatu wa nga ia tiai le nga taua yo le fa soa o le au nanga mo tatu al Pacifica Family Health Group ya le lavolo so tau au mo tatu wa tinu ele tu ua baenga ia tau pe na batu fa mana tu mo malo tatu wa tinu le nga tau on au mai se pito la au at mali o le tinu o lo nga lulue tanga luenga se fo malo loina e fe so swani atu le ya o e so swani ya tau pa fa manatu ya ti tato uma tu langa o lo se fo malo loina ai mai se ia o lo wale vai lo fo ma a ta ma fainga fo ina ya tamali o tato watunu le o lo la tu tu ma fai ni so fo mai ia so swani mo tato ya le tato lava ngana e fe fiel tato po kala me le vai ngal ta ya fa talo fa tu malanga fa lo ngal mana ma lo le tau pati mai ma lo fo lo sai ia tiu te manga luenga fa so mo le malo tato wa tunu fa talo fa tu malanga fi fiel ni ta ya ia fa talo fa tu fo ila ustunga te tia ne ta ya ia fa malo fo ta wa ta inai tu ia le tato wa ngalwenga fai fatas ia fatalo fatu foi le pa ia ma le malo ta mua o lo mau mai ele nei foi por kalane i vai aso te tasti ia mai sen le taia fo i fatalo fatu ai tupu mai ia le ofenga luenga pa ia le tua mo la to fatu ai mai se le pa ia la silasi o ta mua atu o lo pa mau mai ele ta fasalonga ni taia tia ia malo so fu yo e tatu tau fai fa malo ma tatu fa te pele lo fo malenga le leio tatu mtai si lang fa yo no tu fa o ina ma mata ngo fiel ni po kala me tau mo se fu malo lo ino tatu watunu ai me se la fa manatu masani ale lei se la le leio la fa so ilo lo fionga ngal mana tu langa fo ta penanga pe ona ye il tatu watunu nei tau la fa tu ye lo fiong ia fa te mo for stanga tam ta upu ia atono la fa pe mani ai ana el paulo ta upu talang noa anga yang ngan mal manal pulu io awa o lo o yai pe la val fa ma fa se fu malo loina ile nei masina ato ai mai se ta malulu ne watato yai tono ina ia una ia o tato tangata e va fa tau nu wina el fainga o lato tu pui o pulu ona olo o pepesi wa tili pepesi ai el fa ma il fulu taimi nei fai ol fa na la iti tia a ole au ma tu foi ia ele ngata ile a waluan foi lungal foi numera o ila te o au talabo mal au la iti la loane o le fast fulu lima tau sanga wa la bebe foi le fulu ai le ngata la ile la bebe a miti pe ta sierva yasto ia pe ai ua mawala le miele ua fa fa la so ere malo si nei va yasto pe a wate al tale mal fun ele ai le lua va yasto foi ya estoy fa pena la ia tato fa na lai o le ala le o lo fa mama fai ele New Zealand Health ia po tu fatura fo ia lato ngavata ina ia o mai o tato tangata e fai ala to pui o le ala fo na matonga lue fatasti ai ma le una ina mai te fatura ina ia maua o mai o tato tangata ia le avanoa e o mai ai ino foanga e fai ai tual community ina ia fatau no ina la to pui
o tangata tia e maua uma mea uma ia ai o le mea le o le tawanau ia pe fo tato wo fai o tato tui e fa tu nga tala nga ia jo tatanga se longa i la to wa tel tonuina le au nga o le fai ngol tu pui ona fa fai ngo fia la ia le tawanauina e le tau fa i lo atu fo a wo o la va taimi a matai tu pui mai ya pe wila te ia o ia te tema ia e mai tauina lava lato ia mao o mai lava a o lato la ia fa tutunga ta ai ama mai loa o lato ia pito silin tinga ina ia o lato fo la ia e ma pito stili ono fa fanta pe a mai va ai fo mai tia o le si va en tato watu no e no fo le o va en fo mai ia pe le o fo ia fa tu pui pele o fo ia avel fa na we fa tu pui ai ama mai lo te lato ia no mai lo la ia le wa tele fa mtalanga le fa ngalu ngai luman ile tau enga se avanoa a fa tu wale se avanoa te fa ta ama walo wa avanoa le vai asa tu fo ia e pe ia la fa ali u misa mai pe ia le a peita ai e manatu lato e tu uma ai va ai lato anit o le wa leva na yele taimi tau o na o e va ai ai o lea na le fautuanga mo le tato watu no o lo mawhai o na whai tu pui o le fulu i lau fō mai wha la ainga a whai ala i whaatau no ina ia alu i lau fō mai wha la ainga a whai fōi na ngata lava i le tau sanga lea wa te atu na whai lo tu pui o le fulu ia e mawhai an to e whai a fōi tu pui o le fulu tatang ni alu i wa ai lau fō mai wha la ainga e le whapea e a mai al tu i o le fulu o le tau sanga le watua nai e pui ai oe i le tau sanga nei e le ai o tu i o le fulu e whai lava i tau sanga uma a wā fōi la e si este maale si anga o si ama na mafua i le fulu o lea tau sanga whapea na fōi la le nei tau sanga a o tu i la le fulu ia e wha e nga osi e fua anga i maale si anga o si ama o lea wa iai fo i nei tau tanga o lea ia a whaialo tui na ngata me la tau tanga i le lua o lua wha sau e whailo tui i lua o lua lima ia pui atu ai ia o i nei fo i vai tau o le malulu ia te ia o fo i le aso lua i le tau tanga fo o lua ono ia ntoi whai fo i la ia le o le si tui o le fulu mantua tamaiti la iti a mata mai leono mastina o le o mawa lai ia tu yo fulu mo la te o fo yo na fo we de tonu o le fa nga so longa o la tu pui pe on fa va singa ina ele officer so fo malo loina o tangata uma mai leono fu ma lima te sanga anga ilunga e fa ia fu uma la vala tu pui ia fa pena fo ila ia ila to we la loane o leono fu ma lima te sanga sawanga ila lo pietolu fulu ile va tanga ia ai pe a failure o lo o iai so mai tu mau a long term condition po te vai nga foile o lo e nu fala a wai pe yo le ngungu toto mawalunga mai fatu ia matulanga mo fa pena a faila ila loane ia lo tanga i mai leono tu ma lima ia o ele e ma fai ono fai lo tu pui fai o fuale ai a fai o oe e te iai le vai tau sanga lea ai e te le o maua se mai tu mau ia ma po lea lava le tu langa iai o lo e ma losti pe lava iai ma lau hai yu sakat ia o tau la ia e tu tongi o tau tu pui e tongi tau fo mai falainga ia pe tongi fo i o ile a fa kemisi o lo ma faia o na faia i el vaenga lea ma o lea fo i wala o na avel fatangana ale ofisa so fo malo loina i kemisi e fatau nu ina ia tui pui nei ina ia te lela vanoa o no fuanga e o ia i o tato tangata e maua ia tui pui nei o lea wale ngata lai i tutonu o fo mai falainga ia lea wa ia lea vanoa
e tu waianga i tua i ke misi no fuanga o lo to lalam papa awai to te o ia i na e mawhai o no mawai o tu pui ia pe a fesilianga iai o lo maua foi lava no e whai e tui o COVID mantua o lea lava e whiwa ia tangata ma siama o COVID ia whapea siama o fulu ia wa tusta umalava aunga o mai e lua ia meta aua o lea wa ia tui o COVID wa tato le to pole langa ia pei o le amatanga mainga el taimi o COVID i tausanga ua mawai atu mantua tato falmai tastir falmai i Penrua i le 136 po le Tasto Luono Queens Road i Penrua. Tato falmai i Waimahia, numero 5 Waimahia Avenue, ia na waya na ia Waimar Clinic, ia mai tato falmai lon tolu i Papatoi, 32 King Street i Papatoi, o tato falmai na e tolu. Mau o mai tui pui ia o whamalawina atu, mau ai foi tui pui al misela, tui ona, po le a lava tui a le ipai au oe, ia whapena foi tui pui o tamaiti. Ai meisel taimi nei o tuanga tia, toi whamanato atu i mātua, a whai a le ipai a tui pui o fulu o tamaiti. A velo e o tono whalmai, ia i fo mai whalainga. E whātau no wina ai al vaenga lea, manu lea watu ua tamaiti. Ina ia pui atili ai la tau. A wa ole o fo ia tamaiti la onga wina e pipisti mai ai fo. Ia mala vea ai siama al fulu. Ia mai ai tono tatou ainga. Ia mala vea ai fo ia tangata tono tau ainga. Ai mai se pēr whapia o lo ia ni tangata mātua. A whai ale mwhai ona whao o mai ia le au mātua i le fo mai e whai ia la tō tui pe a whawhaingta ia te oe o lo whaia mātua ia vili mai tato numera o le o vanselau tolu lua o vanselau tolu lua o tolu ia e iai le au whai ngai luinga whapitoa e mawhai o na o atu tono mauta malawa e whaatu langa ai e mwhaatau nui na ia tui pui mo mātua ia e mai se foi pēr whapeto o tele lau whanau e le mawhai ona e a mai au mana tamaiti pēr whaina oe i tono le clinic ia e mawhai ona o atu lau whainga luinga e whaatau no wina e le vaenga i tono lo whale ia e whapena foi tato clinic i Posei o lo o whaia lava i aso lua i tae auta i tasi al tato wa clinic lea a watu pui o whanau, a wafu siaki o whanau. Ia e mai te po seisi lava o whalongo atu wale au wanga i le fo mai whala ainga e la tatu po seisi e siaki ai lo toto ma lo suka. Ia mawhai ona e o ane anga i e ina a mata le iwa anga i le lua i le auli. E iai le tau soifua e whataunu ina ia le clinic i na i tono po seisi. A whapea fo ila e te o atu tono o le clinic lea ai wa ai atu ia lau whainga luenga o se tūlanga e te tau ona e alwe wa ai al fō mai. Ia e mawhai ona lato sa idia leo lo wawa noa. Ia pe whaina o le te le stala i le Pacifica Family Health Group i tono papatoe na lata. Ia ona a nga ila ia le ia e wa ai al fō mai le taimi lava na. So e tūtala e whāta tono puanga ia ua iai ia tia le taimi nei. Pau popo ia in Posei i nā e tono le hola le e whakata e Posei. Ia o i nā o lo mawai au o nanga nei pe ona o tala no i nātu. Mantua a e o i Middle Moa i le A&E e wa ai po mai pe a whapeo tele lo fulu. Ia e se fulu ava tūla. O e no foi ma e sa fa ye na ai ele fo mai o le fo wa sa fa sa longa ale New Zealand Health o le wa ya A&E ya wa ave yella to fa mo e o nga ya tato tangata ai e fa ti ai le workload Middle Moa ya na ona fa tu na tu
ia ono fuanga umana e totongi le vainga o le fōma io e mo i o lea wa iaia manoa e vai mai iai ia ai e totongi le vainga o le fōma ai mese lava e an i pe a papea na wal tapuni uma ia au nanga a fōma i o lo tau woanga iai i o lea fo e lai o lo tau mawhai iai al tatou au nanga i le Ministry of Health pe mawhai o na tatala aloa ia se tātou lava no fuanga e anga i aia tatangata e au noa ma se tutongi o le mea lana o le whatuai ai ona e pai e tau le o taliaina le au noa ma se tutongi a tonu lava o le ai se taimi o le a whapia mai ia wale le a ia iai lava le tutongi pe tolu sputala i lima sputala pea o lea la o lo negotiate tato au nanga pe mawhai o na waai e tūlanga papena ai ono tatala tato Papatoe Clinic i se taimi o iluma ina ia whataunu ina ai ia au nanga lea after hours ona o lea wato tele o tatangata ia ona o mea la lea maua tia e no nofo le whale le aso atua ai pe fata o la pe pia vai foma pe fa lo wa tu taimi la lo i moi ia wa tau le ma faina moi wa tau le mana ale una alo la sa to pe lo vai sol ai le ma fa lava i le tau le mana va la le le la fa tu nai va ai taimi fainga ringa to ti o ai vai foma ia o to le po ma wal mo le ala wa ia fo yo fa la au e vai oi ia e tasi a fuanga tato a wananga tia na ona o wha tatu ia ma o wha soa atu ai talo tia e talia ia le whanonga fo ia tato ofisa ina ia ma whai ona avea papatoe ia ma no fuanga o le anga ia ina ia awaina i wha umi ia le nofo fo i middle mo e va ele fo mai i taimi wha pena ai mantua tato telefoni o le oval te lau, tolu, lua o tolu. Ai mana o mo pan miua, ia o militas, a o Weymouth, o mile lua, a papatoi tato clinic fo, o mile tolu. Ia so te mea lava e tali mai, ta upo o fia le mea e te mana o e te alu e va a yellow fo mai. Ai a whai atu le e se avanoi Waimathia, mawala vanoi papatoi. Ia talia la ia wa se a maua ni ava noa la lata mai o tele la wa fo mai ia i lua vai asa fata maua lo ava noa e va ai el fo mai ia ai mo le nei taimi ele o yes tato tu inga fo ia to nai e fai e tua ai o lo tatala tato fal mai i tai au sto nai e ma fai on to wo e fai ia to pui ia pe a fai na wa alu vai asto ato ele i fai ai o lo e fa mo asto nai e te alu e avelo wa inga e fai pui o pulu ia tasi le va inga te pe ia se va inga o ia malam la mai ai ma se po yo to ye o lo o wa anga i Samoa foi tuaina o mai fai to pui o pulu ato te le yo o lo o pepesti le dengue fever ele fa por tu puila o le fulu e ma fai ona ai ai le malo si anga e ma fai ona tsani lo tino e te e ai si ama o le dengue fever la to ina ia waina e ma man tu ale te la tu ne te malulu ala pe la Samoa ia la tu loa ia no fono la lo pepa ia ina la te ai o ia pe falwa i fa sau po papio wo vivela tele ya ai le lo o ina sta ai oi ya ia sta yani oi ale wo pui oi ya te pe yes si pa le ai wa mare tele fa so lo fionga ngal man tulanga le pui nga mo tanto e tawana le tatu te i vai te mo le malulu ya mai se foi o le tulanga lo ye tato ya le fa manatu masani ya fa manatu tawa tau longo pe mo tatu wa tulu ia e fa malu fa ta pena mo nei vaenga fo fuanga o leua anga i e tatu atu ia me se fa mana tu mo tatu ai ngai e malanga Samoa
Ia la fatuia o as vai fa mai o no tati maranga fa lalonga man. Ia na le fa manatu atu lava. A pai o iai po ia o to wa mete ia na ia matua ia o mawa titeni nei. A pai ele enroll na matua e vai se po mai fa la inga i te tono au kilani nei. Ia o lo te le lava noa. E va ai ia tato matua, ele stala ia tato matua, a mai ia tato palmai o lo lata atu, ia te uto, ina ia fai o mai lato siaki, wale o fai o fua uma siaki, ai lato o mawa ia lato titsen, ia me te foi lato o lo o mana o e sui tau fu mai fala inga, ele fa pe o fatu nei, e o tau te o ese me tau fu mai na, a fa pe o tau te leo fia leo o nanga. Ia te oe lava noa sa ili e se isi po mai e la lata atu ia oe ia pia ia mawhai ei ona e maua au nanga o ma wha soi po malolo ina e tau ona whai ia e mo niti lava whamtalanga ia wha so tai mailo ni tangata i le telefoni ua tu ina atu ia e wha taiti o tia mo tātai wha tai sa mua toi whailoa ilwai asu po soi fua Palo va tai ingal mana molo fa so manino nei tai au tatu watino tatu fele fo vas fo se fo mai manuia de vayas ia so fo ia so fo ia lei ole fa so manino na le finga ngal mana mai fangalo na seri male tatu pokalame ole Pacifica Family Health Group ia le fo fai on tu mali tau au longo pu ia pel tatu watino ia mole fai olo tu pu ole fulu ia saunga le muai oe saunga le muai au saunga le mutatou mai le fama il furupe on tatu ye le nei tau malulu le ua vai atu te mala wate le ua tasi le bilito te nei le tula smal tasi smal fa fonga tatu telefone ngana Britania tasi lima I vatolu amo Radio Samoa 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, the Greens are suggesting potential shoplifting punishments won't prevent the offence as hoped. Proposals include instant infringements and heftier sentences. But Green co-leader Chloe Swarbrick says the government should consider whether it wants to prevent crime or just respond to it. She says there'd be less crime if society was fairer. Do we believe genuinely that providing people who are shoplifting food in order to put kai on the table in a cost of living crisis is going to prevent that crime? Prominent victim advocates want to see juries removed from sexual assault and family violence trials. The Chief Victims Advisor is pushing for a deeper dive into the role of juries in those cases. Ruth Money says it's terrifying for survivors to give evidence in a room full of strangers and wants it done in a smarter and safer way. Juries are a really important part of the process for much of the crime, but I do believe that sexual violence and family violence is a specialist area. A person's in custody under homicide investigations underway following the discovery of a body in Auckland's Ponsonby. The body was found at a property on Renal Street about 10 p.m. Auckland City CIB Detective Inspector Scott Baird says police are not looking for anyone else in connection to the death. Meanwhile, a teenager involved in a crash in Auckland's Kumiu on Friday night has died in hospital. 3 other teens are injured but stable. The jury sitting on Sean Diddy Combs' New York trial has been instructed by the judge to continue considering their verdict tomorrow. The 55-year-old's facing sex trafficking, transportation to engage in prostitution and racketeering conspiracy charges. It's this last charge which the BBC reports the jury cannot agree on. BBC correspondent Nomia Iqbal says defence and prosecution both wanted deliberations to continue. The prosecution wants the judge to employ something called an Allen charge. And so basically this is a way to put extra pressure on the jury, but the defence doesn't want to do that.
That's news. In sport, Wimbledon's version of a combine harvester has threshed more top 10 seeds out of the first round of an open-era major than ever before. 4 have exited from the men's and women's draws. Of the men, Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Holger Rune and Daniel Medvedev have departed. Of the women, Coco Gauff, Jessica Pegula, King Wen Zheng and Paula Badoza are gone. Wellington has cemented top spot in the National Basketball League after a 7th straight win to end the regular season. They've beaten Canterbury 90-84. And loose forward Ethan Blackadder has signed a 1-year contract extension with the Crusaders and New Zealand Rugby through to the end of 2026. That's sport. I'm Malcolm Jordan. E te le mai loa le taimi o soi se lolonga. O e sauni. Aua e te whaatali se te tele timunga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha maule le ilalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te pena ai I le taimi le nei. E ao ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le natura. Tanga I ane le aucklandemergency.gov.nz/floods. Mo nisi whamtalanga. Faasilsilanga I lupe faalele ma tama whanau a fastauta. E whaatulu atu I paia ma mamano o le ainga sātuala o le ainga whaalangilangi. Ai ua mātou valulusia ia o le la au. Ona o le ngā ruenga o le manuanu tāpua ia le whakasa o loo fausia I te tonu siu tātou nu. E tāla sanga atu ai malanganga o le whaaloalo ina ia tātou awai uma I le tātou tausala a wāsef sosoani mo le ngā ruenga. O le rifa moe moe o le a whaia I le asto na ia so lus fuluono Iulai I le mauto Samoa I mangele o le a amanta I le sefulu le taia o mai mawhaia le whaapso tai le komiti mo le whaamawina o la au tausala. Whaaptai o lo sainia ai ono pulu whaaea whale upolu I le olu a tasi whalua fitu valu tolu o. Le au pepetele tala I lene I le olu a tasi 5 tolu whawha ma ape po moe mausu sofara I le o iwa lua tolu 5 tasi. O e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umia I so fale motu le lumanai. A whai fo I o so fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le sefulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sorulu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. E fia le fo SJC valualu mauso malisi e whailo antulana sa ilinga se leni e tawala I le wakafoni o le awhaia le astona I aso 5 Iulai I le Barry Curtis Park I Flatbush e vala au whaaloalo tua I a inga mawo o mawhtanga ala umua ese ai maisalo tantu a inga malisi tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao mo le whailo aina o le 5 tausanga o le kolisi o sangato Iosefo whapea le whaaua wina o le polokalame o skolasipi mo a onga felela malisi I le rei tausanga. O le sini au tu o le 5 tausanga, o le sulu o le wha moe mo le kolisi o sangato Iosefo. Malisi e ua mo mia e le tātou lau mua loa au soswani, tu lai mai an tātou ngā lulue masawa vali whaatasi, le rei wha moe tā ua, a wale atina ina, ma le wha le leia o sangato Iosefo. Wa wanoa pe pai whaatino ai lau foai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu mamangele. Pe fsota I mai sui o le komiti I le ovalu selau o tasi ono, o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. Whamaruia le tua I lau anga le lei, ma ia manuia tele le whamaratuina o lo fitu 5 tausanga sangato Iosefo.
vai ke kangu e maua apa i foi ke ku o se paka lungo sa wa e maua na o te no fofa atari o na ibo o na ia umino taola talo faila uni e itana to esesi aula olo ola mata ua elefili aula olo ola mata ua elefili Sui fe filoi. Let's take some calls from the request line. Okay, I love it. Yeah, sounds so like a step up. Spartans, remix, you heard? Football family to channel July se football chance. Dai fa fia ngai fa no fofile muai le tayao. Ya ai ba se fole piso ngal we ngol fia ngai mo le tantu wa tunu. Ya ba be fole to ma futa mai na tama matina ma to mo tamalawa. La nga se mala ku ka kalo fai. Aso malulu fa pene o le kongi o le pankeke lungol falai. Singa koko Samoa wasi au pa anga laifia ngai mangaruenga.
sau le lava ma le malulu ai kai aku le mafola o lo walofa. Ai whaasuka aku le koko Samoa au. Uma upu. Ia po le na foi ke ku le mukuka. Nai kau fai sau sapa sui po sau supo. Ia fofo e ngai au fai mai mafau fau siau ai tu le usu le kai au le malulu. Oi nai fa ali ilu wa lofa moni ia te ia. Ia ele kare ni modela au or ke me manga va ngai fa kwa ese lo palanke ki oka. Ia o se ki ka wa. 15 menit tele jula subantasi. Patalo fatia Nes Jayla. Mafuto bole dei foi taeao. Meki mafuto bane danided. Malo se for laud delay. Ia lenga. Why man? Beautiful Sabai. Alo fatia lia ala elua Yosefa. Winnie malo seifu manuia lifo itaiao. Esa pale poi kalolo fatalo fatu.
Se fulmali wa minuto te nele tula se fulmali tasi se mai nisi o tatu whaalinga. Tatu tali wa tu loa lea o la mole au nama tau tua le Ignite Colleges mo tantou le nei tai ao. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Tūriki. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Le Decor Cakes, ua ono sfulu tausanga talu o na tatala whaitutoa, ma tautua i whaipoiponga, aso soifua, whauunga, ma soo se whaamoemoe. O keke uma, e tuu whaitasia ma le whaamahoni. Mātou te au na atu i aumana o ngā whaapitoa, a wale tu ai ngā keke molo whaamoemoe. Vili mai e tala noa ma le au whaingaluenga lau fofonga fia, e le ai se mea mātou te le mawhaia. Susu mai i le Decor Cakes, se fulu wha Queen Street, o Tahu, pe vili mai i le lua fituono, ono fituono, lua fituono, ono fituono. Whafonga mai e tina matamaita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, wa lātou lawea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga le lei uma, wa whaia mo a inga, ma tangata lautele. Ai pe tai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matamaita. E lātou te moomia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whasfulu 5, I le onos fulu iwa tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki ma whaata o susu I le aso. E lawea ina ai o tou moa tai au. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
lana valele titi pea oma lele música ubai foi de la tele pe ala tarata na lady my tele kasi na pa away fa out I wake up feel like if you get out fa de le yo fica de master go in pass say I away oi sole la valele fa out I kasi pea kabalanga lele ile I say sami kama poinga e alu e kanyi mane first you go no mane no go passport pass it oi puli oi abe mane I kile kele fogi bili lo ya mami ai mam DJ Ray mafavia vianga moja dole nei Jamie ole taia luas for fit video challenge ula simatasi ole before fatisi maile au nanga tua ale tatua ongol ignite mo tantole ne fianso Erica yo faisi pisi telo lanto ale la faya nabati ya telefoni la le Erica mfaya nabala wani yai ole telefoni ole olu lima fa valu tasi lima ono olu lima fa valu tasi lima ono telefoni na te vala ia te mo lea o le alo tatu watuna Erica batau ia esa ili fo inicio vaenga o ia la tu tuba la tu unanga al telefoni ole overselau dua selau toru fa lima overselau dua selau toru fa lima telefoni na te mo ia telefoni vidi fu na tatu ovisa ole Ignite Colleges mo tatu pero fa fonga ma ia la tu tua Luas fu valu bilite tele jula se football tasi Babalo tiri so tato avitavali si fifani li. Ya enga walele, yele fia. Yep. Atala matia bunna, olo fai e quasi bafto bai na Otara. Fai mai ole fasi malu, so le ikalo fai. Yo ngo sa yele tau. Na nei yele talo ngomuli mule state of origin. Ah, mangi. All these voyelles. Yep. Alu. Awale ngalo tatu supole fale fefena ne tatu fari mansani tali tu lai ono le fefena nei. Ai malili la fa vela na ne tatu supol na. Afia na nei fal tatu fa marstino tali tu lai ono le fiafi. Aua te fa tamala o fo i te tu i le malulu malu malili. Te ilo oi langa leu te whaasoti ate oi langa o le marulu le iai. E tuu le tatou e pule le marulu. Ia ma pule le furu. O le metupu. Whaalunga tulu tino pi eva. Ki nganga o furu. Ke alua. Tane lima e makalango marisko i nganga makua. Balu se furu tau sanga matatano le chimlai oi Amstel.
sole o le lu I ale lo maufo fa fenga usul ko ingo vatse fu ko sanga de vidi le wila ka ika malo si ala ka kengo fongo for fali ala puru lo ka palanke ke la de taya umala tatela tu leva na orto ina vili langa wila saula ia le koso anga I masingi ngai fa mars malu se fu mutu putu sanga tama malo fa fitai si neita ma ole lui ole lu ilina ilota ma fau taya kela kwa leva ngai orko inga son ai alu watu wa ia lana ta vale alu watu lo failan fa malastino ole malu lu ole taya ole lo orko inga son e kuaina la usu le fa ko afase fu lo kausanga ma le valu se fu mo le vango yo ona le pese se ai se ole loko le si me fa yedi me ata whaalonga to vai kulunga ai don't fai mer mafo ia maari ia ba puru ia te wala nga fusi peila la kwa mo kiunga la kwa mo kiunga vai masola kwa mo kiunga wala ki ole lo fai sion farku ar kai mingi wala fai farku kiunga alwa fa lu chim yo a oi wole ko mau fu ia lo wala Talo patu ia pale patu macha palo si fola de lei. Lele ya, lele. Bakwa kenene. Kenene ya kudu ku ka fanyi me ai mo ngai kamaiki. Talo patu le nei tai ao tamama tu ya solovi wiva talo fai malor se fo manu ia tamale nei tai ao ai mata mai masiona ainga nai man rewa pia Leila Brown solovi fa talo fatu manga ya io e fai vai ngai ku inga ma fai vai ngai musika ka le nei fo ia oli ia fai singa fa malo stino mo ilanto o seta ia pe ia le vai o il vas forward vas fontalonga o seki vas fontalonga ko New South Wales dance music alo fatu para madu ia fol de vanga all the time dele ali ya kama dele Palo tu so ya enoka kalau pa so ya enoka papucha mai nei Ausitaria plana lo fatia te mai inga Tale tu la se football lu al to telo ila tuanga ia tu vai ai ngam top of tango uli. Fai mali e lo top of tango le so la to. Tale tu la se football ona si at football tatu no fall to fire fonga mo se one fan season. Ya wala mal fa win to tu radio Samoa. Tale mo si de fa fianga mo tanto le nei fo ya so mai. Ya ona tatu si atu dia va tu diso tatu fa tatu longa bole upu le mo e.
Me silu kisua. Te whapaloti nei tamap tina matue mauta malawa. soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame e le leimo o e talo falapa. Se lua pe te rolo na mta umomoa o na whai upo e lua. Ia whatele ina ia te o tau le alofa tuba. Ma le manuia o na olo o tau I loa le lei o le atua ma Yesu Yeriso.
O le loa le lei o se tangata. Ona ua umi se mafutanga o i loa le tangata le. Rona wanga lu. Ona ua o ina masu esu e loto i le o langa ma le tala anga o se tangata. Fata ta inga o te loa le lei. Lo ta maa o tau tai lo longa Yosu. Lesi mai. Mo uroa le lei ave tabani. Ona na oa onga ia o i loa ave tabani. O lo i loa le lei la o lo tamaa. Na whaingo fiei ona oa lofa, ma o faalo alo, ma o stai i lo tamaa na uola mai ai. Ile nei la lolang. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona i loa le lei o le atu. Wasa ye taimi na a fia ai le apostolo le whaalo to lua, ma na iei le masa salo. Ma le talitonu wha maoni i le moni o le tua a Yesu Keriso. O le wata tino mai i Petero. Le manuia o le iloa le lei o le tua. O le tātou whaia onga, o iai nei, o le nganga pa ia, e a oa o ina i tātou. Ia tātou i loa le lei le tua, o le moni. O le tenero, o lo i loa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo i lea, o na whai le whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni i le nā tangata. Ele ai fo. Na te te e atu tangata i utaia. Ia Yesu Keriso a wasa lātou le fia i loa le lei. Lo lātou mesia na valo ia. O le tātou i loa le lei o le atua. Tātou te fia ai ma le manuia. Ma iai le saolotonga ia tātou. E le toi pū lea le fefe. O tātou loto mana. O le loa le lei, o le tua ma Yesu Keriso, o le tatu saolo tonga le na e whaambau. O le eta lia Yesu, i lau loto i le na yaso, o lau wha o la tanga e whaambau e wha maoni lapa. Mamanisua, e le lei mo ai. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiu ane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive Manuka City.
ua e ai o le taimi te le tausa ili o te nofo ma whaatali tali o le taimi o manuia o le lagi o te tui pea le fai totopa se avanoa mo aku le te i ua loka o te nofo ma whaatali tali o le taimi o manuia o le lagi o te tui pea le fai totopa se avanoa mo aku le te i ua loka It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Posilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, whausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai leiva le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai leiva le taiao I le tasi le awauli. Awhia ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi whan tolu Cavendish Drive I Marukau. Peta Yane e le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials ua silia ma le luasfulu tausanga o lana tautua. Oceania Career Academy, Sauni! Wako hoe kaule kaua, he whai ana whai, wāte lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai, o le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitutasi. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Sunga o whenga whakao e lo kawa le whau maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa ukawa. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka aladwa yaso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo se ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo ye na e fa afonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Vala le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. Uso
So lima minuta de talo leitu la ese football lua no fa fonga le tatu nga tinu inisio tatu fa via fianga le nei tema le tai yao ya ole mafoyo na mwatu la udamba tu sunga tokisia mo tatu le mega kas bisi de sunga tokisia longa tono le vayaso ora kali atu e bala one land lona telefone o lu tasi fa fi tuono lima fatasi o lu tasi fa fi tuono lima fatasi e te suatu le tuatusi la le ole lua se lau Kevin D Strive na I Manukau Pop sanga imale McDonald male pamole mopili. Doi fomana tatu famar stido le finale tale Julai ono le finale tatu for Imasani. Tala le nombo so se tasi lava. Malulu le tau a te lo e a onga fa vela makwa mafanga lo tino. Suma le finale tatu famar stido fantasi tatu sumba. Ya mala to tolunga to se tau tuba saudanga tia le nei foi tai male aso fa tai tele la sa mola tu pele tatu maftanga ma to bene ta mautina ma tu mo to malawa me se foi fa si mai lo tatu wa tino o kala me fifi mai pe na ile so tau longo pe ma tu atu yo ta fanisio tatu kala me pe na yai fa si mana musika tai to wina oe la tatu tu fe ile sa tai au ile lo fa male ngale le yo tatu matai si langi Sala tatu pokalame lea soa taia o ni ngali ati oe se fa ponga pokalame tu asin sida leo to amtaria e fa fonga fo inisio tau tinonga manisi fo mori mau
ia o whaasoa nisi o tātou mātua le asoa tai au. Ia ona tātou wewe fo ile asi pa ile tāli tula sifu malua. Ia manuia tele le yaso le mafutoma le tātou watanu alofa te latu te tia manuia la singa ole nei ia o li. Amula ekeika ai sauka sisiva. Sama hui kwa kimo wala kuwesa. Ina kosa suena ra. Ina kosa suena ra. Scooby-Doo papa. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Ina kosa suena ra. Ina kosa suena ra. Scooby-Doo papa. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Ina kosa suena ra. Ra, 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 ra. Scooby-Doo papa. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Boom, 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 boom. DJ, hey. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Whatalofo lo tātou watunu o i le whaapoponga o le tautua mai Samoa. Usi mai alau whaafonga. O le sifurulua o le vairuanga o le asomua mua o le masina faude nei o Iulai. Na amata mau ai whaamunianga o le dividend an tangata whaisao whanga o le nupi wha. I la tau e maua se leni mai le 5% o le tufutufanga lo na lua o le nei tau sanga. E ono pasene le alfa inga atoa o le whaamurianga,
Peitai o le 2% ua teupe tu usao le I teu ngā tupe, a le au whai sao whanga I le nupi whā. Ai o le 4% ua tala ma tu usao, ia ao o tangata whai sao whanga. Wa whai roa le minstao tupe lo I eile wa I o le whalaputonga o le whaputu ngā tupe le numana I mrui o tangata, po le nupi whā. O le tufatuwhanga ua whaatino le masinere nei ua amatai le isi tausanga wha le tupe, ua maua ai le se lau se fuluma le 2 miliona tā la, ua wha amatu atu I lea wha amanianga I tangata whaisao whanga, e pēna sā mua I mua tu ina atu ia Februari, le ana mua tu tongi ei le 4%, ai o mai le masinere nei o Iulai, ua wha amatu u le 1% maua ai le au whainga, e se 4% o le wha amanianga le nei ua tu tongi atu, I le au whaisao whanga. Tanu mai le tausanga lua wheru a tolu, na tutongi atu ai le whaamanianga e valu tesi ma le 3%, o le tausanga na saso ai lua o lua wha, na si itia I le 1%, ma ua wha au le si itia o le whaamanianga o le dividend, I le tausanga de nei, e peo na ausia le se 4%. Au ngā lulua le mtanga luenga o le tupe ale malo, e wha ta oto le wha soasoina o tupe, mai le ata whata itai o le talo le tupe ua pasia le kāpeneta o le malo tausi. Ua wha iloa le tamaita I pāle mia o lea tala whata itai o le tupe, ua wha o ngā aile vaenga iwa lima o le tūla whono whawae. Ua fuafua ai e tūsa ma le lua se lau 5 miliona tā la, o le a wha soa le kuanta o le tausanga wha le tupe, ua wha ngā solo po le tolu masina mua, a matatu le masina le nei o Iulai, se ia pā ia le wha ai unga le masina o Aukuso, lea e wha tino ai le whai ngā palo te tele. E pēra si le fia ua mafua lea wha te tau o le malo tausi, ona ua lea I se talo le tupe masani, ona na te ena le pāle mene le fuafuanga tau tupe na tu inatu, I le wha ai unga o le masino, me. I le wha te tau ina ai o vai ngā tupe tusa ma le vai ngā iwa se fulimo le tūla whono wha vai. Ua wha tūlanga I fo I ma vai ngā wha mua. Mō le wha awa wina o au nanga, ai mai se tape nanga tala whenga I uma, mō le whatino ina o le whainga palo te tele, a le tunu I le masina fau. O vaenga wha mua, e au fiai, to tongi o tangata whainga luenga le malo. Ngā luenga whatino, wha mua, mta ngā luenga ma ofisa o le malo, penisione, mō tangata mātutua, ma fisosoani mo I latou, e iai a fianga tu mau o le soifua. O Paul Kalame skolasipi al malo, whaawawina o le awina atu o ngase mo tongi fitinga I fafo, e le mawhai o ne whatino I Samoa, ia o tatou waila au, mafuala au, mo ngase I le whanemai. O kono karate mo le awina mai o swau, I le atunu. Ato ai, ma tāpenanga mo le whainga palo ta tele ale atunu. Ia mai whapea foi ma ngā luenga te tele, mo ati nae ale mta ngā luenga o whatoanga ma whainga whaiva. E au fiai le whale teu o loa I a tele, o fisa au tū I savai. Ia ma isi ngā luenga ua maea o na iai kon karate o le a whamaea. O isi vaenga te tele sa fuafua I le tala wha te tau o le tupe, mō le tausanga wha le tupe le nei. Luafe lua lima, luafe lua ono. O le a le mawhai o na whatino. Ma o le a iai I a fianga o le tamau ainga, I le mawhai ai. O na whaawau le whaitaunga mua o le tūlafono tau whaofi, o le tala whaatau au tū o le tupe, mō le tausanga wha le tupe le nei. Se vaenga o le saunanga whala wa I tere le fionga fia mea Naomi Mataafa o le pāle mia o le malo tausi. O la au malosi o ututau, pautama la au whaasaina, e au fia I le aisa ma maruana, le ana maua matau fia leo mai alatu su enga mao so whainga. Wa whaatama ia umanei se ngā luenga na mōri mawina le minstar, o le mta ngā luenga o leo, whare pui ma le toi fuataina. Whapea I sui o le ofisisor komisina o New Zealand, ma le malo Australia I lo tātu o tino. O le sorua o le vāia sunei na whaiai lea ngā luenga,
na whaatama i ai la au malosi o i tu ai nga ese. Lea na whao ngā ai se masini ua fōa i ele ofisa le malo New Zealand, ma se masini ma mawha. O wha maumaunga ni tanga aluenga ua wha ilo ai, e tolu se lau ono se furu la au malosi, e au fiai a upenga e fitu se furu fitu na tu inatu. I le polokalame o le tu inatu le o whana soli tu la fono, e au noa mani mori anga. E tasi le afe ono se lau tolu se furu lima puru whana po o tutau, wha kiro kalamo o la au wha saina, e au fia i le wha se furu lua tesi ma le lima, kalamo le aisa, po le methamphetamine, ai tolu tesi ma le iwa kiro kalama o le marijuana. O whaafitai ei mtanga aruenga o leo, whare pui ma le toi fuata ina i ana paanga tō tino, o lo lato ngalu lue whaatasi, e pei o leo le malo Australia, o le mtanga aruenga o tiute ma tupe maua, le no fuanga o suenga whaasai nisi le Strauss, mtanga aruenga o whaamasinonga, le pulenga o le tine mu mga aruenga lavea i teimi o whaanawelave, whapea le vaenga o whimalanga inga le malo, ma le ofisa o le loia sili. O nanga umaneisa ngā rurua me le mtanga aruenga o leo, na mawhai ei o na whaatino suenga mao sa whainga na mawai, whala au whaasaina, whapea foi, ma a upenga po o la au malosi mautu tau. O le whono o le komiti whaatonu o le pulenga o le whanaputonga o le whaputunga tupe, o le lumana i manui o tangata le masina fōle nei, na amatai o na tau ave le ofisa sida o le mtanga aruenga o tupe le malo, le tofinga te whono, ina ua whaase se ai le sunga papali i panoa ta vita moala, i se whaai unga le kāpeneta o le malo tausi. O lea fo iwa iai ma le loia sili i le komiti whaatonu. O lea sa avea ma te whono, o lo avea pēr masui o le komiti whaatonu. O le whono le na whai anafi, o lea ua le sa matai lo to finga fōwia, o lea ua te whono le whai lautu se tupi, ia le whaururunga le mtangarunga tupi, le fuwai i tutonu ia le loia sili. O lea ia le fionga i apanoa, ai tutono le poa, ia wase ese mantulanga whatei fono. O lea ia le sunga le fionga i apanoa, ia le vutamari, ia olo ia wai le umale ia langa term fo ia o le member o le board. O lea se sida ia le laufinga minsta, o loa ia le lupifa. I lea matanga le paia inga le nenge le sa iefsu ia inga ia. Sa le to ia i to finga ia le malo le ofisa sidi o tupe, o le luia sidi. A le na ia i whaafita uia ua alu wa tula ima. Le na u to e suia i kia, le u to e oto, tonu le to finga ia. Il vai ai al tanto malo, o wale mea le ia, o le ai i tonu le tula fono. Usa o le mea fo i lea, o le manino i tonu le tula fono, e le to iengi officials, e le ko ingi parliamentarians, ai la le provision. Se ilonga i sila atu le kapeneta. Ua tatau ona iai la tangata i totonu, e fisosan. Ia le la sa atu ulo iai fisosan i fo i fisosan i whaingo whaiu. Ia le tatu whailau tu siotu. Ia whapea whaina le tatu ulo i sidi fo i le fisosan i whautuaina. A misi a mo meo tatu whaiunga fo i le kapo investments di tele. Mea na, le sa, o le kamo o sila ia le kapeneta fo i le inga ia malu pui pui ia le whaingo o saufanga, le teu whainga luenga ina, o saufanga tatu o te saufanga. Ia me se me leo mun te ia tu la fono, ia me tatu whainga whabai. E la sa tu lo iei o whai lor whainga kabinet, ia tu iei le lo iesi. Ia pe poi la le tatu whai lo tu se tupe. O ani mafu anga whabai whai unga whase e se tamani i lea matu te whanga. O le tūlanga lea i momo investments te tele ia, tei pēla i le nātian mea lea. Tei pēla o le mea le i le tātou whaltan malo i mulwhanua. Ia le foi, ia ua le ua lau silfia le tātou tunu. Ia me se ko tātou o whaisawhanga, ia tūlanga foi lea na i si whaavesi foi lea ma shareholders o tātou, ia tūlanga whapena, ia o le wela sila la kapeneta. E te taua ona tu malosi le malo e sila to ai mei ina ia one i se fa le tono ai mei se tu peni o tu pe la fa sa fanga le tu mai tono tatu va pton e pe la ngana me pe me tono wana ia me se ai me le o fa un fo i tatu investments ia te tele ia pe le investment portfolio ale
le sa sisi le to e tatu malo se cabinet tawa ona le lei ia le advice the professional advice me se tulanga tula fono ma tulanga tupi ia e langolango e foi lenga telefone to me te puli ia me se foi la o le tatu komiti fa foi le fionga lau timu ia fo wele se vai o le minsta tupe le malo tausi lo ia le vai o le fa la tonga o le fa putu nga tupe le mana i o tangata po le nupi fa tala yo le na yaso feilo ai pea soifua